I le nganga whaaloalo mātou te whiawhia te awholofa ma whaatalo whantu Sāmoa le atunu pele. I lo malifo mai whanunga fōle nei tae au tātou lia mai le aso lulu, le aso se fumalivo nei maa sino au kuso, i le reitu sanga luathe lua se fulmaleono. Mai whaatalo whantu le tautua nei moe le si whonga lo mua le Sāmoa Capital Radio le nei tae au. Alo mai o le tātou sauninga lotu whale ainga o le ateite i le sunga le whaafengainga Reverend Tauti Anga Mamea. O le whaawhirango le Kalesia, whaaputuputonga Cristiano Sāmoa i Wellington. Usi maia le whaafafonga. E whaatalo whaatu foi le soafa manu malo o tātou wali o Yesu Keriso le au le Kalesia. I le ala whai mai si o tātou o tunuu, ma le au whaafonga i le nei tae au fōu. O mai e tātou tāpua i atu i le atua. O mai ia, e tātou ala langa fia i le li. E tātou ala langa i le papa o le tātou o le tanga. E tātou o atu i ona luma malivi inga. E tātou ala langa i ate i pesi. Na wao le li i o le atua sili lea, o le tupu tele lava o ia, e sili e tua umalava. Tātou talo mo le angang pa ia. Ua mātou whaala talata i o luma i le nei tae au, lo mātou tua. E watu le vi inga, ma le whaafitai la u fiu. Pa ngā lea, e le ato toa i mātou. Le ala leo mātou wala o tua i la u fiu nganga pa iai. Fio mai e te whaapo ia ina le nei saunina. Na tautolu ina lo mātou whātau wa. Ia i watu mea uma i le vi inga o lo sua. O no Yesu lo mātou o li whaola wa ole ma bala awa tuai. Amen. O le atatou pese i le atua i lona vi inga.
faitauina o le tusi paia. Tusi filifilia mo i tātou le nei aso. Mo maile le tusi mua Peteru lona mataupu e 5. A le foi upu mua e o atu le sifuru ma le tasi. A le au faitauina le foi upu mua e whaangata i le 8. Peteru mua mataupu e 5. Fai upu mua e whaangata i le 8. Whaafonga mai a fionga pa ia lo tātou wali. O te ai o iatu i toia ina o iate o tō. Wa au foi o le toia ina. Ma le mori mau i ti ngā o ke viso. Ma le o tofusia whaatasi le manuia o le a whaalia mai. I o tō leo le lafu maa moia le atua o iate o tō. I tausi iai ma le loto. Ai leo le whaatau ana wina. Au foi nei whaia ma le fia whai o loa. A le loto fia. Au foi nei whapei o e pule whasa wā i e wato fia iai o tō. A ia whai o tō ma wha o i le lafu maa moe. Pe a whaari mai foi le leo maa moe siri. E maua e o tō le pale pula e le ma mai lama. Ia whapea o tō o e talavou. Ia usi ta i toe ina. Ma ia o ofu o tō ma lava i le loto maa ulalo o le tasi. Aua. E te atu le atua i e wha mawarulunga. E foi na mai le alofa tu noa i e wha maulalo. O le mele i wha maulalo ai o tōu i laro le au maalosi o le atua. Ina ia wha maulunga ina o tōu e ia i ona pō i te tauai. Ia tu ina atu ia te ia mea uma tōu te popole ai. A wā o lo manatu mai o ia te o tōu. I o tōu whauta. I o tōu mātaala. O na o lea ua whai o tōu mo na fili. O le ti aporo lea. O lo whiaru aluai o ia e peo se leo na tangi. Ua sa iri se tasi e aina e ia. Hamanu e mai le atua. Whaitau ina mo tātou whanongolongo. Inisi o ana fiongo pa ia. Mea tū mau atu ia te ia. Lona vi inga e whaavavau. Amen. O nei mawhauwhaunga whaleanganga mo i tātou nei aso. I le soafo le tamā ma le alo. Ma le anganga pa ia. Amen. Ma one matua ma le tusa whaitauina. Se vaenga o le foi upo e 5 o le tusi mua Peteru mta upo e 5. Whapea. Ia o ofu o tō umalawa i le loto maulalo o le tasi i le tasi. Aua, e te atu le atua i e wha mawarulunga. A e foi na mai le lofa tu noa i e wha maulalo. O le manatu au tu o le nei aso, i whasinonga le tuswhaita uaso le ka le sia wha potonga ke usiano Sāmoa. O lo whapea mai, au nanga ma le loto maulalo. Au nanga ma le loto maulalo. Service and humility. O le tus whaitau o le nei aso, o apopo inga le apostolo matua o Peteru. I rau whai ngā luenga filifilia, po e o whai ma leo ma moi le ka le sia ke viso. O tima inga whatoe ina, i e o whai matoe ina, ina ia tautua nalo lato wala wina. Ia leo le lafu ma moi le atua o ia i lato, ma ia tausi ai ma le loto. E aua ma le whaatau ana wina. Aua foi nei foi se ngā luenga e tas, ma le fia whai o loa. Ia whai fia le ngā luenga. E aua nei pule ma le whaasa aua i tangata. Ia whai foi la tau ma whaa au i le lafu mā moi. O ia tima inga uma, o loa fia tuai ma le whiau, ina ia maua le loto maulalo. E au na i le tua. O nei ia veto finga ma me wha maurulunga ai. Ma manatua ne ai wa ia i la tau le pule ma le saulu tonga. Whai ai mea uma e loto iai. O le mea au na manatua. O lo muli mai le tau i o lanto ngā ruenga uma. O lo whape nā whoio na whautu atu Peteru. I le au whai ngā ruenga tala wou. Ina i au siu si tai toe ina. Ma o ofu i la tau le loto maulalo o le tasi.
O le nau ta inga o Peteru. Ia whaingo fio na peso tai. Ma ngā lulu e whātasi. Ai leo le tau mawhai e whāsanga tau atu. O lo atangia le whautuanga whātoi ina a Peteru. Le nau ia maua le whāpale pale ma le ono sai. Ia no nofo whealo whani. Ma ia alofa le tasi. Ai leo le wheino ino ai. O lo whamanatu atu fōia Peteru. E te le atua i e whamaurulunga. Ai fō ina mai le alofa tu noa i e whamauralo. O le whiau fōi lea le tala le lei. Mō tātou le nei aso. E le ngata i le au whai ngā luenga o le tala le lei. Au e ua whai tai tonu a inga. No ma le atu no. Ina ia maua le loto maulalo. Whaatino ai tiu te mawhaiwa ma so se vala wina. O le whai tau maasani le atu no. O le ala i le pule o le tautua. Au le talitonunga whaatangata wa matua le tōwha. O lalo e sa ili ai malo. E le maua le wha maua lunga. Ma le fina o vale. A wai sila le atua i le loto o wha maulalo. Whai mai lea o ngā Yesu. O se fia mua. Ia vea ma muri. O se fia sili na malo le atua. Ia vea o ia ma au auna. E ilongo o fia le tai le lei. E ngā lulue ma militino whātasi ma tangata. Tau tala i upu alofa. Ma tau la mua i whāteita inga le lei uma. Ai leo le tū ma le sasa. Ma whala alana na pule i tangata. Awa nei a vea tō whinga ma mea manatu ai se tas. Ua sili o ia na ilo isi. Manatua. Tō whinga o malawa e mai le atua ia. O le atua foi na te whama maruina. O a me tātou te popole ai whai mai Peteru. Tō i le atua. O walo manatu mai o ia i tātou. Sāmoa ai malau whaafonga i le nei tai au. Tātou wo ma le loto maulalo. Whai fia tātou whi au le nei asu. Mai a manatua. O lo whea lua i sa tani e peo le leo na tangi. E sa ili se tasi na te aina. O le melea. I tātou mata ala matatalo. O le au penga le nā ke riso. E whātou i lalo ai le fili. Tātou o whai matai. Whai malu o tātou whaiwa. A pule, ia pule ma le tonu. Pule ma le alofa. Tātou foi le au ngā lulue. Ia au auna ma le loto mauralo. O tātou o lio Yesu ke riso. Sa au auna ma le loto mauralo. Ki ngāo na inusia masawa aina o ia tangata. Ai le i whaavai vai ai. O lona lava alofa tu noa. Ua whaola ina ai tātou. E ala ilona maliu. Malona toi tū manu malo. O le tala le leile o le ola. Mo i tātou uma. Tātou te manu i ai. I le swafa mamalu o Yesu. Amen. Tātou te taru. Ne li ielo mātou watua. Wa la usu lo watunu. E vivi ma whaafitai i la wafio. A walo mātou wala wina lea. Ma lo mātou ti ute au na whai. Ia walawa ne ingalo ia i mātou. O na watu levi inga i la wafio. O na o lo walofa ma lo whamaona. O mo watu le po misa. O mātou wa aia lo mana malama. Fōlinga ia o lo walofa e le ma vai mo i mātou uma. A wasa e tausi ma leo lo watunu ma o tangata. Au whenga i ai ma malo longa o le po. E mai se fo i lato uma sa ngā lulua i whi au ma ngā luenga i le po ato. Sa e lango maluina to whanga ma malo longa o lau whanau pua ngā tia. O nai o mātou mātua ma i lato uma. O e o maua i ngase ma mai o le tino. Para ma lo whaafitai le atua i lo wanga le lei. Se anoa lo walofa mātou te le ala mai.
Whaafitai le nei aso whaupopo mai lo mātou ola. Au mātou o iai le nei la lo langi le tū mau. Mātou whaafitai au mea alofa o le ola ma le mālosi whaapowina. O lo poto ma mea le lei uma wa e foa i mai. Mo lo mātou ola manuia. Mātou whaafitai lau whaamalo longa. Mo i lātou uma o maua i ngase ma mai o le tino. Whaafitai lo wa nganga whaamawhana whana. Nai o mātou wa inga mai o maua i whanoa noa. Mātou vi ia la ua fio. Wa o lo manuia le nei atunu. Manuia o mātou wa inga. Manuia e kāle sia ke usia no umu. Whapea foi si o mātou o tunu i Sāmoa. Ai mai se o i lātou au mau manu nofo i so se tafa o le lalolangi. Na mātou whaafitai lau tuspa ia i le nei tae au. Wa o mai ia i mātou i o wala. Ina ia mātou sāma vali ma whaia mea uma ma le loto maurang. Ina ia tangi ai le moni o lo mātou whātua tua ia te oe. Eni ie whaafitai sili mea uma. Ona o Yesu ke risolo walu pele to tas. A lo mātou wali ma lo mātou whaola. O le na ofo ato to mailo na soifua pa ia. Ia whaama mai na ai i mātou uma. O lo walofa lea wa pai tumu. E ala i le toto ke riso na whaama lingina. Ua ola ai le tangata angasala. O ia whato i lalo le sa tauro ma le tunga mau le manu malo. To e fio ai le langi ma wina mai lo wangana. Na te taita ina i mātou i aso uma. Tuma watu le vi inga ma le whane tanga i lo suafa. Panga lea lo mātou watua, o i mātou o tangata angasala. O e sila fia i whaamau lulunga o mātou loto i le tele o taimi. Tele foi na mātou whātua tua nai le musunga alo wanganga. Ai whai lava le me loto i ai le tangata. Mātou whātua ese whaamangalo le ifonga alo watu nuu. Whaamangalo lo mātou le whaamaoni, ma lo mātou wola whe maua. Pea whai wo whaasili meo le lalo langi o mātou loto. Ua ngalo la ua fio lo mātou watua. Mātou to ele i o luma. A vea le toto pa ia o te riso. Na whaama magini ina i le sātauro. Ia whaama mai na ai o mātou tangata angasala. Le atuanga le ie. O lau a fio e manuia ai le nei asu. O mātou tuina atu i o wa au. E soi fua ma le ola o lau whanau. Alo whangia le ala whai o lo tunu ma le ala usu i te ute ma whaiva. Fe au ma ngā luenga i so se matata. Malutia i lato uma i le nei asu. Whaamawhana whana o lātou tino i le malulu, fo ai le poto ma le ata mai o lau fio. Whaamanuia na i mātou whanau i a onga, leo ina i lātou i a uala i wheo ai leo atu ma le toe fo i mai. Alo whangia fo i le tāpua inga alo wa tunuu, o nai mātua ma inga i tonu ma ota ma lawa, marutia lo lātou so i fua i le nei aso. Anga le lei oe lo mātou watua. Ia i lātou uma o whata o tolia. O ngase ma mai o le tino. E le ngata i to tonu o lātou whale. E whape nai to tonu o whale mai ma so se no fuanga. O lo tau si ai lau whanau pua ngatia. Whamana ina ngā lue ngā fo mai. E mai se o waila au ma tonga fitinga. Pai e tuai lo walofa, mo wa ao lawe ai mo i lato uma. Alofa ngia na yo mato wa inga mae o whanua noa, whaamawhana whana lo wanganga. Anga le lei la o fio whamanuia e kāle sia keri sia no uma, yona tai matangata lo loto uma. Whamanuia i lo lato so i fua tautua. Anga le lei la o fio whamanuia Sāmoa i so se i tua le lalo langi. O lo au mau mana nofo ai sa ili ngā manuia. E atia e ai ainga. Mātou talo foi no mātou watua. Whamanuia ili nei e tunu o mātou au mau mana nofo ai. Whamanuia si o mātou o tunu o Sāmoa. Mai se re nei vai tau.
ia whapena o na manutia pea I lātou yo ao anga le lei. Fe au o le tala le lei o le nei aso, ia mātou maua le loto maulalo. A manuia I le li pule, ma le au o nanga, mai se le ofisa whaasala lau, o lātou soifua ngā rulue, ia tautou lua ina pea I lātou e lo ngā. Mātou tālo ia lo mātou o tua. Whaatasi ma le te le o mātou mana au e sila fia mea uma I o mātou loto. O la mātou olenga, ia whaia pea lo lava fina ngalo. Au o lava ono so mātou whātaua nao. Ua mātou ole ma vala watu, le suafa pele o Yesu lo mātou o li whaola. Tu mau o mātou lunga o manei ma lau whanau le lalolangi atoa. Le manuia ma le file e mua na ua fio le atua le tamā. Le lofa tu no Yesu ke risolo mātou o li ma le whaola. Ma le mafutanga e le mawai. Ma lo lava nganga pa ia nei. Ma aso uma e whawawau lava. Amen. Vi le tua Sāmoa le atunu pele le nei tae aura nā ua whaafafonga le tātou tunu I le tātou sauninga lotu whale ainga. Na teiti I le sungan whaafengainga Reverend Tautianga Mamea o le Kalesia e whakasā I Wellingtone. Whailo leo whatau wae whaimafonga tau mole mole o le tātou tunu, mole le nganga whaafatai, le sungan whaafengainga ono le tāpenanga mātungo whire nei tae au, le utoma tau ina il whaafonga anga le tātou tunu. Tau io se whatu pa ui se ele lei tupu mola au ngā moe au ngā moa au. A wālo tātou sui fofa le nganga. Mātou talo sanga whaamunia pele tua, le sungan whaafengainga le whale tua no whalo. Te nane le tāpo inga le Kalesia. Monuti le ina fofuanga ne yaso whaafitai. O le vinga o le tua, toi te riu mai, por klaman anta town tau turisi whanga lo mua I Wellington. Good morning, talofa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taea, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taea. Ia i le nganga whaalalo mātou te fia te o whalofa ma whaatalo whantu Sāmoa le atunu pele. Ia i lo malifo mai whanunga whaura nei aso tātou ni mai le tai aula ni o le asolulu. Ia ma ua se fulma le iwa i aso le tātou whalaunga i le nei fwoi māsino au kuso. I le nei tūsanga luafe lua se fulma le ono mātou tu atu lima le whaatalofa i le whaafonga mai o le tātou tunu. Mai la me monga te tele se ia pa ia maunga iti. Le pa ia lau whainga luanga tofi o le tala lei. Ia lo whaafala le malu le whaata whaitaulanga ma le whaata whaitaulanga whitai tunga tau sino li pai le ola wale sui fufale ngango tātou tangata no ni manua wale tātou tunu whaatalo whantu ma le nganga whaaloalo le nei tai au ni o tātou tua sina te mam tina mātutua mā lolo sui fumanuia ia vi ia le tui lo utau sui fua i le nei fo i tai au tupulanga televole mā lo se le antunu good morning whaatalo whantu le siu fonga neo la mua le Sāmoa Capital Radio. Ia mana tātou po le kalaman ata o le tai au. Lei temi, ia whaatalo whantua i tātou opa anga i lunga o Facebook, lunga o le tātou YouTube, lunga o le tātou website www.samoacapitalradio.co.nz. Ia Alan Malo lau telo le antunu o whaonga ina mari tātou frequency tasi ono, tesi mari tasi wha mo mātou te o whalofa whaatalo whantu le nei tai au o le a sururu longa tonu o le vaiaso i kiute manamasinga ana i whanau i hao o ngā lei aso ia vi ia le tua mā lolo sopo mā lolo whalau i lo tātou turu tātou le mā sina lona fia lona valu le nei ia o le tātou whalongo le nei tūsanga i lo nāsa sumariva vi ia le lofa maleanga leo le tua ia wa o ia o lo tai pea ma tau tai le tātou whalaunga ia o tātou i le nei teimi o le tūsanga whaatalo whatuai ia i le tātou tunu lau whaafonga paanga umar siu fonga lo mura nei tātou good morning. Fia lava staff o klope whaiore mau mari tātou tautua Aotearoa New Zealand nei Sāmoa au si tālia le malo telo Amerika
Fia lava se tafo klope o lo sa ili malo i tātou tangata mātou te whaatalo whantu ma le nganga whaaloalo i le nei tai au. La tātou tala me whaasolo le polkalama ato tai au, talo tai, suingo tupi awa no whamunenga o se fo maa se whanau lea soi nei. Tātou whalongolong fwile mena tupu nei aso tala whaasolo pito laulangi. Tāli tu le valu, tātou tala mai Sāmoa ma tātou tala fu amata. Tau tua ori si whangolau mua i le nei tai au. Vānia toloa, vi ia oe. Munu ia tele nei aso tātou tunu. Afutu men polkalama ato tai au. Good morning, talofa. Te vai le ala le ai se file mu tangi matau alanga alofa mai Yesu ile ai lava se taimi Te tali mai ai o la taulanga le nei moi Yesu elo matai Ia ai ia solelei Ia ai ia Sāmoa Ia oi ia so ole mativa Ai mai se so pupunga Ia oi ia so wana Ia oi i mungala Sole bunga Ia oi ia souma Olo finanga lulia E tala ilo malo Onu utuma tafanga Anu mamau Matotito atutuli Io matotuli vai Ma alalanga osana Ilitama imamu Ia solelei Ia oi ia soloa Ia oi ia sole mativa Ai mai se so pupunga Ia oi ia soloa Toi fa talafatu nei te mo le tai au, na va ingana nei le talo le tau, fa pe fo le talo le tai,
a wau fo whai nei a sulu tātu a matatu i le mui Wellington nei whalo i lo official vai tau e a woa ia to ulu foi nei wanga a me se al teimi le tai au ia ono va ia le mato last teimi o le a woli a solo tu i le fiafia na nei o le fuole mo lunga fa moina mo le so i Wellington ne se fulu tiki rilo na mo lunga ai fitu i le mawalalo o le ngala so tau la stofi le mo tanto le mui Wellington ne ma tele ina langi lei ono ye na i wanga to ulu i le a woli ia ai va il mato la i sistema le so tau ia mai ma tele ina langi lei Patalavantu i le Aotelenga o le tātou tinu i Aotearoa New Zealand nei, tātou mata mai le motu i lunga, ia po le motu i mātou. Au ki lani, Hamilton, tauranga, susuru mātou o while lava mena fo i le pito i lunga, o le nei fo i motu kaitaia, susuru mātou o while la, a solo mai nai whangarei, au ki lani, Hamilton, ma tauranga. Rotorua, a woa ia niso taimi, ai vai lava na mātou la, i le nei aso, Gisborne, turu nei wanga nei te mo tai ao ya vai mato last time o nei aso mo o tau aso mai nei taupo mo nei pia o winga foi na le tau a o a turu nei wanga nei te mo tai ao ai lava mato last time o nei aso a solo atu le o ni mana fia na nei a solo mai nei Palmerston North a pina foi mastone turu nei wanga nei te mo tai ao ya ono kili este mi vai mato la ya i le o ni fa solo atu le fia na nei A talavatu i nei o tātu wampaanga i le motu i saute nele soni, Westport, French Joseph, susuru mātou o while la mo o tau le so. Se whanai Blenheim, Christchurch, to runai wanga le nei teimi o tāu, hau e lavala mātou last teimi o nei aso whasolo atu i le awhiawi. Timaru Dunedin in Vakango, vai le mātou la mo o tau i le nei aso, a o le teimi o le tāu, ai ki lia si teimi o le tāu nei whasolo atu i le woli, ma le awhiawhia na nei. O le Aotearoa na o Aotearoa New Zealand nei aso, ia wā fo i fufu au whailu tātu turu i Aotearoa New Zealand nei. A talavatu i so tātu turu i Sāmoa ma lole so i fumanuia, talo le tau mo Sāmoa le so e a woa ma turu ti munga ia mo le tātu turu i nei aso. Luasu lima ti kari le fua ne maulunga whamauina mo Sāmoa le so. Tātou se mali talo le tai, ai mesi fōi ia le tala mo ngā te whale i la tau fōi whangoteina ngā te whale Wellington e whampia fōi mana porurua i le so. Tātou amata mai Wellington o lo o pēle tai Wellington ni teimi nei whātou a sua i le 5 minuti te elitu lai se fulu i le tai au nei. Ona toe pēle i le awhatonu litu lai whai le fiafiana nei, toe sua lea i le awhatonu litu lai se fulu i le poana nei. Ngā te whale o mana porurua lea fatu oi lea to e 5 minute ia ona pele o le tai ia tātou i mana porurua no winga lea la pele tai e nei mana porurua fatu to e sua lai 5 minute te elitu lai lua i lea wuri nei ia fasolo tu la fiafi ona to e pelea i le 1 minute te elitu lai valu i lea fiafia na nei a polopoa na nei tala na tai tau tua na le saunga le mu awane ngalo ofu faaola ia tau sisi fo i tūlanga o le tau. Fua umau whangotanga ma whainga whaiva e tūlanga o le tau. Ia ma tau sisi fo i tūlanga masani ofu whaola molo saunga le mupea whai. Tau ti whaunga ina waa e fo laua i fo i nei aso wā whainga. Whaiva manuia tele, whainga whaiva lo tātu tunu. Tātou se mani talo le tupele nei tai au tasi tala New Zealand ma waile tā la fast food valo sene Sāmoa. O whamamonga nei le whale tupele AUG i le nei tai au. Tā la whase fulu valu sene mawai e le tupe Sāmoa lea i le tā la New Zealand. Ia whai asina pa ua le tātou tā la i whale tupe nei ma uunanga nei. O le malosia le tātou tā la New Zealand i Australia le sona le valu lua sene mawai valu lua sene. Mo le malo telo Amerika 5 se fulu valu sene 5 valu sene. Ia mo Sāmoa la vai le nei aso tasi tā la New Zealand. Ma wale tala fast food valu sene. Fautuanga masanya le proklame ia manele asiasi penisi o unanga pe ona ele click X ia o digi sound malana my cash manele ato rate wala foi no tu seleni le so ia malo le a ma fola va tai foi lo sai me foi nei tanto no ma fio anga i Samoa
ona I kalesia fo I pe a malau mai a lau tutua masani nei matua mainga ia o lo o whaamuri mai Sāmoa. Manuia na fo ino tau seleni le so o tau manuia na. O le avana o whamriango a sifo ma so whanau, whamna tu pele tātu I meli a so whanau at samoacapitalradio.co.nz and vaina tu mai sau whamrianga e tō laulau nā tu rungo a tātu tautua. Ai o ne mauna nei aso, ia mo mai le tu se profeto Isaia lona mataupe ono se fulu manatasi, ia alona foi upu mua o le mau masani, a upu nei ua yo ulunga le nganga o le li o Yehova. Wa wia whaawina au e Yehova e tā lai le tala lei ie o tingaina, wia wina mai au e fufusi ie loto momomo e tā lai le saolo tonga I le tā whianga ma le matua faa ma le matua te talaina o e ua fusia. Ia toi whaafonga mai ua yo ulunga le nganga o le li o Yehova. Wa ua whaawina au e Yehova e tā lai le tala lei ie o tingaina. Wia wina mai au e fufusi ie loto momomo e tā lai le saolo tonga le tā whianga ma le matua te talaina o e ua fusia. Mana yo upu a matol na foi mauna nei foi taia ua yo ulunga le nganga o le li o Yehova. Manu e te lau taua soifona nei aso Sāmoa, talo le tātou polo kalame, sanga tolu I pe le tua nisi tau sanga stele loutou soifua wauna I le tua, soifua tau tua wa ainga, manu e te lau taua soifona pese nei mai le siufonga lau mua, pese atu happy birthday, mo pe nisi tau sanga stele loutou soifua wauna ia te ia. Manu ia toa sofana, manu ia toa sofana, manu ia toa sofana, manu ia letua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia toa sofana, manuia letua. Mai le se ufofonga le lau mua, hip hip. E tala falava o smel whafonga o tala mena tupu la langi le aso tātou dia le aso sifuru mara iwa au kuso. O le aso nei tausanga tasi ono iwa lua na atoa ele sifuru iwa i le aso nei o le au whai o tangata na whaasala ina i le oti tunou tonu o le nuu leo Massachusetts I tono Amerika e mafu mai ona o whainga whaatauna aitu. E to lima la tauna whaasala ina i le oti le so na sisi. Tamwhai leo Amerika ma se nuu leo Massachusetts e ki lia o mai se whainga whaatauna aitu tono na tonu. Le so la tausanga tasi ono iwa lua to lima foi ia whaasala ina foi le oti tunou. O le aso nei tausanga e tasi iwa lua iwa soifua mai ei tonu o Amerika ia e nuu lea o Texas tamaitai swafa ia Ropeta Haynes o ia lea sa langolango sua le ata lea na pue I Sāmoa Return to Paradise tangata leo Kerry Cooper ia o maitai lea ia o lona ingoa sa ingoa ia o Maeva ia i le ata lea na pue te siva lima tonu o nei lai le sol tau sanga te siva lua iwa na soifua nea I tonu nuu leo Texas I Amerika. O le sol tau sanga e tasi iwa na tu ina atu otoa tua I lava pele tānia le tuto o tasi le malole o Afghanistan. O nei la le aso whanatu e Afghanistan o tuto o tasi mai lava tau sanga tasi iwa.
O le sol tu sanga lua fe male lima ia na fai ai ia se whaataitainga tu whaatasi ai vahenga au le malo Lucia Masaina. Na ia tunu ula pupoa ia mamalo losi o na vahenga au o le so sa tu whaatasi ai ma faisi whaataitainga mo le taimu mua le tu sanga lua fe male lima. Tatu tala nato e mawal whapuponga le taimu masani whaafitai. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamo le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se set i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. Nisi nao whaasirisi langa whialongo i nātu an whaafo o le tātu tunu le nei teimi o le tae au. Toi o whalofan whaatalo whantu ia i lau whaafonga tāpoi mai Sāmoa. Whaifoi leo whātua e mafuta mai o le tūtuni le siufonga lo mua le Sāmoa Capital Radio. Le nei tae au mal pon kalame o le ata o le tae au. A vea tu les whaatalo whai nei o tātou paanga le mafuta mai lunga o le tātou Facebook. Ia malunga le YouTube mai maue pe ana i lo atu. Ia o tau sua whai lunga o le tātou frequency tasi ono te si mara tasi whamo. Ia mauti no lava le tō tele o nei o tātou ma tō tausi le nei tae au. Ia mai si la tō lo whengai mga luenga o lo whaongai na mai le tātou frequency tasi ono te si mara tasi whamo. Ai whaatalo whantu nei teimo le tae au, whantu ia Erika Moe, ia le mafuta mai le nei teimo le tae au. A talo whantu usole ia Alan Solomona. Good morning Alan, maa lolo sifo manuia, ia u maa lolo mai ngā luenga le povi ia le tua. A talo whantu nei tae au le sunga ia ngiau sā pa iai, e le mafuta mai le nei teimo le tae au, ia le tua whautai le mafuta mai, ia i lungo le tātou por kalama Julieta Uli le mafuta mai Amerika ma lolo sifu manuia le ni tae au whautai le mafuta mai alo whātu whautalo whatu i le whionga ia Futialo Tyrell le mafuta mai whautalo wha mai lungo le tātou YouTube ia whautalo whatu i le sunga ia Papaloa Sai le mafuta mai good morning Papaloa whautai mafuta mai whautalo whatu ia Teresia Agustino good morning ma lolo sifu manuia whautalo whatu sunga ia Simeona Suena good morning, manuil na ia so whaaftai na mafuta mai. O le sunga ia waina afuwai, ma lo seifu manuia. O Peteru Tower, ma lo seifu manuia. Kevin Schroka, ma lo seifu manuia. Alo vantu lau sunga nei tae au. A talo vantu fo i le au pepe swauka. Ia le mafuta mai. O le sunga ia saifo lau a fele a liva. Good morning, manuil nei tae au whaaftai na mafuta mai. Ia o le sunga ia pofiti fitoa ai whaatalo fantu. To tele i o utowai. A tawa toia Elia Trevor le mafuta mai sunga ya pali isina leo masiona tu a ia le tu alo fatu manu tele le nei yaso. Mana to la vai foi tato fa vifianga nisi o vivinga ia nisi o afianga foi il nei teimo le tau ta per mai tato telefone tele mai Sāmoa li tu la valu ile tau nei. Usmen fa fonga nisi o vifianga o nei tau. Moya
Langi mama le soifua maua lo tātou tino leisi fo i le nei wha o poponga o tala i meo lo tutupu lo tātou tino i Sāmoa se mai e le whaafonga. O se tasi o tō whinga whaanwhawai, wa whātau tō ina lulua i usuia o le pāne mene le vai aso nei. Leo wa tō fie le whionga whaamoetau loa whaasavalu a Sirlin e a vea masu e tu Cecilia le malo. O se tō whinga o lo i lalo le whaawai o le mta au puiva suma le fitu pui pui tasi ma le pui pui lua o le whaawai o le malo tuto tasi o Sāmoa tasiva o no se fulu. Na fautu ine le whionga le pāne mia le whionga le au mamalu le malo Sāmoa. Mo le whaamao nia le tō whia loa i o le whionga ia whaamoetau loa na te tau aveina le tō whinga fau. O se te mali ua loa tau sanga o tau tua le malo, mai la tātu i le lusa fulu tau sanga o lan tau tua i le ofiso le pule masu e tu Cecilia le malo Sāmoa. Ma o telefo i tau sanga o whaururu i nisi o vaenga o le nei lava ofisa. O lo ia umia le telo nisi o whaelonga matu spasi tau waloa. E au fiele tikeri whaalo ia, whaapea fwere tikeri le whaapisinisi, e fito i tonu le whaatau situsi ma le tamau ainga, mai di Universite o le Pasifika i saute. O ia foi se tau situsi alo ia ma le sui foi o le whaala poptonga so e tusi a tau situsi a le atanoo. Na whongaina le manelenga whaamanuia mai le whionga i le au mamalu le malo. E le whiliwhilia o le nei foi tamali o le atanoo. Mo le tau aveina o le tō whinga māwalunga le malo. Whapea foi le saunuanga whaamanuia mai le whionga te tai o le atanoo. La ule le mali ato pola te Valfosse Schmidt. E lua ni mu me le motu tele sa la fai le ua ripotia se pepo whamtalanga mai il pulenga o tine mua le atunu. O no whanga e lua le wao matua o le fio ango samalai ulu. Na so solo i mu i e lua, na toi wala au umaile au whainga ruenga le tine mu ma manawa, e le fesoswa ni ane le tau tine alo le so solo le afi, whapena fo i a li ma whai pule ma le malosio le nuu le fio ango samalai ulu, na tutu whaatasi ma ngā lulue tine le afi. Mulmule ane toi maua leisi wala au mai le fio ango whale a lupo. Wasa solo e fo i leisi afi, o non tūlanga mātu tū ma le mango le mutia ma la au, mai i le vai taule nei o le al nino. Wha i loile ofisa siri o le pūlenga o le tine mu i atana wasa pe tone maunga, na mawhai o na tari wawe atu le au whaingaruenga le ofisa au tū i a pia, ma awina tuai le toa se furma le lua le au whaingaruenga sinia, o se tasio loli vai, ma le tasio ta avale fui mu, e fesoa swani i le whaafi taulin tūlai mai. Mai na fesoa swani le tua mamwhai o na tineia ato to uma le afi, i ia waa e ngai lua o le motu tele sa la whai. Mai le fesoa swani le o le savidi ma le mango le mutia, na vavei o na sasolo le afi, e le temi na tupu ai. Na mo mori fo le kanga whaaftai o tana vasa, i a li mwhai pulo le fio ango whale a lupo, na fesoa son tele, e le ngā ruenga whita le au whinga ruenga. Ma uto e fautua ma losi mai ele pulenga ili malu le atanu, ina ia ta ofi la pisi sunu mata fnai, ma ia mata i tu wina so se awala ma so se vaenga, e ono tu lai me ye se mui whaalanga i nai mea to tino tahaua, ai me se foi o se soi fua. E to ono minista o kapeneta le uto e vai tune ye tiu te tau ave o ngā ruenga whaale malo, ma o ia tiu te tau ave o to e wha o popo atu le ia i o nisi o matanga ruenga le la tau wa ainga, e au fie me le fionga le te tai o le atano. O le ofisa o le fono a wau fai tu la fono ma le ofisa o sulfa inga, o toi fitu nai nei sai le wa ainga le fionga le pāle mia. Ma o ia matanga ruenga o wha se atu nei le wa ainga le fionga le minista lango, le ua mai on wha tautoina, le fionga te ato ala pe ato. O nisi o matanga ruenga tu mo o te tele le atanu e pe o le sua vaimale e le tise. Le kompani va lele le Sāmoa, le pūlenga o malai wa alele ma le whaalapaputonga wa ale atanu o mtanga ruenga umuia wa whase e atu e wha au popo i tiu te tau ave le fionga le pāle mia. O isi matanga ruenga wa wha au popo atu i le fionga le minister so i fua maloloina le whaalapaputonga o whale le malo o le komite o skolasipi. O le isi minister o wha au popo atu i eio na tiu te tau ave le whaalapaputonga o kasino ma ta alonga whaitupe. Wa fase atu i le vainga a le fionga le minister o tupe, le fionga muripola na rosa ale molio. Wa wha mawina aloa ia, le a vepe o ia masui pāle mia se ia mahe ale paea inga. Mai le wha ngasolonga le toi sui e le fontanga le pāle mene, wa wha tautoi nai,
Le fionga le whaipulo le tumalo sa fata numero lua, le fionga tuia pu o le toa. Ma ua tō fia i foi e a vema ministana lango o le ofiso sulfa inga, ma le ofiso le fono a wao whaitula fono. Ua whasilisila whala we tele nei le ofiso leo, whalpui ma leo la toi fuata ina le manu le antunu. Ina ia toi sila toa, i le tele o whaasara lango tau whaasase lunga o pengta whainangi, ua whaonga ina ia nisi le to mai whaafolinga le AI, e whaia ini ata man whaasara lango pepelo, mai ua tali ton wina i nisi. O le whanonoanga le matanga luenga ua whaonga ina i lātou nei, le pine le matanga luenga o leo, whapea fōi ma whaamatalanga whaamaumaunga mai le ofiso leo, e whaatino ia whaasara lango se. Ma o se mata opua tuli mata ia nei le matanga luenga, mai o se soli tu la fono le whaonga ina le pine maata mai le matanga luenga, e whaatino e lātou whaasara lango tau whaasase, e lunga oni tu lau, e ese ngoa e whaonga ina ai. O talafowia, manu i tele ne yasu lo tātou atunu, whasoi foia. Tala flaval whapoponga mo mua tala fō mai le si ufonga le langoa mō le nei tai au se fulu maleiva au kusolo a whelua ono. O le asonga fua le vai aso nei, na whaataunu uina i toi sauninga o le sunga ia Morris tau sanga fō mō resi i le malu la ititi po le chapel i le Pine si Wellington. O le taitai o le sauninga o le sunga le li i whaifi au ia Reverend Chris Kalele Moresi. O le whaletu o le sunga ia Morris o Judith na whai i langi le fōlaunga i nei tau sanga ua mawai atu. E to o lua o la alo le sunga ia taula papa Matthew Moresi ma le tamaitai ia Amanda. Sa ta ui muli maule soifuanga whina o le sunga ia Morris, le lava sa muli mawina i lona soifuanga o se tamali i e fia i le musika. A o talavo, sa ia taina le guitarra bass. I wha ili manisi fo i o tamali Pasifika e au fia Dave Parker, ma Tim Salaka, manisi o ali i papalangi. Sa ilonga fo ilana tautua mo tangata lau tele, ia le ngā luenga ma pisinisi, e pei o le mana ia ba i Wellingtone, ma le Osman i Bitone, walau sila fia e le to tele. Sa tautua fo i ale pisinisi tau i ta vale la iti lau pasese, ma Dairies po o fale o loa la iti. Wa tele tau sanga o ngā lue le sunga ia Morris, mo le official komisina sile o Sāmoa New Zealand, mai lawa i le taimi, au avele fionga Asi Blakelock, ma komisina sile o Sāmoa. E o mai le taimi o le fionga le asi papali i Tommy Scanlan. O vi inga o le sauninga, na langi na lava i lona ainga, langolongo sua i aile la mua sound. O le tau mawhitanga ina ua mai a le sauninga, na whaia lava i le Pines, ma whaafifia i le la mua sound. Le wha ili a le si ufafonga o le lau mua. E tu umalo le neita maalii, o avea mataki taura o le malu po o le bass, i le wha ili a le si ufafonga o le lau mua. Mai tu malo Morris ua valu se fululua tausanga o lona soifua. O le amatanga le vai sonei na whaalau iloa aloa ia ia le tamao le pule anga katoliko i Wellington le fionga aki epic Paul Martin le tu malo ai o le fionga le li i pele pitelo pa tele penehe pa tele hio po Father Bene i para umo. E tu malo le fionga pa tele penehe wono se fulufitu tausanga o lona soifua. Walau sila fia le to tele le fionga pa tele pene i lana tautua i le pule anga whaapele lau tele o le maftanga o tangata toke lau Sāmoa ma Pasifika ele ngā tai New Zealand nei, ai whaapea fo i mawhafo atu. Pea ona whaalau loi le tamao le pule anga i Wellington, a ki Epic Paul, o le aso tofi nei lua se fulo au kuso, i le ono i le afiafi, e whai ele taulanga pa i o le misa, po le Virtual Mass, i le Our Lady of Carpity Church, i para umo. O le misa sao na toi sauninga, po lona fale la wasinga, o le awhaia le i le aso wharaile, lua se fulu tasi o au kuso, i le itu lai se fulu tasi i le tae au, i le palisi na tu umalo o ngalue ai, le Our Lady of Carpity Church, wa wala au le tamao le pule anga i le kalesia, ina ia manatua i tatalo le angango le fionga ia pātele penehe, tatalo fo i mofa a mawhanafananga molo na ainga,
Pālisi, mai uma ua whaavau ono le tu malo ai o le fionga le i pele pitelo. O lo ta oto neilo na tino maliu i le marae roa marae, mo te talo o le lo salio whaapea leo leonga, o le afiafia nane o la whaatasi atu ai le kapelana sia Sāmoa mo la lātou whai ngā leo. Inisi o tala, na whaato ese le pale mia tu isi nave maulu moto otua Christopher Luxon, whaapei ma le minista mo le atina engoanga whasotai, Louise Upston. I tangata penisiona ile i maua la tau tupe whaapitoa mo le tau malu lua le nei tau sanga, po le Winter Energy Payment. Ona o se sasi le suinga o le tu la fono, le ane le maua ia nisi o tangata mātutua la tau tupe, ewi e anga waa iai. O le suinga le na whaanatina te ona pāsia le tau sanga taluai. Na toi whaamautino ai le tūlanga o ia le soifuanga o tangata pensiona, pe ta i whaatasi pe sile atu fo i te tono le ta i lima sifululua vai aso, e pe o le supported living payment, o tupe fsosoani mo fale, po le accommodation supplement, ma le alauni o le disability allowance, ina ia mautinoa o lo anga wa apea i la tau. Pe tai, na le ia ofia le winter energy payment mai le tūla fono, ai sa tatawana autometi lava, le maua tangata mātutua ma tangata e maua le benefit ti auto lea la na la yona le maue nisi tangata lea tupe na whaalia le leipa e mafua ona o le whaanati nati o le tola fono peitai na tali le minista lea tina enga o ngafsotai e mafua ona ua ave ese mai le polisi na ta ua le matanga luenga i le vao lea somomo me ma lea sofito au kuso e toa se fulu faafe valu se la wono se fulu lua tangata mātutua ma isi na afieia la tau tupe o le fsosani mo le tutongenga o pili o le tau malulu po le winter energy payment. E o mai le tae o le sto nai o toe tutongi umatupe tangata na afiai beitai na ioe Upston o se sasi e le talieina ma sa ia whaato e se ai. Na sauno fo i tui sinawe maulu muto tua e le talieina ia i tu ainga sasi beitai na ia tua ia fisa o ta inga whaatea konolosi a ele o le swingol tu la fono pe o na ta wai ele le teo New Zealand. Ua whaailoa i whaamau ngāloa ia o le lua vai aso taluai, ua whaamau wino se taimi pito sile o na māwalunga i le whai numero tamaiti e lea o onga pe afua i le tolu tau sanga ua toa nai, ona ole mamai, pe ona whaalia le matangalwenga o a onga, o le vai aso taluai e lata i le se 10% o le taimi o le vasenga, sa le e maua i le atunu atoa, ona o mai o a afia ai whanau. E tasi le aso o le vai aso taluai, e tu samale lua se lau o teine a onga o le Napier Curls High, po le lua 10% o teine iti a onga, na lea o onga, ona na mamai. O le aso ana nafi, e to ofitu se fulu ono tamaiti le ia o onga, i le a onga le Terrace School i Waipukurau, ai to ono fai a onga, ona na ngase. Na saunole pule a onga Chazen Miles, o le whaalaputupotonga pule a onga New Zealand, i lunga le checkpoints, e to o tele atu tamaiti a onga, na whaanoi ona na mamai ile nei tau malulu beitai, sa sili atu na tele whaafitau le whiangai ma onga, na ngase ala tau whaia onga, ua mamawhai fo ile avenga mo whaia onga le tau mau, ai mai se lava i kolisi pe ona Sāmoa Miles. O la lato whautuanga i masanu na whailoa ia onga, ina i tahau fita maiti o lato a inga pe a whaia mamai, a ia toe vave ia onga pe a toe malolosi. Na Sāmoa Miles, e pule lava pule a onga le vaenga o polisi a onga, pe whaongani tali popuni o fofonga po masks, manisi metotia, e tausi ai le tō mama. Na maliu se whaia onga Wellington e ina ola vei se taawale Amerika, sa malanga K.O. Ives malona to'olua, mo leono masina, ma o se malanga ua levo na tāpena iai, ma a wai atu ini taalonga te tele li lalangi, a na la vei se taawale a o tamoe, ele ima whaiona tonga fitia mai ona manuanga, ma maliu ai lava i le asonga fua. O Ives na whaia onga, i le kolisia le Wellington Girls, sa ia o oina le itu mo taalonga malsoifua maloloina, ma o le tolu se fului vai le o tau sanga o whaia onga. Na tā ua le kolisi a le Wellington Girls, o le a maua se taimi muli mai au ili ilinga ma whaamatalanga uma o na toe sauninga. Ua molia le Serious Fraud Office, po le ofisa mo su enga o sali ngātu la fono o ngaunga i tupe, ni tangata se to atolu, e au fi se tasi, na avea mapule i se pule ngā nuu, ona ole le fai mea tonu ma le whaaseina o le pule ngā nuu, e ala ini kone karate e silia ma le se 10 miliona tā la, na whaamania ina pe tu atu i se company la tau te pule ina, e le o whailo ina suafo ia tangata i to atolu, mai ta ilua molianga o lo whai e whaasanga ia i la tau, o ana nafi
lena tula iai le whaamasinoga whaito malo o porirua ma sa te e o lātou mōlianga ma o lātou filifili ai se whaamasinoga e iai ma se au whaatonu polichuri. O le mōlianga e whaasanga le tangata mua e whaapea a o whaingaluenga le pulenga anu o Kilani ma le pulenga anu o Kapiti Coast. Eni polo keti mo ngaluenga titele o le taimi fo ilea sa iai i le whaangalue ingo se company in Sinia ma isi tangata i to olua i olo o mōlia whaatasinei e tu sai ma se whaamatalanga a le sāwha o. Na tā ua e whaapea, na tau lima ina i lea company le tasi tesi ma le 5 miliona tā la mai le pulenga anu o Kilani i le vao le lua fesfulu tasi ma le lua fesfulu lima ma le sefulu tesi ma le 5 miliona tā la mai le pulenga anu o Kapiti Coast. I le vao le lua fesfulu lima ma le lua felua wha. Sa whaafetai le sa wha o pulenga anu u umai lua. Ona o le lango i la lātou suenga. Na ave le pulenga anu a Kapiti le mata upu i le sa wha o. Ina ua mai asa lātou lava suenga. O le asa sfulu lima o September e toi tūla i eilea to tolu le whaamsinonga whaito malo o porirua pe ona tā ua le One News. I whawhātua New Zealand, na whetusia i le pāle mia o Peritania Andy Burnham, ma se tangata na pepelo e whaapea o ia le whaululunga lau whaingalwenga Trump, le tamaitai o Susie Wiles. O Wiles o se tasi o whawhautua pito la talata, i le li i Presidente Donald Trump, pe ona whaalia le CNN, na ta ueli puti e whaapea e le o manino, po ana whiana whaia i le whetusia inga, ai po afo i mata upuna whi whaasoa i ai pita ai, na ta ueli politico, na po pole tele le ofisa lampasa Peritania i Washington na la yona tala no atu i le whale pae. Na whaalia le official palemia i Peritania le CNN e le mawhaiona lātou whaali manatu e winga i mata upu e whaatetau le puipuinga o le atu noo e le talitonunga le CNN o i fsota inga sa whaatino ini fe autostusia ai le ini mata upu titele na ta uai na vave lavo na yese mansalongo Burnham ma li poti atua i le mata upu i le pulenga e whianga i tonuma i atu langa o le asolua sfulo Iulai na veai Burnham ma palemia o Peritania. Ita alonga, wa whaamaunia le komisio la kapili ki Australia pe ona whailoa i le asolua, e whaapeo le aso se fulu ono iuni lua afe lua fitu, o le whaataunu wina i le malai o le Eden Park i Aukilani, le ta alonga lona lua le State of Origin. O le taimi lona lua leo le awha i se ta alonga le State of Origin i whafo atu au se talia, talo mai le ta alonga le na tali malo i California i le tasiva valfitu, i le malai o le Veterans Memorial Stadium, na manu malo i le Blues, e tolu se fulu, i le se fulu ma le valu. Tala whauia mai li si ufonga le lau mua, mō le nei tae au. Formalivo minuti o te li tu live valu tu tu mo le si fonga lo mo Wellington e mala por kalama a tau le tau tau lunga tu fa poponga mo mo tatu tala mai Sāmoa ia ma tatu tala fou ia ia o te ro New Zealand nei fia fia lo mo lava no mats fa tasi so foi ma tu fine ia ana fa solo ia le tu sala foi o tatu le tu si fonga lo mo ia ele nei tau. Good morning talo fa ana malu si fomo wia talo fa malu so fo le tuanga ne mari to fa talo fa fo il tatu o fa fonga nei vainga o tau. Malo lava le soifo manuia, malo foi fa malo lo si tiu tem faiva, o le alo atua i le nei, aso lulu, ia le wa tatou, o pasi ma le afa o kuso. I tatou savalinga le nei tau sanga. Se fu maliva aso nei fo ia masina le utatu iai. Ia vi ele tu malo foi fala manuia le tatu tunu. Tu lo le tau malo lu le tatu. To e ti ia na tatu fatu le ile tau malo lu wale o lo mai fo ile masina fo. Ia eu ai talo tu base da fo sui le time ia ma sui fa tau moni le mari ia o le la uma le tau malulu ia au le time ni uma to ipepe si alfa mai o le fulu to lo ia le tele o isi ma fa mai le pepe si ele ngata ia onga a o falfinga wenga ia ne tato fa longo to i telefo savelina ni tai au tele o vai ngata ona mai telefo ile ngata telefo isi o tato no i Sāmoa ia o telefo i New Zealand nei i lena o mai Savelina ni tai au mari moni le tele o vai ngata wina mai nei tatu telefo
Mana ta mata tulanga fo ile fatu esenga le fionga le pan mia tu sinave mo muto tu mo minister ya on le social development ya Louise Upston ale tonu ai le tauna tu lai mai me sela te mine to malu e ye le tupe fatu langa ina winter energy payments le ma sani e to sanga te tasina mata mai te mo vai nga fa fa lepa le tu malo ya fa o mai perfinga malo tu foi o le te mo vai tau malu e ye la li fa poponga o nisi fo i ofiso swani ia mo tata mātutua e mesi fo i nei ainga ia le vai i le tūlanga o le whaasoa ino tūlanga o le tau marulu leo tatu iei ia le mai tau atu e back pay no mi ngā whaina misi mai le fia vai aso ia na le tonu ai ia tue mau uma ia ma tue mau atu tupe vai aso nei whateita inga por vai fo Mana ia a mari o le na whalongo atu o le wā o le aso mō me ma la so fito au kuso. Le ana misi mai ia tupe ia. Ai vai atu le toa tele o tangata na whale tonu pe na afia ia la tau tupe. Wha pe sifuru wha fe walu se lau ono sifuru lua. Tangata matutua. Na afia la tau tupe fisosoani mo le tutongi no pili o le tau malunu. Le wha pe o se sasi le suinga tula fono sasi o tula fono monile ia tau tele vai hanga nei fa tele mo ia o telo nei fa na fo ia le ma sani na fa ia tulango o feso ta inga ma fe yo inga fo ine mo nei ma tu le to e saki le pelo a va alto ine mo lo tua il pack pay la le ia a fa to tele na fu fa mo tu wa to tele ni tangata ia o se feso soani taua ia mo le teimo tau malulu a mo fo tau malulu la to ia ona to e a tau fo ile na fo feso soani ia mo nei tatu matu mani ainga ia nei teimo tau ana ia telefoni sio vai ngo le mai tau atu mai tatu tal mai Sāmoa o lo pa solo nei ia vai sole a to e fontanga parmene ia le to e usui fo le vai aso na matele aso nafi ia fa tau tonga fo ni si fo io tamali o le atu la fionga ia tea to ala pato ana se tasi o iole o le afo o fai pule tu sile no matua tono ba al mota ia le tu lai mai le a fionga ia poli tu malo fa nga numero fa ia le ua to fifa mi to finga fa minister mo le fono fai tu la fono a Sāmoa ia mo ofiso sud foinga ia o se tau tua wa maua e le tau tua ele te lo tau sanga moni le ia o tangata foi wa leva ona tau tua mari pe o la tau foi o tino matutua e tono o palimene moni ia o le isi vaenga mari mana ia foi lena au mai e tasi se telefone le fa tau tonga o le so tu se silifo ia le songa ia fa mo tau loa fa savalu a Shulin ia mana e foi nana mai moa i lungo le tato u penga tawai langi Facebook Sāmoa Capital Radio fa ona e mai moa nana to ato e mari la sona nafi o nei foi tamali i ana walto finga le fa vai le na me foi tatu telefone ia so se malo ai te tau ona i so tu si e la tu te nga mai o io foi tu langa o tu pela tu ia me sia e pe o la tu anga no vengo so sue ia ma o tino o le leima ma mi tonu ia tu langa o whanga yo inga tu lango se leni ia ai o le mai tau atu ia o lava ta pena fo ina to mai o anga waa o le ilo ia au tau ina fo ia tatu ina New Zealand ni si o tatu universite ia o miti mitanga leo tama whana o le atunu ia mo whaina tau tua mo Sāmoa ia e me se hon whatau tonga le fionga ia tu ia ana le uto e sao mai fo i tono le pār mene ia mo le tumalo sa whatalua ia le sa whatu to ina le aswa nafi ana ia o nisi na o tala mai Sāmoa ia le na whaafonga mai ai. Mario o nisi o tala New Zealand Island tau mua mai talafoa le usua Savelina. Ia o telo foi le sa tato au ai atu i toi sauninga o le sunga ia Morris tau sanga fo mo resi. Ia pe o se tamali i foi le sa ta le tato bass i le tato band, Lauma Sound. Ta ua te le fo ia matanga o vai a sola tau ia. Ia mo le foi fa mai senga malo whanga o le tato por kalame ia ele. Ainga foi ona vala au pai ale tu te mai a Morris ya te le o sawa ta fa longo tu nei tau lang a tau foi le fa tala ina mai o sui fu tau tu ya o pisinisi o musika tono le foi la mo Wellington te lo totel o le mana ya pa le mai tau atu eu fale o lo laiti ya o tele o tau tu ma vai nga tau tu le sunga Morris
ia le pe tau lunga ia i le tai no le tātou fo ia pe si le vainga a tātou lau mo sound si fonga lau mo ana. Io e Mario le mana ia wa tātou ma Savelina le samwhaion awai atu ai i le sauningo e se fo i le mana ia o le simple o le whaingo o lona aso e le ini pusa apa mani i tonga na tā mo solo e se le whaingo fie. O le tūlanga fo i le o le mana onga sa i ele tamai a Morris i le whawhaingo fie ina fo i le o na aso e se o le mana ia i o le tau mawhitanga ma i o le tau whaingo fo le tau nika la tau ia pe ina ma fuli u ma muli mau ma le tele i sau ninga fo i le whala ahinga na whai muni o le aso ala tau ia ma nei i le whawhaina fo i le whionga ia pasanga ia o le sauninga la tau ia mole te fo i lo whaanga ma mai senga to telo le ahinga me si fo ia le uto te liu to tele na malanga mai fo e te tono lo mua wa fo to sauninga o tamai a Morris ia la misia fo i le tamali ia mai tau te fo ia le tatu to e wa aima to e tia ni sio por kalame tu wire si fonga lo mua ma le lau mua sound a mata mai le tau sanga le tenei vai aso ngana Sāmoa ia le la mata mai whawhiwhianga ni ma nei ia to mana tu ai foi ia ai ma le la vale tatu por kalame si whawhiwhianga nei te mo tau a wale ngalo o le tau nei au sui e foi fontanga pana mena e fia mai moai lungo ni chupa si fonga lo mua ia mwhai ona e mai moai ia ele nei te mo o le tau a whawhiwhianga nei sau se ta aleanga i le te mo tau ni sio fasi silanga fia longo ina tu le atu e teni umai. It's
Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Lo so minutu tone o tala li tu la eva tali tu leva tu fa fonga tatu telefon tala mai Sāmoa manga lo tu pemer tu fini ana fa solo ni te mun tai au ana azisi langa nei mai lo official commission of nga palo tani sila ya lo fanga solo pere nei vai tau le wa matana tatu fa sila foi lungo tatu li tu pe na mata mai la songa fua o te mia ya ole to siaki po ristala tau what foi pepa palo ta pepa vo io fa maunga vo ile tangata enrollment packs i mota malawa i lunga o lau pusameli ia tau o tele to e siaki leo na whamomongoa ne ana. Moni lei, na o toi whamanatu mai fo i male aso e whaangata i ona ristala o la solusfu limo o ke topa. Toi tasin maa sina mari o te lo fo i ia o na iri whanau e mwhaiona o na ai online le votes.co.nz e ristala ai. O na ile o toi talia ina le ristala i le aso le whail pālota. Ia o le whamanatu maa sanina o le olo o po le whiau fo i le olo o tūlei pia nei taimi o le tāua i o lo ristala taimi nei o te roa la whanongolongo mai pia i whamanatu o toi pia se ia o la wela so luas fulfa o ke topa. Tāua te le vanga lea tu fine ana ia wai o lo pālota ia o lo leo fo i lea ia i tūlanga o pawhai le ia tunu e pe o na tātou nofo mau wai. Ia ana maa lie fo i nisio me ia tutupu mai fo i le teimi o le tausanga la tau ia. Ia o tātou rumana i whenga whiwhilingo le tausanga ana pe o le mai tau atu le wa ia fo i tustu singa i lungo newspaper nei whitai au la tau ia. Ia pe e se whina ngalo ia a me lesi vanga seisi ana vatau pos polisi ia te fo i lesi vanga whai mai e a. Pe pe nā tau vanga o teimi nei te leo polisi mana vatau whailo. Moni le mari o le tā ia o le tāua foi leo whaanongolongo tātou mamata i talafou. I le ngata i talafou le avatui nei a o talafou i le fiafi le ono. E whaalau i loa mai e lava ma vaaipo le alana watau ma le polisi a lea whainga a lea vainga whaupufai ma lea vainga whaupufai. E whetau i ma oe ma lo ainga. E sa au le mari e se whena maali o whetusia inga o il taimi nei ia a o tala fo'i a o ata po o videos fo'i a lea whaipule ma lea whaipule tu lea i lava lātou ana watau ma lātou polisi a walpalo tau lumana ai nei. O le tūlanga na o le mai tau atu e le polisi a le Greens ia po se tūlanga fo'i lea o le lātou o le manatu le moli mani teimi le i se tapu pe fu se tapu i tūlanga ia o tau e mai tau atu e whai e tūlanga o pisinisi nei o supermarket i tele nei le latu whatino i le teimi nei i tele o whale o loa pēna i le pack and save i le Woolworths o peo o nanga te tele i o lato whatonga o loa i tonu le atunu e la polisi le green to le propose fo i le lato e se tapu i se whaatapu la o tūlanga o tau nei i tūlanga o tau e mwhaina wha sa fua mai e kampani nei supermarket i nungo o tangata whaatau pēna i tātou. Ia e pēr lea mai tau atu nei tae hao lewa i e fwoi whina ngāna wha lia le New Zealand First la tau ia i ma latu te tai ma niso vāanga e le lango ina tu ngā maune a mana tua ana o tasi neo whawhi tau leo lo mātua tātou mātik tu ina le teimi. So le tele yo profiti e mo e company tele i tele le tau sanga ma le tau sanga i alo tau nga tau o loa i wha tau temi nei. Moni le mari vai atu ai le whaisau le pepa le tae au nei e le o langolango ina e se sau noanga a le tae New Zealand First po o wawasa manai a Winston Peters e nate le o langolango ina le finangalo le o le Green po o le polisi le o le Green whapea e tusi e se tula fono mo supermarket i tau whiofia ia le si itanga i tau. E me tau nei oe mari ia e mantua lau pe o se furu tau sanga, luas furu tau sanga taluai. O alu lawa i lunga le tau o loa i supermarket. E mo i ono le o tango tāle so i fuanga. Ai pe o nau ta inga le Green e wha pe ia iai lawa se wha atapulaa. Ia wai le o le
e pule al supermarket ia i le tau whaupopo ia latu o loa. A pe o le whaamoemoenga mana. Ia taitaia mari mana ia te lele polisia le vainga whaupufai le greens. O te loa fisosoani mo tātou. Mo tā ua le lini tupi. O le tūlanga fwini, moni le leo sau nanga tu fini. A wā te mai tau atu fwoi lele i tau i whaatau i o loa ma supermarket ia. O le tunga tāla wala tau i, al mai tau fwoi le. E al ngā luenga al komisina lewa iei mo whaatau inga lewa iei. O le alu komisina fwolea ana le mea mai mawa ele iei. O le langa o manatu fwoi o le tō tele. E le whaatai i le Commerce Commission ma a i la tōro la tō nafa ma tō ngā luenga nei. O le māting tū ino company nei. Moni. E te tauna na whaini fua ni tū la whono ia ma nei tāru si. O le mea nei, e le tauna whaapori kia tū lau warfa wama tātu tino. Moni. A wani whaapori kia fo i le vaenga ma le vaenga tū langa ma tāpu nei. Tauna au tasi ma mali whaatasi. Le o le mea le manu i le atunu. Ia ona o le o tau sanga ma opolo fiti. E le ma seme o tau sanga whaano atua. Wa te visiti pe ua pe ua ngau company nei. Le o lai mawala tu pe le tau sanga ma le tau sanga. Moni le mari. Ia le wata pa nei lai i mata upu i supermarketi. O le mali e o supermarketi le Woolworths. O te lo le whanongolongo whaafonga mai lato e whaatau le Woolworths. O le nau mai Savelina Vestalwaia vaenga po me ta alofo i o ushis. E te lola oi mari o ai atu lunga o pages a Porirua ia o le Hutt Valley. Wa whai e sueng, wa whaatau i tāta e vai atu i tau. 5 tāla i le ushi, se 10 tāla i le ushi e tasi. O le fesili lana vai atu i lunga whaatala noanga le Radio New Zealand nafi. O lo whapea mai. O ai saoa le benefiti i mea ta alo ia a le Woolworths. Ia o lai whai mai istangata. Ma toa benefiti a ia Woolworths a wafo ila ai i te alo i whaalu le tolu sfutala. O na mawale o tamai mea ta alo ia pe tasi pe lua. O isi la tangata e ila le collection mari o mātua ia o tam whai lava tamai titi mana ia wha se fulu ushis e complete pe wha atu moe le pusa. E se umala me ta alo o le ala e o tangata wha afisui ai. Au isi tangata le wo wha atau. O le tūla. Wai o le mea mo fua a tolu sputala nga inunga lau wha atau. A leu whaatau te isfutala. O isi tangata wo whapipi i tau ki. Ai whaatau le tau ki wha pe sfuru 5 tāla le tau ole. Tu so le wop matanto e fisilingi e Woolworths. Wale polo fiti, wale tele se la tau polo fiti ushis. A le vai atu whaatau pe ona o mai Savelina Vastaluai. Whaatau so le lunga le trade me. Ona le wata pa i supermarket. O e le maali o tūlanga ni. E peo se awala fo i le wai. O ia ana moli mauti fo i le te mina wapia. E wa si asa atalu Woolworths fo i le te le whaatau isi fo lo. A wan pe o lunga le si tire a mai e fo i le. Le wha pe mai ma whaiona e alula e no lo whai loa i le te mana o i vanga ni mone whanau. O le mai tawa tui la to tele. Ele o fo i le anu tele i tātou i vanga ni le alu tupe lu Woolworths a tau mai la ushis ni. Moni. Ia a mai la ia ave fua ia o vatu la mal tor suta la ta. Ia ai u fa pe ai fole. Tu sa le tele atu tu per tagata le mo. Lo te fa tau. Il mele alu e la to. Ai o tu la kala na e a won matu tu fo ni. Ia wale wa mo ma wa ia o le tele ona i fa na ule a. Pe tu matai le. Tu matai wala. Ai lo te fa tau e te la tu te le o ta la mai pepa. A mai la wa double ia pe ia u meta alo. Ina alo la ia ave fa fesua em lista mai titi. Ave le fa le tau fa le no mirror mari. A fa pe tolus funta la la tu pe fa alo ai tasi le oshi. E a fe lo se lauta la la tu pe ta ona fa alo. E ma wai le fast full oshis. Ai man ole ni fa nga telefoni. Ava pela au mai ole double up pe tutusa. Ia e toi fa alu lisi o pisinisi fa tosi. Ole mea fo ile ma levu a mai mata puni tatu mata lai. O no tūlanga lai e fa pea le mai tau atu. Ia e a ona mati tu pe tūlanga fo i o unanga ni supermarket wai.
o lea mai le tuenga polisi le māleia i whaalongolongo. Ia talo si e au tasi umatuai si peo le leipa a le national act mai si whai. O wani whaapolo kikia fona ta apu nei o meo o supermarket ti wai o le upu moni ai o tato uma e o ai whaipule o whaatau. E o whaatau. Ia al paules e se kai e lai te lai te I le o vaenga nei supermarket. Le ora online i mo le tu la tu fale ia au tu langa mo le o mai fo le ta tati tan noi foi. Ana o le na mai tau tu le sana filena mai foi telefon i le pona po i le TV tasi. Le tatu talo no tu foi wale na au lu au mai foi tatu telefon le tuenga a vai un pueblo le onde foi le fia nei fa la foi e ta alo le fa ta mel Kmart. Le nei mo wel asbestos si te mo tu sangalen vai atu nei. O lu ngali la Christchurch le mai ta watu wa ia ono elo ia ta mai tai ia e pe elo ia foi mal tama. Ia wo su avele lui i le famsino ka avel Kmart. Ia le pe ama suli mafe mo tu tala le te a mo mai. Wa le te mena mau tu wa asbestos le mo i. O ese le ama fale le ele ama stola foi le lo te pa pe no fu. O mai tanga te tongi tanga te mai fai siaki ia mo i fu. Ia o tūlanga foi le wha no na le mo wa to te lo wha no fia wha tau tūlanga i o tanga sande ka le sande te le tupe o e le urunga li mari eman tuala o le tele o tupe a o ngana no le tau sanga talu ai mari i tuainga o ni ia lena a watu fo tono a onga tele o tupe na alu i tangata ia watu assess pe watu su e po ia ni asbestos i oni toi whaalu fo i i tangata ina watu e wha pe fufulu fa lea onga te rola pe ana o fo i la onga e su pe mo fo se rato tupe ia toi wha tupe mai ili te lo vanga na le mai te watu ai ono tūlanga fo ile o le e te tau e ile vanga na mai wha fisiri fo ile pele te tau na i se vanga e latu siakia uma ia o loa nei pe ai le wha tau ele atu o te ofo fo ile tūlanga fo ile te tau ana whai mo siaki wa hai fe pe ana ia o me si lewa maua ia le tata no tau sangana tēnei ia wala na amatu nei tā no lewa maua tau i tu pesi a inga le ia e tu ilo tau na e ale vai pe te tau a vesto pes matoa a vesto tau taru sanga e whamsino ngai tongi mai mei Moni le mari. E o nisi na o tala o lela au mai fo e Savelina tai au nei. E o fai le o le vai atu loa wha mautu mai le aso mari e fai le tālonga lona lua State of Origin i Okilani. Io ma loa ma ftai ale tau na pai le tūlanga. Whalonga atu pe ua wha maa vai e stou fai a ongo stou au. Ia o le tūlanga fo i leo te iloa e ili singa numa tu e an mafu anga te tau o te iloa e fai lau mate o fai a onga le la sone el Marble Storm. Moni. La una iloa i wha a tangata fo i le mai tau tūlanga talo. Te iloa le ua fai. Ata tau ai le fai unga tau fai a. Io e la mo te iloa mai mause vai la kati. Wa lava fo i ua pe lua e a tamri sanga champinen mato au ilalo o pelis leita. Ya le ua o te iloa le se te milata mai o na marolo le o sto ina le olo i o Bellamy le au le ale Marble Storm. Ya ua e ua mawha mao ni na matanga o tau sanga i ni tūlanga ale tonu so i fo marolo ina. Ya o te iloa fai a onga la le la so atu nei Marble Storm. Ya e se i fili atu. Se fai se matou tala o te iloa e la tele matou. Mana i le atale nei tauna fo mai. Ya, e la sa vai mai. Yeah. Yeah, eu no coach. Le ai. No fo le. Te whanua noa vai ato, ma vai sto fai api o sa fo la vai tele fo ia vai e a fiele ma fau pe a. Te den malolo. La sa fulu no yuni tau sanga fo ana le wa mai ia o nai o Kilani Island Park le la vai tano. Te lo tau tau la ngau ta wale pa ton wa ia ta longa i. Le fai atu mana onga no. Ia so tati tiuti. Sa o la solulu Te la e mai fo ila e o te lo e tau na. Te fo fuanga vai. Tau ele walo ma atu la sulo no yuni tau sanga fo o Kilani. Ia o tau le talimalo. Talonga no luo State of Origin. O ila e ma le talonga no luo wai lo pe fai se fai no pe. Ia pe umai ai nai. I talonga no luo na. Ia pe a manuia mai matu au te lo e o tau sanga nei ia nai mea fo i fa le tonu ia e
Ma lo fo tu au ma ni. No tala I me lanu tu au. Ia na e se lule le. Le wato e sfutolo minute tali tu la iva. Whaavela vela ina pea lau I puti koko ia po lau kofi po lau ti. Ia po lau moli foi. Ia male po lesi. Le watoe iwa minute tale to la iwa tale iwa on toi whafonga le whapoponga o tātou talafou. Mario Lena ilunga fo isi ala televise o Lena whalami loa ile to a tele o tamaiti. E pe ama le tolu se lau tamaiti o le mawhaiona o lai whatal talini o la toa wanoa ia onga. Ona o le talia ina i le tele o isi ia onga. Tele o mafuanga mari e mafuaiona le toi talia ina na i tamaitia ia onga. Ia o le pe o le mafuanga mawalunga lava o ala toa mionga. Behaviors. Ia po ia o a mionga
le mawhai ona pule aina e nisi o aonga. O le maa e o le tala na ana le mai tau atu ile na mai fo ile ia vaenga le tātu pulu kala mea tā whaasoi. Tu sala o whanau nei wa le te i te fo ini soko miti whaafoe ma nisi o aonga. E le o mana o te lo aonga. O le mea nau te o fo ile o maa whapea. Ia. O le mata whaio ia ma tiu te o aonga ia a o tau ina alom whanau. Ia awani pe te ena alom whanau. Po ala wani mana onga o a fo ini tūlanga. E hing tūlanga fo e mai tau atu nisi o aonga. Ai ona le o i se la so silfia ana pole o me to pole to mai po inga to inia nga va skills fo e fe gaila mari fa na u pole me le kaisia o nga la e mo isia o la se so silfia ia o le matoa o nga mari pe o le o se tasile wa o nga I nei porua e la o atu e tamaitia Italia e le mwhaifu o na matou o matou ia polisi e whawhaingtai o na matou te e na ina o se tamaititi e sulu atu le matua e whaatonu. A o tamaiti e mawalunga le numera e le o talia ina i te leo o a onga tamaiti e mawa le otisi, po le autism. Pe o tamaiti ana e ila maisi tamaiti e le o talia ina o mionga waonga le tau i upu o leanga mio a pe o le upu na le tau. E tamaiti whaasa le pipi solo la tau atai dairies. Tamaiti ngā oi dairies. Tamaiti e voi tamaiti o whaasa mai ono toi oi supermarketi. Ona o le o ngā oi. O le ala e tutuli mai solo isi a onga. Le ala e le tamaiti e to atasi mari na matutalia ina le tolu tau sanga taluai. Ia na matua I whainga tai fo I on I le ngaruenga whai a onga. E o le tali tonunga fo I lea mari e le lopo fe o le a o I tamaiti e a ongai. Ia o le a e talusanga fo I lala matanga luenga o a ongai a mai le lango po ini supports e mai lango le tamaiti tilea. Ai pe o nisina mafuanga ta te loa ta itaia e a laion te ena mai le te leo a onga. Tu se li la fo I le di o le ma nai whanau nei. O mana onga fui tu langa leo o tisi wale pe le wei I au nanga mfiso swani ia pe o whainau la ia o le hami o pūlea na male tu langa fui le pe o whainau fui whanau te tātu lolo whama mo tātu tunu ia o le maana ia lau I o a onga fui maa lo fui tu a onga le tamu whai pe a taliana ia lo whanau ni te tau ni matanga luenga ona na toi maa yo ma toi sire tu langa ni ia ai pala se tūlanga e whaine tali atu ai. Au le mea ia ua nei te ena whanau ma le system o le education wai o ngā ma le tūlanga pena sui ai te lo langa ma lumana I o nei whanau ni. Ia ai whaftai fo e le whingo fe fo ngā luanga na whaia o ana pule a onga ma komiti wa onga. O le telo tamaiti e le whale tonu a mio. Ele atoa ele atu le onga ai le food day ele onga ele aso atoa ona la ele nga fatia e fai onga ona wa ile tamaiti tilea e pe alu atoa la pena le tolu fai tu la ala ema wa sina taimi alu atoa ile onga ona la ele mafai fo ile onga ona pu le ale tam ia mionga wa fo ile le toa la tu le fali tamaiti Maria tele na I tono la to matua I geni tulo ia e whaingata fo ila I na ia matua I ona ile o lava fo ila lango mo lato ma le fisosoani mo lato ai pe o vainga na ai te matoi o fole to atele tolu se lau mon tupu tamaiti ai leo no se o tu sa la tunu ato ni a la tunu ato fe ia tātu si ia ma ia o le sini mta puti lola la o lunga fo ni tu sanga finga palo to o ni polisi tau ia onga ia wa le te mo mo to o le te tonu komiti fa le tai ina fo I komiti o stasio tātu a onga nei poru ia me le te mai tu ele fingo finga luenga nei fa ia onga ma ia fa ile o tulanga na le mtu ese a inga ia tu lai ainga Sāmoa ia tonu ala ainga I tulanga la mio e tu wai nei whanau e wai tūlanga o malu si anga fo I peo nei o tisi ma isi tūlanga a whanau la I peo le o lula tūlau whengo o putu sa o lula vale whalong tale whalong ia e toi fo I ala tatu ia le mai tau atu ia nai whanau I tono meo keni ma pena ia e toi fo I ala ainga le tā uor whi au le moni mai ia malo nei whaia o ngan tau pito la au
ana tu le vai for tatu whawhiwhiangan man pispisingan nei ai whanau fo le ua ia tu ia onga manu e tele le ia sia onga nei whanau malo fo nei mātua le ua au te lo le ua amatona toma mai ia no mori nei whanau le au Amata fo inga wenga manu ia tele lava ngan wenga ila tau whengai mga wenga nei aso. Pacific Love pispisingan mo nei whaiau Langi mama le soifua maua lo tātua tino leisi fo ila nei wha o poponga o tāna i mea lo tutupu lo tātua tino i Sāmoa se mai ele whaafonga. O se tasi o tō whinga whaan whaavae, wa whātau tō ina lunua i usuia o le pāne mene le vai aso nei. Leo wa tō fiele whionga whaamoeta o loa whaasavalu a Sriulin e a vea masu e tu Cecilia le malo. O se tō whinga o lo i lano le whaavae o le mta au puiva suma le fitu pui pui tasi ma le pui pui lua o le whaavae o le malo tuto tasi o Sāmoa tasi iwa no se fulu. Na whautua ina le whionga le pāne mia le whionga le au mamalo le malo Sāmoa. Mo le whaamao nia le tō whia aloa i o le whionga ia whaamoeta uloa na te tau aveina le tō whinga fau. O se te mali ua loa tau sanga o tau tua le malo, mai la tātu i le lusa fulu tau sanga o lan tau tua i le ofiso le pule masu e tu Cecilia le malo Sāmoa. Ma o tere fui tau sanga o whaururu i e nisi o vaenga o le nei lava ofisa. O lo ia umia le telo nisi o wha ilonga matu spasi tau waloa, e au fiele tike ri wha aloia, wha pia fure tike ri le wha pisinisi, e fito i tonu le wha tau situsi ma le tamau ainga, mai di Universite o le Pasifika i saute. O ia foi se tau situsi alo ia ma le sui foi, o le wha la poptonga so e tusi a tau situsi a le atanoo. Na fongaina le mane lenga wha manuia mai le fionga i le au mamalu le malo, e le filifilia o le nei foi tamali o le atanoo,
Mo le tau avei no le to figa mawalunga le malo. Whapea fo ili saunuanga whamanuia, mai le fionga te tai o le atunu, la ule le mali atua pola te vau Fosse Schmidt. E lua ni mu me le motu tele sa la fai le ua ripotia se pepo whamtalanga, mai il pulengo tine mua le atunu, o no whanga e lua le vau matua o le fioanga samalai ulu, na so solo i mu i e lua, na toi wala au umaile au whainga ruenga tine mu ma manawa, ele fesoswa ni ane le tau tinei alo so solo le afi, whapena fo ia lima whai pule mal malosio le noo le fio ango samalai ulu, na tutu whaatasi mga alulue tinei ale afi. Munmule ane toi maua leisi wala au mai le fio ango whale a lupo, wasa solo e fo i leisi afi, o no tūlanga mātūtū ma le mango le mutia mala au, mai ile vai taule nei o le al nino. Whai loile ofisa siri o le pūlenga o le tine mu i atana wasa petone maunga, na mawhai o na tari wawe atu le au whaingaruenga le ofisa au tū ia pia, ma awina tuai le to o se furma le lua le au whaingaruenga sinia, o se tasio lo livai, ma le tasio ta avale fui mu, e fesoa swani e le whaafi tau lintulai mai. Mai na fesoa swani le tua ma mawhai o na tinea atu o toa uma le afi, i ia wa e ngai lua o le motu tele sa la whai, mai le fesoa swani le o le savidi ma le mango le mutia, na vavei o na sasolo le afi, e le temi na tupu ai. Na mo mori fwile ngā whaaftai o tana wasa i a lim whai pulo le fio ango whale a lupo, na fesoa son tele, e le ngā ruenga whita le au whinga ruenga. Ma uto e whautua ma losi mai ele pulenga ili malo le atunu, e le ia ta ofi la pisi sunu mata fnai, ma ia mata i tu wina so se awala ma so se vaenga, e ono tu lai me ye se mue whaalanga i nai mea to tino taha ua, ai me se foi o se soi fua. E to ono minista o kapeneta le uto e vai atune ye tiu te tau ave o ngā ruenga whaale malo, ma o ia tiu te tau ave o te wha o popo atu le ia o nisi o matanga ruenga le lātou wa ainga, e au fie me le fionga le te tai o le atunu. O le ofisa o le fono a wau fai tu la fono ma le ofisa o sulfa inga, o toi fitu na nei sai le wa ainga le fionga le pāle mia. Ma o ia matanga ruenga o wha se atu nei le wa ainga le fionga le minista lango, le ua mai on wha tautoina, le fionga tea to ala peato. O nisi o matanga ruenga tu mo oti te tele le atunu e pe o le sua vaimale e le tise. Le kompani va lele le Sāmoa, le pūlenga o malai va lele man whaalapo pitonga va le atunu o matanga ruenga umia, wa whase e atu e wha au popo i tiu te tau ave le fionga pāle mia. O isi matanga ruenga ua wha au popo atu i le fionga minista o soi fua maloloina, le whaalapo pitonga o whale le malo o le komite o skol sipi. O le isi minista o wha o popo atu i ei o na tiu te tau ave, le whaalapo pitonga o kasino ma ta alonga whaitupe, wa whase e atu i le vainga le fionga le minista o tupe, le fionga muripola na Rosa Alemolio, wa whamawina aloa ia, le a vepe o ia masui pāle mia se ia mahe ale paea inga. Mai le whanga solonga le toi suia le fontanga le pāle mene, wa whatau toi nai, le fionga le whaipule o le tumalo sa whata numere lua, le fionga tui apu o le toa. Ma ua tō fia i foi e a vema ministano lango o le ofiso sulfa inga, ma le ofiso le fono a wau whaitula fono. Ua whasilisila whala we tele nei le ofiso leo, whalpui ma leo la toi fuata ina le mano le atunu, e na ia toi sila tutoa, i le tele o whaasara lango tau whaasase lunga o pengta whainangi, ua whaonga ai nai e nisi le to mai whaafolinga le AI, e whaia e ni ata man whaasara lango pepelo, mai ua tali ton wina e nisi. O le whanau noanga le matanga luenga ua whaonga ai nai lātou nei, le pine le matanga luenga o leo, whapea fo ima wha matalanga wha maumonga mai le ofisa o leo, e whaatino ia whaasara lango se. Ma o se mata opua tuli mata ia nei le matanga luenga, mai o se soli tu la fono le whaonga ai no le pine maata mai le matanga luenga, e whaatino e lātou whaasara lango tau whaasase, e lunga oni tu lau, e ese ngoa e whaonga ai nai. O talafowia, manu i tele ni yasu lo tātou o tunu, whasoi foia.
Jai whaatala whātu i le nei tai au o le whaapoponga o talafou. Ua amata le malo na whaatala noa se whainga sa ili matuli mata i e kamupani e tosoina laina elitise. A o fou pe valo i ele siti ai o pilio elitise pe ona whaalia i le One News na whaalauloina ni fuafuanga mo suinga i se pepa o whaatala noanga na wholasia ina i le tai au ana leila. Ele matanga luenga o pisinisi, whaafotunga o mai fau mga luenga po le embi, na tā wai pepo whaamatalanga, le valo ia ia kampani mo laina elitise, le whaalunga o le silia ma le tolu se fululua biliona tā la, i le silia ma le se fulu tau sanga. Ai totongi e tangata lau tele le pili, o tangata o loo whaonga aina le elitise, o le tele o ia tupe whaalu al kampani, o la whaaluina ia la tau ngā luenga te tele, e pei o pou elitise ma waia, e whaatupe ina ia kampani e ala i le tufa atu. I tangata tutongi pili ni tau, e peo na wa ai pili o le elitisi, a tangata taito atasi. Wa fesili le mtanga luenga i tangata lau tele, mo ni fina ngalo ini suinga i ono whai e tu la fono, o lo lima ta ita ina i ngā luenga kampani o laina elitisi. E lua se fulavalu kampani e tosoina laina elitisi le atunu u, ma e ese umavaenga o le atunu u lātou te tau tuaina. E ele tali tonunga le embi, o nei kampani umai lua se fulavalu i le atunu u, e mawhai o na ngā lulu e whaatasi, ma fetu una i le whaititi ngō tau, na sauno le minista mo malo sianga, Simeon Brown, i le BNZ Business Breakfast, o le ailo le malo, pe whaapewhio na whaatu la fonoina le lei company o laina elitisi, o talo sangaina le embi tangata lau tele, ina ia tu ina atu ni o lātou finangalo whaalia, ile nei mata opo, e mawhaio na tusi finangalo whaalia lunga, o la lātou upenga ta whailangi, au le iyo o ile a solua se fululua o se tema. O le asonga fua le vai aso nei, na whaataunu uina i toi sauninga o le sunga ia Morris tau sanga fōu mo resi, i le malu la ititi po le chapel i le Pines si Wellingtone. O le taitai o le sauninga o le sunga leli i whaifi au ia Reverend Chris Kalele Moresi. O le whaletu o le sunga ia Morris o Judith na whai i langi le whaulonga i nei tau sanga ua mawai atu. E to o lua o la alo le sunga ia taula papa Matthew Moresi ma le tamaitai ia Amanda. Sa ta ui muli mau le soifuanga whina o le sunga ia Morris le alava sa muli mawina i lona soifuanga o se tamali i e fia i le musika. A o talavo sa ia taina le kitara bass. I wha ili manisi fo i o tamari Pasifika e au fie Dave Parker, ma Tim Salaka, manisi o ali i papalangi. Sailonga fo ilana tautua mo tangata lau tele, i ale ngā luenga ma pisinisi, e pei o le mana ia pā i Wellingtone, ma le Osman i Bitone, walau sila fia e le to tele. Sa tautua fo i ale pisinisi tau i ta avale la iti lau pasese, ma Dairies, po o fale o loa la iti. Wa tele tau sanga o ngā lue le sunga ia Morris, mo le official komisina sile o Sāmoa New Zealand, mai lawa i le taimi au avele fionga asi Blakelock ma komisina sile o Sāmoa. E o mai le taimi o le fionga le asi papali i Tommy Scanlon. O vi inga o le sauninga na langi na lava i lona ainga langolongo sua i aile Laumua Sound. O le tau mawhitanga ina ua mai a le sauninga na whaia lava i le Pines ma whaafifia i le Laumua Sound. Le wha ili a le si ufafonga o le Laumua. E tu umalo le neita maalii o avea mataki i taura o le malu po o le base i le wha ili a le si ufafonga o le Laumua. Mai tu malo Morris ua valu se fululua tausanga o lona soifua. O le amatanga le vai sonei na whaalauiloa aloa ia le tamao le puleanga katoliko i Wellingtone le fionga aki epic Paul Martin le tuumalo ai o le fionga leli i Pele Pitelo pa tele penehe pa tele hio po Father Pene i Paraparaumo. E tuumalo le fionga pa tele penehe wono se fulufitu tausanga o lona soifua. Walau sila fia le tootele le fionga pa tele pene i lana tautua i le puleanga whaapele lau telo le maftanga o tangata tokelau Sāmoa ma Pasifika e le ngātai New Zealand nei, ai whaapea fo i mawhafo atu. Peo na whaalau loi le tamao le puleanga i Wellingtone, a ki Epic Paul, o le aso tofi nei lua se fulo au kuso, i le ono i le afiafi, e whai ele taulanga pa i o le misa, po le Virtual Mass, i le Our Lady of Kapiti Church, i Paraparaumo. O le misa sao na toi sauninga, po lo na whale la wasinga, o le awhaia le i le aso wharaile, lua se fulo tasi o au kuso, i le itu lai se fulo tasi i le tae au, i le palisi na tu umalo o ngalue ai, le Our Lady of Kapiti Church, wa wala au le tamao le puleanga i le kalesia, ina ia manatua i ta
talo le anganga le fionga ia pātele penehe, te talo fo mo wha ama whanawhananga molona ainga, pālisi, mai uma ua whaavau-vau, ono le tu malo ai o le fionga le li ipele pitelo. Olo o ta oto neilo na tino maliu ile marae roa marae, mo te talo o le losalio whaapea leo leonga, o le afiafia nane o la whaatasi atu ai le kapela na sia Sāmoa, mo la lātou whainga leo. Na whaato ese le pale mia tu isi nave maulu moto otua Christopher Luxon, whaapei le minista mo le atina engoanga whasotai, Louise Upston. I tangata penisiona ile i maua la tau tupe whaapitoa mo le tau malu lua le nei tau sanga, po le Winter Energy Payment. Ona o se sasi le suinga o le tu la fono, le ane le maua ye nisi o tangata mātutua la tau tupe, ewi e anga waa iai. O le suinga le na whaanatina tia na pāsia le tau sanga taluai. Na toi whaamautino ai le tūlanga o ye le soifuanga o tangata pensiona, pēta i whaatasi pēsi le atofo i te tono le ta ilimas fululua vai aso, e pe o le supported living payment, o tupe fsosoani mo fale, po le accommodation supplement, ma le alauni o le disability allowance, ina ia mautinoa o lo anga wa apea i la tau. Pētai, na le ia ofie le winter energy payment mai le tūla fono, ai sa tatawana otometi lava, le maua e tangata mātutua ma tangata e maua le benefit ti autu. Lea la na lai ona le maue nisi tangata lea tupe. Na whaalia le leipa, e mafua ona o le whaanati nati o le tola fono. Peitai, na tali le minista o le atina enga o ngafsotai. E mafua ona ua ave ese mai le polisi. Na ta ua le matanga luenga, i le vau lea so mua me ma lea so fito au kuso. E toa se fulu whaafe valu se lau wono se fulu lua tangata mātutua. Ma isi na awhiea la tau tupe. O le fsosani mo le tutongenga o pili o le tau malulu. Po le Winter Energy Payment. E o mai le tae o le sto nai, o toi tutongi umatupe tangata na awhiai beitai na ioe Upston o se sasi e le talieina ma sa ia whaato ese ai. Na sauno fo i tui sinawe maulu muto tua e le talieina i tu ainga sasi beitai. Na ia tua ia whisota inga whaatea konolosi ai le o le swingol tu la fono pe ona ta wai ele le teo New Zealand. Ua whaailoa i whaamau ngāloa ia, o le lua vai aso taluai, ua whaamau wino se taimi pito sile o na māwalunga i le whai numero tamaite lea o onga, pe afua i le tolu tau sanga ua toa nai, ona ole mamai, pe ona whaalia le matangalwenga o a onga, o le vai aso taluai e lata i le se 10% o le taimi o le vasenga, sa le maua i le atunu atoa, ona o mai o a afia ai whanau. E tasi le aso o le vai aso taluai, e tu samale lua se lau o teine a onga o le Napier Curls High, po le 20% o teine ti a onga, na lea o onga, ona na mamai. O le aso ananafi, e to ofito se fulu ono tamaite le i a onga, i le a onga le Terrace School i Waipukurau, ai to ono fai a onga, ona na ngase. Na saunole po le a onga Chazen Miles, o le whaalaputupotonga po le a onga New Zealand, i lunga le checkpoints, e to o tele atu tamaiti a onga, na whaanoi ona na mamai ile nei tau malulu beitai, sa sili atu na tele whaafitau le whiangai ma onga, na ngase a lātou whai a onga, ua mamawhai fo ile avenga mo whai a onga le tau mau, ai mai se lava i kolisi pe ona Sāmoa Miles. O la lātou whautuanga i māsanu na whailoa i a onga, ina i tahau fita maiti o lātou ainga pe a whai e mamai, a ia toe vave i a onga pe a toe malolosi. Na Sāmoa Miles, e pule lava pule a onga le vaenga o polisi a onga, pe whaongani tali popuni o fofonga po masks, manisi metotia, e tausi ai le tō mama. Ita alonga, ua whaamaunia le komisio la kapiliki Australia pe ona whailoa i lea solua, e whaapeo lea so se fulu ono iuni lua afe lua fitu, o lea whaataunu uina i le malai o le Eden Park i Aukilani, le taalonga lona lua le State of Origin. O le taimi lona lua leo le awha i se taalonga le State of Origin i whafo atu au se talia, talo mai le taalonga le na tali malo i California i le tasiva valfitu, i le malai o le Veterans Memorial Stadium, na manu malo i le Blues, e tolu se fulu, ile se fulu ma le valu. Tala fau wia maili si ufonga le lau mua, mo le nei tae au.
Lo sul minuto te le tu la iva tu tu mo si fongo lo mo I Wellington e man por kalama la Anton Tao ma nga lo tpe man tu fini ya ana fa solo. Te torino lo tu pa mo lo tu ma lo le te mi o le tao. Ana ia e foi ni so tala ia mai ni tatu telefo e tau fo tatu fa soi fo ma longo pili tatu tunu ma e longo na foi le ia le motino po le ato no sa o nei me wa nei fa no ya o nga pe a o ni tulanga fo le wa a fie fo le por fulu e pe mai foi nei fa no Moni le mari belena mai Savelina le mawalunga o le numero o tamaiti le a onga ona o le pepesio o fa mai a mai se lava le fulu. O le mai tau atu fa pe o le e una ia lava e a onga ia matua e fa mo le tu tamaiti fa le pe a mai. Ona la pui mai ai mai isi tamaiti ma pui mai foi le pepesi fa ia onga ma tamaiti a onga. E peta I Mario le vai atulungo le New Zealand Herald le tai au nei o le saunoanga a le Minister langolango a onga po David Sāmoa. O le whapea a whape tale pe na o le tale ma le tawhio le isu. Wha mai Sāmoa e te tau lawa na alu tamititi le a onga. O le voi whapea mai a tolo le lima o aso e le a onga tamititi o na lai mai. Tau loona ona avato le matua le tusi le po le note mai le fo mai. O le tele o whaia onga mari o le matua I te e alfina ngalo le o le Minister langolango au. Tu lo wala fionga le suipana mia o tatu mano Lucila me so tai o le vanga fa fa le act. O le ele tala le story do le make sense. Ele make sense. O le a fiana ya no fan lau tu langon mai. Ia wa tu ni le la onga e fengo fe PC a tu isi fa na ma ti le mai. O le tu langa voile. La so sir fe ana te tau no va alua ia le matanga luenga o sui fo malo loina ma. E wale pe mai la onga matanga luenga va mai. Tau na ale le tu sui fo malo loina la tu ia. Wa tu nei la PC ni fa na e tu fo sui fo malo. O meu te o foi tan no minister o ma minister si fo mano rite po das fo tu ya wa e fa na tu lo wa o le mai le RNC de town ni o le vai aso ni pe amar tu vai aso ia tan way was the worst weeks for it Moni alfa si ai se ma fo angor tau mano rule ta tu ye o le ale fa mai le pesi te mino fulu il te mino tau mano lo fulu Moni ta fe isu e malato mai tu lo wa fa mo tato tu o ma wa si fo malo lo ine ye siliale al malo pui na le toto vitia ya te lo le se matua e ma faina tu le fa na ai tu lo wa o la ile o malo si ai ave ai la na o vainga na mari tu ai la le matafa yo ia nai matua o fainga tao na tu tamiti fale ona waleni aso mai fainga ta o le si tu na tu pe a mari o waleni aso mai ni aso malolo nai matua no foi I le fale matamaiti ma mai ai pe o matafa yo ila le matanga luenga wa onga mar matanga luenga soi fo malolo ina ia e mo I lava mari e le mawhaiona sopo mai fo le matanga luenga o tui fo malolo ina ia e le taimi na talo sanga ina ia le matoa onga le fisosoani ia le matanga luenga o tui fo malolo ina se lato fautuanga ona o taititi o pasi ma le afa o tamitia onga wa lea o onga ona peo le lua vai aso talu ai pasi ma le afa o tamaiti wa lea o onga pena le toa 5 e tamaiti na watu lea onga na tapa ila le soifo malolo ina e whapea. E tari mai fo le soifo malolo ina e whapea. Oi, e tō te tala noa le matangalu, ili tō matangalu ngā wā onga pe, ma whaiona tapuni tō wā onga. Wai wa aison. Ia e whai atu whailan matangalu ngā wā onga, e whai mai. Ia o le tiutena, ale komiti whaafoe, e pe te tau onda te tala pe tapuni. O le whainga tā ia tā alofa fo ina I tangata whainga luenga fo ian matangalu ngā wā onga, awa le whaalolongo e muli ta ia fo ia la tau Whainga whaavai. O le mele, tu whai tau atu nei fo I telefone, ana o le e whai fo I lao whai a whanau, o nei whai a onga fo pia o ni na flu. Na fulu. O le mai tau atu tu singa le whaasau mai e le a se tasi o fo I o taitai o le asosilia mo whai a onga pule a onga.
ia o nga foi le wole lava fa ia o double up le vasenga ino lu mai fa ia to say two way foi ele ngata la fa la ia mai fa ia o foi o le lava foi la relievers le tono o nga la to ia mai me se like tatu ko lisi le mai tawatu pe ile le mana o nga tele yo mo relievers o high schools ona la tulanga le a o foi na mai nei fa ia o ia alo na walu pule a o nga alu a ver se você pe o te petit principal ao la to le management ia na ho foi la i wai te boli mau te foi le korisi na wa o ngai ia ele te wole il fa o ngai a o sa pule lua a le pule lua o pe o mai pule lua o e fa o ona la tu langa ia wai o tu langa le tau nei se ta foi se ta pula a foi le ma se fesa swani na tanga nga lu fa ta se so fo malo lo ina ma o nga set se guideline ia foi fesa swani foi wai tu at foi le pule a o nga mai nei komiti yo la ta pa tu foi la tu se fesa swani mo fa tu nga na ele foi go fie al tu langa le tu foi el mele ia ale malo ser fa no avel fo mai le pepa ia na avele pa wana o le fa mau ni o tu langa ni o no le mai pepa mal fo ma e o la valvainga le fa pe mai le pepa mal fo mai mari mo le lima so le a o ngai le tamititi e ma toi fainga ta fo yo na avele ona au mai le pepa pe fa pera le mai le o mi se fo mai fa fainga ta e o le moni mau lava tato ni por roi fiu so any appointments si fo mai ai fa fainga o fielan fa pe ona fainga telefoni ona ma faile ona fa tau no mana o ngale ale minister lango o le popolengo o te lo popolengo si mua mari ona le lato fainga fo ile fa pe ia o atu le lua fe tau se fulu o au sia le ivas ful pasene o le attendance to tono a onga ia o le taimi nei mari e tu salava pe mai le tamatiti lima aso pe sili atu e me i lava moli fo ia wa mai matanga luenga wa onga moli mea mata moli lanu moli ma le moli lanu mumu e tu salava la po le mai le au mai e me ia i lunga ia awa ova tulo aso e le a onga i pe walu le lua vai aso ona olo le moli mumu e moli mumu lola ona tio lola i o mātua man matanga luenga wa onga le ala ona fa asala nisi o mātua e sele e tate alofa fo ina i mātua mari e le mawhai ona fa atonu e tātou pe control e tātou pe ama mai tamaiti o le tūlanga whanau nola na i ana i le mai tau atu fo i le tūlanga le tu sa o leo i le tūlanga whono le a pe e iei a vai i o whasalanga o tūlanga tau tupe fo i le tongi nei mātua pe ai o mafuanga te tau mafuanga nei le mafuina nofo nei whanau le au e le te o nofo e se mai lai whanau ia le mātua fo e matua le ano a o ainga i e pe e whatau e mo le au mo nei whanau ai hao le te mi fo i le mamai ia ona tau fi mai le whale i le ai ia te tau tu siri sila le malo i mani i o le vanga le wai mai fo i mai la ngā mai fo ia wana le e se i tu o tupe mai tau atu fo i le o le tūlanga ia tau an whataua ia saunga le muan whain whanau mai awari ngalo e pe sia tu malis whanau ia ona na tasi te matiti mai mai fo lua to mana wo ia mon to whanau iti a mesela whanau iti e o sio manga fo ia la tu ia ai taua fo ile tapu ni wa mai fo ba lo fo nei fa ia o ngai mes fo pula o ngai ia komiti va aftonu fo ia ai te tau la wa ia lo ano minister o ngai e ma te ngalu o te tauna i se ngalu fa tasi se le se task force ale betanga lu nga o nga male betanga lu se vo manu ai se wala fa ko fi e wani i se me fo ya la tua ile o nga se me to se vo manu ni se vo manu ni to ile o tu na iso no mai ya ai le mo wala mele man o nga ile tali man o nga mo mi mo nei fa no Io e mari e fautuaina fo ia o nga mātua a whapewili atu le whanoi wa mai le tamaititi. I e tāua ia le whamatala atua a unga po le atonu lava le mai le mau le tamaititi. E mai tawina i fo i le pattern lea e loa i o lo iai le i whapepo le influenza B. E loa i o lo iai o lo pepesi le e whaingo fie fo i ona whai unga a le pūlenga le a onga. E te tau ai fo ion tapunia pe whape wa tele atu tamaiti le maua wha amai a le tasi. Tau ai le ona whai fofuanga whape na. O nisi nao tala i le nei vaenga o le tae au le wa a whatonu lava le tu la iwa tau tuar si ufongo la mua.
Whaui mai o maunga pēa whaafua o ni timunga. O loto le tutu sa wala e ona le maua se iunga. Wai ele poe wana upue se ina dia oe. Mana oi ai le loto ai vai lo utinoe. Sau i tau, ta eva nei o. Peta tino nofo, ile malia si o loto. Awane e toema, salo funga. E te tali tonu beata so sola i maunga. Le babea ao, le ta whaoata. I tai umo e ilongata. Be a wha solo, wape o se ata o polinga ilonge anganga. Le ai se mea o te mawhaia na o le iunga o lo whai o le nei tala e ma ta utia o ole o tiu o te talia. Sao tamilo ia o aonga malaulo tu mule lofa fiava aia we fa ailoa lofa amuli mai Sāmoa lau pelewa e pole vale wa e tui le utale vale wa e leo na sai mai fa pale o solto vita mai le langi aue via e fai ue musu ia te au a o fea fo i au tala mana i au ufa ama fana o le nei ua osia a o le nei ua le betia talo failo au sama famau ia la upele ia la upele ia la upele ia evana tua ole aua la evala ua a esa vali awane ie toe te pai tua ia la upele ia la upele ia la upele ia emana tua ole aua la evana lua a esa vali awane ie toe te pai tua. Toi sfuluiva minuti ona tale o le tulai se fulu. Tale se fulu ia whangasolo atua tatou polkalame toi whaafonga inisi o polkalame upwhai o malo mai vai asu taluai. Ia ma toi whaafonga i se tasi o polkalame o mōli o leava whonga ina atu inisi tasi o au na le atua. Tale se fulu o tatou talafou. Pangalua to lo tpe mal tuangani a Mari fa au le tau tua ti fonga la mua e ala pokalame al atal tai au fa talo fa te la to umalava o lo asiasi mai to no Wellington. Ya. Ta o te lea. O le tau lava lea ma to e ile to fein pa u e fein oso. La fa le oso le sa ta no ele si vai tau pe or
Pisupore. Per pisupore. Wale sa sioti o kilani. Na, ole la fitua voi le ono a. Ya ola uli matang vale mo. Pela ele o toisa nga le mu foi le o e fangota nei tau o malulu. No, ta ole le ya. Ana le mai ta tu telefon le vita house di su fu tala mai le la lo langi. Ya, ole fitu se inga le pale mia Britannia le Andy Burnham. Ya, male tangata na masalmia. Va peasi para mia io le fai tu sia Donald Trump and President United States. Ai mai fu ele ai ole tangata tau fa sele na la tarno. Ya ole male fu ole ma fai na sao tu ia tu sia inga fu ile ta io ma lo Britannia se ta ya or ta sine ta ta o la langi ma wa mai mau tu te tona mau tu ia pui ngam sa ngale mo fi ta ya fa taila ya tele lo poani la fi ta ngam le mai ta ile pole tole ya Susan Wiles o le chief of staff o le president of the United States Donald Trump ya o le le mai ta pu e fa ma lo poni ta tia ya wa ana liki mai umani fa ta la fu e Pana fai lo stagata la le ya o le tino po i le tino ta no na pile o mau tu po amata o pona fe faso e la ua e ile vao o la ua ia esa ai tar sele oni mta o fa malo te wali ki atoi tua o le tawa vanga le nei fa me nei mari o le tawa o lo ilo tanga ne tilo tal no ole tula moli la vana ya ta wotele ya vanga ne ole te ha mo tu fo yo ta tu ai fo inga ana la wa personal contacts fo i na ga i me fo yo i timini so o i mo kwa fiu e poloka ya fo inga e tu mai tu ya o fule tele tanga na fo ta e tu ya o i yo e po ile tanga ya alo fa yesu ya tu to ole tu la fo le mai te fo tole ia mauti noa tangata nei ia wae o leo lo tātou ngala lo tele whamtalanga whaasisele i timini ia ai oi tangata lai tusi mai i ngoa fo ia te iloma masani Sāmoa mai Sāmoa mai ia e leilo ia o tūlanga na lu tauna le tātou i tātou i le leivai tau o tau saka Moni o le isi tala le nao mai Savelina Murray o tangata e to tolu ia na mo lia le tau whaase se 2 miliona tala le na la tau faunga fasoltula fono e ala le ni kon karate silia male sfulu miliona tala le safa amanuaina i se kamu panina la topuliaina o tangata e to tolu le sanga lue fatasi pulenga no i le pulenga no o tulanga foi le mai tau tu ana 2 miliona tala le na ia o le vanga foi le ua o le whingo se awanga foi lea. O le ngaro lua o le stangata, ma le stangata. Whai lan mele, le la whai atu mele a tu sa ua whao ngā inside people foi lea. E ma wai kong karate foi e mo ni bloketi po a umantu lang. O ile ai me ile ai a fite na i foi le conflict of interest foi le. Lo tau whai ala le tu le isau mea, tu le isau manu foi le tonu o mele te, wate tinga lau tonu pura ngānu. Ya a faila le tate wo ile moni ya bo so ki fot pisini sini te mo le ni ata ngaru nga fai fa te tinga fa tu tano fa fongo fale po ani me ale le campani la wo le ina mai sa palai le la mai sa palai le la ia pena le la fotelia ale mo wai fonga a pule nga u e nga lu e tamani o manager fu moni ya o tu pere fa ir po le ele sta mai tu ia whawhtau maua e tā ua tele ia ole e leise mea a whaia sortu la fono le ami o tonu ia tu loina e maua a le lau maua ni ia ole serious foreign office le ua ngā luir vanga le moni le mari peo e whawai atu foi o tangata sa au leo e o tangata maurununga i pulenga anu au kilani le na tauli mai na i le company le tasi te si malfitu miliona tā la o le isi pulenga anu o Kapiti Coast ia lena mawaile se 5 miliona tala ile va lua fes 5 ma lua fe lua fa mawai ia o le aso 5 se te male to tu la e le to tolu le fam sinonga fa tu malo oi i porua le peta we tatu tala
O mai nei rea mātai porurua. O le mawa e vo ile. O le tulanga pena, ia le tatano vo ile li o to tanga o ia fitai na i vo ia conflicts of interest. E fai tete foi. Ta wal fai tete. E wal mena e email declaration fo e fai a declare la conflict of interest po le ale. Ia e mesela, ia o lufi no mena i matama inga ni ma. Ia e mesela, ia sa fai sa o la interest la le va pe ia. Ia wa tara tu ia. E wila mele. Na. Watch pole le lau. Me upu ia fa peretani tu loa. I scratch your back, you scratch mine. Upu na ia fa ngale me na le. Tu se tano fa tu me mo ia. E le me te tali me tu. Ia ole. Ele sa vele sifu mai. When you go down, I go down. Ele se fa pe mai when I don't go down alone. Ele se me vele tu mai na oia so ia o nga uma me uma ia avea falta te inga ni leanga ni ia muta ia mele leita to crumbs ana mele ilo ma tata ia fetal tatu ini tano itama ia mela ia o le mautino ia tu loa ale le ami oto o se le sona te le mo tatou Mari me se tatou Sāmoa e pe fa faingo fi foi le ono le ava fata isi taimi le adu atu fa pe se mai sau se tango e saini ane le tango e saini ane le fia e la vea ile ngaluenga muli ia pe o to e alwe tu el tama fa maoni Mari o le tulanga na ia vai la le mo tino ai lokar to lulele ila fat mau lungo to finga mai mau ia ngaluenga ia o aso songa fili Mario Leolo o fa no foi ia le fa la putonga tangata katoliko i Wellington ia ono le ana maliu foi o se tasi foi o ali pele petelo mai longa foi lana tautua i Wellington ia Father Penehe ia o waliva foi ona tausi lena va tu tal fo Savelina waliva na ia tausia ia le aulotua Holy Family ia e maliu o i le Our Lady of Kapiti Church i Paraparaumu. Tāua te le ia le sao le voi ta ma le tofine ana i le kalesia ia aolona sao for community ana i mai tau te le o famtalanga o te le i whiloa ia pate sio awa te le o famtalanga ma o ata wofo ina tuloa outer boys na latu ngā lue i tono ngā luenga i Holy Family sole e tala noa i to ina lea por te ma ia pate sio ia le wala o ile tu fa mana vai le tu ngā luenga i le vamea la sa na aula tau tua ngā lue pe ngā luenga i kapiti ia o le misia fo e por rola to ia wa pe i availe le alo por rola ia la to i tele o tangata ia ngata to ke lau tangata Sāmoa ia community ese sa tau la muai mata tu lunga Facebook i tele o mega o ata ma famtalanga o lu tau e le video no mata ile pona po ana ile fo ia paten o ai o fa pa ia no toni nga vui o toni nga au e fa la tala voi le ta o toni nga ta o toi ia tangata ie le te representing le tau vina ile mo to ai nga community ma pena pe ta o tele o tele o tala vou ana le fa longo fo ia o tele to tele foi la to ia Sāmoa e kale i tu Sāmoa e to ke lau mai si to no panisia o la misiele o ia o tele ia mo le fa mai se ngata tu por klame ia i ni se foi la ai ga mi se ai to ke lau to tele la to le fa longo mai ia tele foi sao ia o fo ia pese foi ia Sāmoa la to ia e ni se la to ia na o ina mai foi le pese to ke lau i pese rotu la ia moni le o mana tuai foi le o na tau moni le ia o nisina vainga e tawalunga toi fo ile ma por kalamel atau taiau e wila vole atau taiau ia ai le whangaloina la vai la tau whailangi fo launga ia ma fanfanat fo ia ila tau whiangai ma whatianga o non motusion ma whatanga ili nei vai tau le tau sanga ia o le pesen nei e wolo fatuari tatu por kalame ia ila aiga me se foi ia ele whailangi fo le launga la fionga ia pati le pati le sio ia tō timu mai a vani talo.
liu mayo fofonga la utangi o usone ia no pe alofan ele so malosi na oe tata ita mai le loto fa amangalo ia etali mai yesu na tatalo ia tolu timu ile toapa ole vao ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ia tolu timu ile toapa ole vao ia ola ia tolu timu ile toapa manu ia felele ele mafai malosi malefetu mana ya ile mana male mayu itai ise wasili ona fatawa ia efa atupu ole alofa maile lotoma so oseto alua wa male pele mafutanga ya efa alele ya efa epe otavita mayonatana il tolu timu ile toapa oleva ia ola il tolu timu ile toapa manu ia felele il tolu timu ile toapa oleva ia ola il tolu timu ile toapa manu ia felele Si vo mātou fia le sunga ia vani a toloa ia tole timu i le toafa e no utu 5 minutu tōne ona tāleo li tū la e se fulu. Manatu taurunga atu fone tautua ma le tātou porklame i le atau le taiao ia mole nei fo ia solulu ia tuli tau mai le aso a taiao le porklame o le atau le taiao. Ia wha mangalo mai foise upu stala wala loa la vale lau wha mai Sāmoa wha upe le tātou porklame ia inisi wha fifianga tali tu la se fulu porklame o moni o le ama ta penei le sunga le wha awhengainga Reverend Taunola Tofilau por sunga le toina ia malo lo pensione. Ia le porklame nei lua vesu tolu ia la te wha whongai ia ile nei taiao i la so lua sumatasi o kuso lua vesu tolu ia sawina tuai fo ile porklame ia wa fo va fo me le tātou tunu. Taurunga atu porklame o moni o le ama mai le pes pisenga nei le sunga SJ Damako ma Wesley la whaialii le taua fiafi taurunga atu ai le tātou porklame. Mamu e bela ufa fonga tau tuara si fonga lo mua tasi ona tesi maritasi fa mo e nena yaso. Le taua fiafi o mafutanga bilitino umatala lau lau lele I know you Sisia and no for I olo letawa fiafi o mafutanga bilitino upuma
La
te whaatalo whātu Sāmoa I lau whaafonganga I le nei fo'i tai au fau. O te talitonu ua mai a fo'i o na tapea a o na tāpena lau o le foe I lau tau soifua whaale nganga a meise o le amataina o le nei aso fau e ala I le tāpua inga sa taitaina e lan au auna I le ulua I taimi o le tai au ma tiu te whaale fafonga le laumua ma le nei ala leo. Mai talitonu fo'i o lo o maulunga le aoina le masina I lau tau soifua ia meise I mātou ma la loifo apa auanga le lei ma le tausinga lo tātou tua. I o le taimene I o le tātou Paul Kalame le mōli o le ava o te taitaina ma la o te taitaina I tātou le te talo. Le atua whaafonga te tāloe e tū mau pēr vi inga o laua fio o le atua o vi inga. O le atua e whaanene eina ma le atua e whaamanuina. To e whaafitai a tilipea ona o le mātango fie o le nei fo'i tai au fau ma le nei taimi o le aso e pei ona mātou taunu mai iai ma le manuia. O tōna I atu nisi vaenga o Paul Kalame fuofoina le fufonga le laumua ma le nei ala leo. Ia maise o nisi o tiute o le tai au, whengai ma le tōtele, I tu tono lo nuu, tu tono ainga ma tu tono e kalesia taitasi. Whaavanoa le nei teimi e ala I Paul Kalame fuofoina le fufonga le laumua. Mo I mātou te sue ai ma mātou tala noa whaatasi. I lo finangalo e ala maile laut I le tusi pa ia e pei ona mātou maua ma whaita wina. Le iso mātou malosi I le atua, ai mātou te whaalangolango I le ngā luenga lilo lo nganga pa ia. Lo nganga pa ia e whaamatala I mea lilo I le loto ma le mawhauwhau. Whaalau tele ai so mātou manatu. Ia meise o se vaenga o le tusi pa ia ua filifilia mātou te whaasosoa ia I le nei tai au. Val awatu le atua ina ia lofangia, tātou mafuta malau fio. Ma e taitaiana, taitai ma taiala I mātou, le se sulu mai o lau mala malama. Wha mala malama ai o mātou wala wha leanganga. Na ia mātou manino mala malama I lau fina ngalu pa ia. Taiala ina I pēa I mātou, ila mātou whainga malanga o mātou iei nei le nei lalulangi. Ma mātou sauniuni ai. Mo mea atali e pei ona fola ina mai mo I mātou. Ola mātou wala aule ma le ngang wha maulalo. Wala awatua I ala le sof pa ia o ke risolo mātou ri I ma le whaola. Amen. O le tātou tusi whaitau ua filifilia mo le nei tai ao, ma le nei fo'i aso fuafuaina ma wha moina o le Paul Kalame al mōli o le ava. Maua maile le tala lelei a Yesu Keriso pei on tusia mareko. Lona mata upo e sifulu ma le tolu. Ma la o whaitawina ma le whai upo e lua sifulu ma le valu. Se ia o atu I le unga le mata upo. Mareko lua sifulu ma le tolu. Lua sifulu ma le valu se ia o atu I le unga le mata upo. Whaafonga maia I le whaitawina o le awhionga pa ia le atua. I o tau mātau I le whaata oto I le mati. Pe a whaato atu tupu o na tā tupu, ma matala mai o na lau. O na utau lo ai lea ua lata mai le tausanga vevela. Whapefo I o tau pe a iloa ia mea ua tutupu mai. I o tau loa ua lata mai ia. Ua I whaado to o lava. E moni, o te whaiatu ia te o tau, e le mawai le nei tūpulanga, se ia taunuu ia me uma. E mawai atu le langi ma le lalolangi, ai peita ia upu e le mawai la vaia. A o le aso ma le tu aso e le ilo e se tasi, e le ilo lava a ngelu I le langi po le atalii, ua na o le tama lava. Ia o tau, ina mata la ia matatalo, a wātou te le ilope o mai a whea I aso. Whapei o se tangata nā alumalanga. Na ia pule I ana au auna. O ta itasi fo I malana lava ngā luenga. Ma ua whai atu.
ma ua whai atu i le leo leo whai toa ina ia mātala o ia. O lea ia mātala i o tau, a wātou te le iloa po o a whesa waile li o le ainga, po o le afiafi, po o le tautuluanga o le pō, po o le vivini o moa, po o le tae au. Na i whaafose i o na sau, e maua mai o tau o mamoe. O le mea o te whai atu i a te o tau, o te whai atu ai i tangata uma, i nā mātala ia. Whamanua mai le atua i le tātou whaitau ma le tātou whaalongo, so sonilo nā nganga, whamanino ia i tātou, le loto, o ana fionga pa ia umalava. Sau niuni ma tā pena pena. Sau niuni ma tā pena pena. Ia, talitonu e le o ni upu e fau lau tau whaafonga. Le upu sau niuni, ma le upu tā pena pena. Ai, o le autu le o le nei tae au pe ona sauni mai. Tātou te whaasoa i e tusa ma le mata upu na whaita wina. Le au whaafonga, ma paanga maasani ale mōli o lewa. Wa le o toi pōse lilo i le nawa i aso ua tōna i atu. Ia maise le maasina o iulai. Le lulu o mafu e tu tono le lau mua nei. E maise isi vaenga o le atunu. E tali tonu. E le ngata ele lulu ina o maota malawa. O fisa ma falwhainga aluenga. Tali tonu fo isa lulu ina i o tātou langona. A tonu sa lulu ina i fo i malo tātou whaatu o tuanga. O le mea lea ua manatu ai se o tātou sue, ma tātou whaalia i o tātou manatu, pe o na au mai le nei tai ao. Sau ni uni ma tā pena pena. Tā pena pena whaapewhea. Ai, o lei a ma tātua sina wholasanga pu'u e te talai le tātou ma tā upu, i eile fisili ua manatu le lei ona to inatu mua mua. O le fisili whaapea. Te lea ina whetalai Jesu e pei ona moli mau i eile tustala o Ioane. O au ma le tamae tasi i maua. Mai, olo na winga. Olo ofitala Jesu o ia lava o le atua fo i lea. Ai peitai e atangia mai i le nei vaenga o tustusinga ma reko e pe ona o faita wina. E le ai e le whapena. E fōlinga mai ese Jesu, ese le atua. O le aso tā ofi iai. O le aso tā ofi iai. Ia ai, se i whai avatu sina wholosanga e ta talai le tātou ma tā upu. Ia ona tu nātu fo leo le avanoa i leo whaafonga i le nei tai au. E sao no mai ma whaaso mai. Tusa ma le tātou ma tā upu mo le nei tai au. O le mata upu atoa le nei e sfutolu e pei ona moli mau mareko. O lo o anga ia o onga Yesu i le whaale anga ina. Po le talepe ina o le malu malu i tutonu o Yerusalema. Mana tua foi o le malu malu Yerusalema. E tu saima le teletonunga o tangata Israelu. O le tutonunga le mule o lo lato teletonunga. O na paufo i leo le no fuanga o lo ofio ai lo lato watua. E le ai a se isi vai panoa, po fea lava se tuli manu o le lalorangi. E tu sai ma lo lato teletonunga. O lo ofio ai le atua wana o te tonu a le malu malu le Yerusalem. Po fea lava la e soifua ma o lai le Israelu. Taulo i lava la na va ai fa le mafau fau. Le va ai fa le nganga. I Yerusalema. Ia pe a fo ona mol mautus pa ia sisi lava lona fa malama. Ma va ai i Yerusalema. A wa o ina o lo ofio ai lo lato tua. O le la wa fio mai Yesu. Ma o ao.
E le whaapu mo oina e se tasi le atua. Ma e le whaapita fo ina o Yerusalema se nofoanga e fioai le atua. O le mea tāua e te tau o na tāofi manino iai. E a fio le atua le mea lilo. I le loto ma le mafaufau o le tangata. O le vaenga la leo lo wha amamafa Yesu. O le lapta ia leo i la tauna. Muli atu ia te ia e whaalongolongo ia na o onga. E winga i whaailonga o le a whaailo mai. Ua lata o na o mai le unga. Le unga le malu. Le unga o tū whaaiuteia. E pei o nei ai teimio Yesu. Na o lava fo i whetalainga malapata inga Yesu e winga i tangata ese. O vaenga au whaapaupau o e o le alato matua whaato i lalo. Ma whaato tafuna ina le malu i tono Yerusalema. Ma ili whai upu muli lava na mata upu o lo whetala Yesu. O le mea o te whai atuai i a te outou o te whai atuai i tangata umalava. I nā mata la ia. Ia. Tolu valu lima lua o whātasi. Ma le tolu valu lima lua o whālua le numera. A tātou leina e te saunoa mai ai. Fi whaali sau finangalo e tusa ma le tātou mata upu. Ia manuia le tātou so enga le nei tai au. Ia la atu inatu ia a mani mo se tātou pese.
Fatalo fatu folesi. Fatalo fatu lau stunga. Malo soifua. Malo lava soifua lau lelei lau stunga whawhiangainga. Fatalo fatu fo ele ofisa o le siufonga le lau mua. Ia mai te fo ele whafonga anga Sāmoa i le nei tae au. Ia la awhai atu losa o se manatu po se. Sāmoa. Sa malitatou ta upu. Ole a o fia tari sa o atu i le fesili. Tu sa malitatou fesili. Ia, Sāmoa. Ese le atua, ese Yesu. Pe ola sa olea. Ia pe ole fisili ona o loo ta ua lava il tustala o Ioane. O au ma le tamae tasi ma u o fitaloinga ia ale li. Lona winga o Yesu o le atua fo ilea. Aia tangia mai le nei vaenga o tustusinga Mariko. E le ai le whapena. Pe o le fai mai ma e ta ua e ese Yesu ese le atua o le aso taufi. Aisa. Ia, pe ole. Le ara o te fia tali atua i la wha mole ni. Ia. Le fasili lea. Sauno. O te le tali tonu la ile wha upunga lea lau sunga. Ia. O te tali tonu wa ile o le atua ale tama o Yesu lea. Alie. Tai ai o ia le whenga inga tuai. Pe ona moli mau Ioane o ia lava na whaavaina le langi ma le lalolangi. Mana tua fwoi o tātou. Whai mai le kenese na whai e le atua le langi ma le lalolangi. Nila. Ai whai mai Ioane sa iai o le atua o le upu. O le upu la lea le atua o Yesu lava lea. Mali. Pe on tātou sila fia. O le upu o Yesu lava lea. Wa fia mai lea o Yesu le lalolangi. O ia lava o le atua na liutino tangata pe ona moli mauri tuspa ia. Wa liutino tangata Yehova sa iai le whenga inga tuai. O Yehova o ia o le whaola. O Yehova o lona winga o Yehova o le whaola. O Yesu o le whaola. Wa mo to a maua Yesu le alo le atua. Ina ua whanau mai. Io no walo ia wa whanau mai le pepe. Ya Maria fato a maua ina le alo le atua. A o ia lava o Yehova. Mali. Sa iai le whenga inga tuai. Ile whetalenga lea Yesu. Pe ona moli mawina le asone nei tātou tau. Le whapea mai, ele loa ele atari o tangata le aso lea a. Mali. O lo tau tala Yesu lo nai tū whale tino. Lo nai tū le tino. O ia o le atari o le tangata. Ele loa lava lae le tangata. Le tangata o le tino na te le loa le finangalo le atua. Le atua le tama. Ele o tau tala Yesu. O ia la sila fia uma Yesu mea uma. Wa o ia o le atua. Ai, o lo tau tala Yesu le taimi lea. I lona i tu whaletino. E le mana malama i le tangata whaletino. Ai, o ia lava o le atua. O ia na whaavaina mea umalava. Na finangalo lo le atua o le afio mai. E la lea i le lalo langi. O lea na ia. Na whaiela na malo anga maawina mai loa. Yesu Keristo o ia o le alo. A o ia lava o le atua sa ia i le amatanga. O ia na whaia mea umalava. Mali. Mea umalama na foafoa le atua. Tasi a le atua. Le aise sina ia infatasi mai ana o le atua. Amala na upu na whaia i le whaamai ai le langi ma le lalolangi. O la na upu la lea o Yesu. Lea wa whai le tino fio mai Yesu Keristo. Ma o le tino le nei. O lo tautala la Yesu i le mea lea. Tātou tau. Ilo na i tu tangata. Wa sila fia le atua. E le mala malama le tangata. I mea le atua. Na o le atua lama. Peo se wha upo. O se o manatu na. Wha mala malama sili atu le ngango le atua tātou tau. Ai pe o lo manatu. O te ele manatu le ese le atua ese Yesu. O le atua o Yesu le ala tātou tau. Lo tau tale Yesu ilo nai tu tangata. Whaafitai. Ia o le manatu le whaafitai lava. Whaafitai fo lesi. Tai tu sa male sao ele tātou mta upu li nei tai au. Ia, o le a whaasolo le tātou. Lea lausunga i ulai whaatalo whatu. Ia, whaatalo whatu lausunga i whawhengainga. Tu salo mta upu fo ufolisia nei tai au. Ia, mātango fie me ungo wha momoa e lau fie. Lausunga nei tai au tu salo ngalo ro tātou tua. Tu salo tusi uwhaita wina.
Ia, ole vaenga lea pe ona ta noinga foi ele tina. Ia ole mea mautino ai ele soifuanga au ona ele tua ma le tatonu il tatou tua ma le tatou leo Iesu Keriso a tua ma le ngaluanga mana le nganga pa ia i tatou o le tua e tolu persona o le tua ia o te mamala mai o le tua te male tua le alo le tua le nganga pa ia o le ale la sabe o le auto esa ili ai le tu le ai o le mata upo pe ona forosia nei tai au fatau e tele pe on tele o taimi o te tautala foi i le winga o le vaenga le o fitalainga mawa o ngalo tatua li o Iesu Keriso ia outou matala ia outou matala ia matalo a watou tele iloa pe o mai a feias ia o le vaenga tau a tele leo e on mantua ina pe tele o tatou lo fatu tua le tua lo tatou ali o Iesu Keriso e ala le taitaina le angang paia. Pe o nga Iesu Keriso lo ia whape ai. Ona po ia e tausu ai tangata to tele. Whalata le tasi ma feitanga i la tau. E tu mai foi perfecta pelo e to tele. La tau te fase se tangata to tele. O le se fuanga le nei o lo fatu saine ni se tu unga. Ia po ni mea fo ia alofia. Ma tolengi anga ia ia tau nu manuia le fa moe le tini. Fa pe fo ila le winga o meolo tupu mai a fiong pa ia le tua taitai na elo tato wola fal fatu tua. Awa wa tele fa ilo o valo ia e pe o taua. Ai ta tele le tau suai o tangata. Fa lata ma le feitangai. O meni o vai e tatou. Ai o fitalai isu. E le mawhai lava ona le o mai o mea e tau suai. Mali. Ai awa tātou te ture momoe pe whaafiti le tua malo tātou ali. Ai mātāla e le au noa. Matatalo. Ina ia tau nuulo tātou wha moe. I le ola wa sauni e lo tātou ali moe tātou. Ia o ni whaatupu manatu i ele nei tātou. Ala tu atu i lau sunga. Whawhiangai ngā wala tātou mta upu. Ia soi fua. Ma lo whaftai ulai. Aftai mo le fina ngalo faalia ma le faaso mai e so sani le tatou su enga le nei tai au ya fa mani atu le tua fa talo fa tu Luisa lo sei foi la sunga ma lo fo di soi fua ma le foi le mata o poi wai fa tu manatu mai foi nei tai au la sunga ya o le mata o po la sia ya o o tal to le tasia le tua ma lira au tātou ma o le whānau wale atua. Ia te aulai ro wa e manatu. O tātou e tusa ma Iesu. Mali. O le lava o whai ertinga ngaro le atua. O Iesu rafa lea. O le atua foi le alfa de halo foi le o tātou o manatu a ia te aulia. O tātou uma na whananau mai na mai ele whanau mai le atua. O tātou uma walo le atua. Nila. Ia ai Para o le mea ele se tasio tātou e sira fia na o le atua lava e sira fia mea uma Mali na le ele uma na tasi al tātou atua o le afio mai po o le alo o le tau whape o le alo le atua o Iesu Keriso ia ona o na avo i vai taimi sa tupu ale tele o fita ma whainga tā ia au vina mai ai e le atua le ia Iesu e whaima matai ala mo le e te atua i le pili ma te apolo matau le atua lava ma satani ia o tātou la i o whanau le atua o le lava e whai le pinga ngalo le atua ia o le alo lava i o le atua ai o loo ava na tuma lo tatonunga e tasia le atua Malila ia tuna mta upu nei tu la Alo, whaftai, Luisa? Whaftai tele lava mole whaaso mai ia marau sao ili tātou suenga fo ili nei tai au, whamanu atu le atua. Whatalo whatu, ia tori tina tua ina. Ia, whawhetai lava lau sustunga mo lava nore lopo tua. Ma lo soifua. Ma lo whawhetai sua mo nemi tā upu. Ia, aiwa manino mana mo lama lau sustunga na ua mo atu ia. Malira. Ia nā tina ma tina fo i tama ia. You like. You like. Ia
o le tala o tatou iai nei. Io e. Ia o le mea nasa i ele manatu o tangata le ta uai le tusi salamo. O le tangata wale fai mai le se atua. Mali e la. Ia a le ai le atua tatou te motino lava. E peila ona moni mauina i lau whafonga i le matu whaalonga atu i mena na e sau no mai ai. E ona tautala i o ane a. Mali. Mai o Yesu o ia tasi la vai manon tama. Ai saula i tata matau ia na. Ia no fai mai foi puna tolu lua a. Ia. Mai le lo a ngelu. Mali e la. Le lo ko ile atali o tangata. Ai na o le tamalava. Ia peila o ha blongo fatili a. Vale. O ha pena mai wa este le mele wo mai i. O te ma fo le si foi i matei i le yone e fo nai pa. Sa fa pe fo Yesu. O le fama sinonga tu mai. E poi ele atali o tangata. Mali. Le fama sinonga. Le anga o i o le atali o tangata. O le me foi la le abo ana le Yesu. Tato te le malama i mea nei le whenga tuai. Mali. O le whenga tuai. Te tari tonu la vau. O se mea na kuka mai ai mea ese ma le whenga tuai. A wana whapea e le se anore whenga tuai. Ia ele lo fo ia se tala ia mote. Mali la. Mea ana e sar whenga tuai. Ai wa vela ia le whenga fo. Pio ina, o whaatino ina mai mea ia wa. O tato mo pio me sa kuka le whenga tuai. A le o tatala le whenga fo mea ai fo. Mali. Le o tato mo wai le tio whapera tala la apostolo Paulo. O le wa ia keriso Yesu. O le tangata fo ia wa mawai mea tuai u papo wina mea uma. Dila. Ono Yesu la lea. A le atua ia pia ona moni fo le tala. Il moni maua i seia na o te pia po tauai. Lo se puru iwa poi upu. Fo ine e ono fai mai. E asia oe. Le tala lea a i seia ia i tala elu. Mai e asia oe i ovo au i le pai titili. Ma le mafui e. Ma le taali le tele. Lale. O le asio. Ma le afa. Ma le mumu. O le afi e wha mutiai. Ia, na, o whapero o manatunu o mai mea nei. Ia, le wasi asi mai fo i tātou tama. Mali. O lau le nā tala, le pai, i se o whanau. Wate le wasi asi mai tātou tama. O le nā tala le na whaia i sa ia, a taule nā se singa i lona nu, ia leo tau, ia li me tau tia. Mali. Ia, o lau le nā mori mau fo i le i e whapena, i se o whanau, ia mamatu tala noi fo i mātou. Malo. O le saula leo Yesu leo sau nei. Le o tatou whalongo ina ua ato ina le lalolangi mapue lo longa me whaingata. Mali. O leo wana au maia se pese me whaile se mua mai. O sa nā singa mai le lalolangi ato wale tasi se itu. I lo wa manatu na wa. Le la o tatou whalongo nei. Leo o mai. O mai ma o ti mapue le mu. O se mapue o tele. Mali. Ia. Vai mai la le tala a Mateo. Te se se tala a Mateo a. Ia. Le toina. O te se se tala fa pa Mateo. Ia. O le aso la mo to tele mana tu na tuai. Mali. Yo to sa uni ai. O le tala nai fa marcia ia u ya Mateo. Le aso to tele mana tu na tuai. Ia yo to no sa uni ai. E fa pela lo manatu te pa lo fa no. Po le mea aini puapua ngā te tele. O le mea su, iau tō mana tu not. O le aso tau tele mana tu tuai. Iau le aso le nai sa waila tari o tangata. Ia o si au tari puapu watu lea. Ili tatu mta upu ni nepia pia manuia lava lau tutunga le pete au. Whaftai. Ia, wapea fo ia mani o lo tu mai tatu biinga. Ia. Malo whaftai atu o tina tua ina. Lo sao matango fie le tatou mata up. Malo. Ia whamanuia le atua ia te o tina. Ia whaftai. Whatalo whatu mua? Talo whalawa i la sunga al whawhianga inga. Alo soi fua. Pawhitai la. Maana ia i o le vi inga wam. Tuai anu o vile atu o fia whanongonongo. Ia ave le vi inga i le atua. Malie. Tau ia le peste ma le mata up. Ngā lulue manu o ao. Ia o le Sicily la, ia nau avatu e nisi o sui ia le tali. Ie, mali. I tasi ia le atua le tatou te au na iai. Ie la. O le tatou mata upu.
Nai a mata mai ai le lua fulu valu o le tātou mata upe o le whai unga. Yo tō mātahu i le whaata oto i le mati. Pe a whato atu tupu o na tā tupu. Ma māta la mai o na lau. Ona o tō i loa i lea. Ua lata le ato. Ma le tau vevela. Mali. O le ata lea ua tātou iai. O le vaainga lea le nuu o le atua. A le atua i lona nuu. O le asau vaainga lewa iai. Mali. O le fesili fo i lea. Ua toe fo i ale isara elu i lona nuu. Langa o le nuu ua uma o na fola folaina. Ua lātou i loa le mea lea le atupu. Ua toe fo i le isara elu ia isara elu. O tātou. E moni a tātou te ono nofa i le nuu. O lea tātou te talitonu. Lea tātou te tatalo. Ua tātou ia isara elu fa le nganga. Mali. Tātou te le o toe fo i o. A le o tātou sa ilia. Ma tau lai o tātou nuu. Ia o isara elu moni a le nuu lea. Le o tātou iai. O le tangata o le atua. O isara elu moni. O le nuu la o le atua le o toi foi. Le ata le o le tino. O le o tātou iai. Lira. O na whaapea mai lea o whai upu mo. Le whai upu le to o mai ea. E moni o te whai atu ia te o tau. A le mawaile ne tupulanga. Tau nuu mea uma. O tātou o iai. O a whaapita o wha o lo longa ia ma mafu ia wan. O whai longa ia o le mea wa umana ta umai so se whai evangelia ma ai I whai longa. O le upu fo I lea a le atua o Yesu la malea. E va ai a le tangata I whai longa. Kerisiano e va ai tātou I whai longa. A wai le ma whai a o na o mai mea umaia. Ai le va ai le fo tau tala ia Jeremia. Wa mai Jeremia ele ma whai o na tau nu o se mea ai le valo ia le o perfecta. E tau nuu a mea uma. E tau nuu mea uma ua uma na au mai le whenga inga tuai. Paatasi ma le whenga inga fau. O Yesu leo whetalai ila na upu. Na I whaafua sei o na sau. E maua mai o tau o momoe. O le ale mea lea e whai e tātou. E momoe pia. Le ai. O tuli vai le tatalo. E whaapena fo I le tatalo le tangata au na wana I loa. O sau ni uni. Awai le sa haungi na o le tupe ma le tino. E le na o le o ngā lue. E foi mai. Sa hauni. Ia tātou sa hauni. O le tatalo ma le tūspa ia. Ia halu whaatasi ai mea umana e lua. Ia whaatasi ma siau anga pongi foi le. E pete le pela I titi. A la ua sila fia le atua. Ua sa hauni lo loto. O le mea o te whai atu ai ia te otou. O te whai atu I tangata uma. Ai. E se le malai o le upu whai atu I tangata uma. E le ai se alo ai. Alila. Ua wheta lai a le atua I tangata uma. O lona winga o le whaafanua lea. O le tala lea o tātou te wawa ai. Tō angai whaitau le tuspa ia tātou uma o a whai. Ne te iwa na o whai atu. A le o te le tō anga. E tō angai te talo ia au no o te le whainga luenga. I o la o mea la whai. Le alisi whanau ai tō tulu I tinata maa. Ia vi ia le whaitau tuspa ia. Ia au mai sia ia. A le whaalonga tamai titi a la sila fia le tua. Le ai a se me o ngole ia o I lau tau tala. Tau tala I le whaamaoni ina ia o le langi. Ili le pū wha uma. La ngona uma tangata uma. Whaamanuia le atua I lau sunga. Ma le a inga. Mo le suafa Yesu. Whaapea fo I lau whainga luenga. A whamasanga ma lau whainga luenga. Ia whaamanuia atu. Lau whaafonga Sāmoa. Alo. Manuia lama, soa foi Yesu. Whaftai tu mua. Whaftai mo lo sao matangofia le tātou mataupu. Whamani atu le tua ia te ortina. Whatalo whatu la sela. Whatalo, whalawa I lau tunga al whapea ngai. Malo soifua. Ua whai fo sina lewa o le I whaalongo ina lo sifonga. Malo lava le soifua. Malo soifua la sela. Ia whaftai. O le lau mataupu mua le whai upu mua. Le foi no fa longo longo atu se foi sina o tu mua o fai mai foi sina na stasi e lai titi ale upu ai atonu o te ioe a wa foi fai mai le li o upu uma o le anganga na vale o tatu matai fa pe mai le fai upu o ia o tau matau o le upu lana o te fia fa tau a matau o no o mai la e le mele na mua fasti e lau faitau se tu lo la vala fa fonga ele fa pela waleanga lo faitau a o lo yo e ma lo tali tununga
o i o te moli mau ai le fia o le nganga pa ia e au ai ia i tātou ma le tātou whaitau ala na tus pa ia o le tau la o le upula le o le tau a o nga wha umia o le tau sanga vevela a le upule ila utusi o le tau o le fo ilana stasi mai fo isilo matua ia tu mua o le asto ia le na pa pe ai o kenya man ia te le fanu mai o le nganga pa ia o le ale mea o fa tino mai le nei upu o le tau ia e monia lau fa upunga e iai tau sanga vevela tele sidi atu lo isi tau vevela ia o le ilola pe tasinga fa singo manga mai o tātou i tātou mata tu ia i po tau sanga vevela ia mai ai tene ia ai o te fia fa mafaina le upu mata ana o le la e tau fo ia i le faitau lea le fo ila no matau mo mata ana i le faitau po fese upu o le afinga no le li failo mai pefa e halala le mea tātou fasi e tātou man tu fo ila sunga fa ngai o lo tu sia fo le upu fo le sisiri e wai na te toi fa sa o ina me o fa pio o le mea lale o te tari tonu ai a fai a ua pio se fai tau posa o te io e lava o le taita inga lava le ane anganga ina ia fa ala hali mai se mea o finga ngano ai o ia tate o tate nunga na o au ia pe au mai se fai fa funga nga sa mo pene ia ai tau lava no tu fa ai o te io e lau fisidi e luai o le tau tala e le tātou whaola o Yesu i lona i tūtanga. Maaliela? O e sa o lavale e whetalainga Yesu o ia o le atari i o lona tama. E le ilo ala e ia o le alo. Le fina ngalo o fina ngalo e lona tama. Awa fo ia lele i o lona i tua o ia ne tau tala i lona i tua whaatangata i lalo. Maalie. I tangata na fio mai ai o ia o le tangata. Maaliela? Ia si o tau fia tu le nai ne ai tu. Ia ai mana tu le matana. E se le tau al matana. Fate ta inga le whaingo fia. A whape o te mata o te le o te whata mala. E tu mai ai a se singa. A fose. O le alava e le tapena se meta. E whape na fo ila o ne tu mai whafose i mai nitatu te ma. O le aita te whai ima o. Aita te le matana i te nipe. Mane aso tu mai ai manu ia la mane aso. Malo. Le ava no so i fua. Alo faftai la sela. Faftai mo lo sao matango fie le tatou mata upu. Ia fa manu fo ile tu ia te oltina. Fatalo fatu falani. E wole ai Fatalo fatu falani. Talo fa lo sunga al fafenga. Ia malo so i fua. Malo so i fua mawa. Lange ba. Talo fa sunga e amani fa pela fa fonga ya la tua tu lo se manatu ya sa no ya ole nei tu sin tato fa tawina ole tato no fa sauni uni mali la ole pe on ta ole foi buole pe mi le ole ba tau vela le ole ma tala mai la ole ma ya fa tena vol nei tu aso wa ye tato tato sauni fa ato tato tangata ile watu le faftaya ile li mali lona to taimi to aso ai ia mau ta tole puli tu le leanga le vai tau pe fa yo leanga ai tau fai ato tau si polo inga le li nana mai ta to tau si e fa yo ta to alo fa ile lu te tua oi tele mo onga u pentu ile mai ta to te fai ilo manatu la le fisili pe fa fisili ngia la usunga ali ile Ioane na le vangelia Ioane na mata upu tolu na lo fa upu skulu na fa pe mai wa u fa pe lava ona lo fa mai le fu le la lo lang wa ia au mai ai lo na tali e to tas na ia le fano se tas fa tu ia te ia ia mo ia le fa va ia o lo na lo to manino mai la vaina ia mo ta to fa upu le tolu do ole atali ole alo le tua Yesu Kristo lie mali la wingala o te tali tonu wa uia wa le a e talai mai tu singa pa ia o le aso ma le tu aso e le ilo e se tas mali la e le ilo lava ya ngeru le lang po le atali o na o le tamala le se talai sa o amsa no sa o le tato tu singa pa ia
o te tali tonu. Ua na o lea tua lava na te sida fiel taimide. Ni, ali la. O te tali tonu, e mo i lava e tasi o le tua le alo, le tua le ngang pa ia ma le tua tama. Ai o te tali tonu na le tama lava na te sida fiel asol. Awa lo o mai lava mau tus pa ia, e tau tatou whaitau. Ia tata talo le tua e wha mamalama mai a tiri nei mau lo tatou. Ai o si o tali tonunga lea, te on wha siringia lau stunga. O na o le tua lava na te sida fiel lea. Ali. Ma lo ua nganga whaarara tele. Ia, o te whaere nei upu malawa manatu le stafo i esi koriso. Amen. Manuia lau ne whaftai. Whaftai molo wa noa. Whaftai whalani. Whaftai tu sama lau sao mātango fie fo il tātou ma tā upu le nei tai au. Ia, whaamani atu le atua i a te oi au whi au mga luenga. Ia. Ma moli atu le whaaftai ma le whaamalo i le au whaafonga. Ia bai se fo i pā anga le tātou ale tātou moli o le awa e pei fo o le nei tai au. Whaaftai tele lava e tu sama lo tau whaaso mai. Mai e tonu o le ua manino lava le tātou mata upu. E pei ona o tau whesosoni mai ma o tau whaaso mai e tusa ma lo tau silfia. Ia bai se foi o lo tau tonunga ma le whaatu tuanga i lo tātou tua. Pei ole fesili le nana tu inatu. Ia moni le lei lava ma wha maoni. O le tūlanga lava ia e pei ona whetala ia i le lo tātou li i whaola. Tā ua i le atali i o le tangata. E nai pei ona utau sao noa. Taimi o lo o ngalue le li i o lona i tū tangata. O ia o le alo le atua. E le ia iso na fina ngalo fia whaalia. A mea la o lo o ia si le fia mea uma. Ai o lo o ia langona pea i lona loto wha maulalo. Tūlanga e pei ona awina mai ai o ia i le lalulangi. Le lau fo e pei ona moli mawai le apostolo o Paulo. Wha maulalane o ia te isi a ngelu. Ia o tasile na wha ilonga ole. Lona le manatu o ia o le atua. Ai langona pea lona wha maulalo i luma o le atua. I taimi o le avea o ia o le atali e pei ona awina mai e wha tau noo. Le fina ngalo o lona tama. Ia ma lo wha afitai mo le matango fia o lautou tali mai e tu samale tātou fisili. Ia o sina wha aso i titi lava e wha umai le tātou mata upu. Ia pe io o matango fia na ua lautou wha aso mai le tu wha le nganga. Ia ai sina manatu lava i lo tātou soifuanga nei ma aso taitasi. Ia pei ona o tā ua le nava i aso. I le whaata ia o i tātou le luluina e le mafuie. Ma o le fesili e to'ofia o tātou tangata tulou. To'ofia o tātou ainga, to'ofia i tātou o lo tātou muli muli. I la pata inga ua uma o na fautua i nai i tātou pe a lulu ina se mafui. Ia. A tātou fisili i au tau alo ma tātou whanau lai o iao. Ese le vave ma le vave o le latou tali mai o le mele whaapea ma whaapea o le mele whaapea ma whaapea pe a lulu mafui. E oso i lalo le gesi o se laulau. Wa whaatonunga nā malapata inga nā. Ia whai maise e tā mo i whafu. E pei e o le tāua e pei o nā o ina i alo ma whanau ma lapata ia i tātou. Ia o lalo a o le laulau e te tau lava o na sulufa ia i pe a whafu se ia i tu tonu o maota malawa. Pei o se tasir nā vaenga tāua o le tātou mata upu mo le nei tai au sa manatu iai. I e tātou manatu natu ia le na o le soifua wha le nganga e pei o na maalia i le nei tai au.
A ia whapena ona tātou mātāla I lapata inga ua tu ina mai mō loutou soifua ma so mātou wola li tino nei pe a o I teimi e tūla I mai ai le whaafusei. O le isi fesili wa o e te tau ona o whaamanatu atu. E fia ni o tātou a inga ua uma o na tāpena. Ia mea o lo whautua I nai I tātou. Pei o whangu vai. Tāu mawhatu apa. O le mōli wila mani o na maa. Ia male tele o isi mea tāua o lo o lapata I ai I tātou. E ao ina tātou tāpena pena I ai. A wātai mi whafuse I o mai. O tātou mana tunatu I ai I nā vaenga tāua. I le tū I le tino. Peo na uwhai atu. Telu tonu a matua mātango fie I le soifua, le tapenanga le soifua whaalenga. Ai po tātou muli muli I vaenga ia e ao ina tātou whaataua ina fo peo na lapata I ai tātou. I le tū le tino. Wa manino amala malama le tātou mata upu o tele na ua tāu mafa o le soifua whaaleanganga ua utou sa saa mai. Tu sa male nei tai au. O se whaamanatu mo I tātou. A whaia vea lo tātou nau I manaonga ma le lasi o soifuanga nei o mea e mawai. E whai maala ngā loa I le tangata lea na whaia oia. O le ale ese la lea ma le vaenga lea o lo tā ua le whai salamo le sa tā ua e se tasi o tinaia. Ua whaifo le tangata valea I lona loto e le aise atua. A o le tangata ua poto ma wha tauta. O ia le nae ma whai o na ngalo I lona loto. E le ma whai o na ngalo I lona loto. E au ina sao niuni ma tā pena pena. Na I whaafua I ona vala au wina o ia e lona matai. A wā a whai e soifua maola mana tunatu I aile tangata. O lona winga pe whaafua I lava o na o maile unga. O le a le whaate ia. O wā o lo tumu le oli ma le fia fia. O lo o sao niuni. Sa tā pena pena. O le alale nā o le whetalai o Yesu. A mu ia le au na e maua mai e lona matai. Ai o loo whaapeo na ia whai. Upu whaamalosi e Paulo ia kalatia o se whaamanatu fo I lea mo I tātou le nei tai ao. Au wane I tātou whaapala pala I lea mi o le lei. Au wā o na po e te tau ai. Tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai vai. Ia. Toi whaamanatu mo I tātou. Le au whaafonga ma lea tunuu. Sa la patai Yesu. I le to yaini la patai nga mo tātou. I o tātou taiminei. A wā o lea ua uma o na fangu mai. O lo fangu mai pēle tuspa ia. E iei le taimi. Ia manuia pēla u whai ngā malanga wha le whaatutua Sāmoa. Manuia le ofisa wha salalau nei. Manuia le nei aso ma toi taimi o le tāpua inga. I le whaatasi mai o le tātou atua. Wha manatu mai ma wha ato to mai le atua ia I tātou. Le lo loto ma le tāua o lona whina ngalupa ia. Tātou te tālo. Fo I atu la mātou whaafitai le atua I lau fio. Ona ua mawhai o na mātou mbau fo ili nei awa no tāua e sua e atili ai lo whina ngalupa ia. Whaafitai sa e whetalai ma e sao noa e ala I au na tina amata ma. Sa fofola mai, ma sa saa mai. Lo lātou sila fia e tusa ma la lātou whaitau. Ia e whaamanuia e pei o na whaaso mai. Whaamanuia le tuspa ia ma le mata upu na mātou whaasoa iai. Whaamanatu a tili mo I mātou. Ia mātou sao niuni ma mātou tā pena pea. Ia te oe pēle li ia le atua. Le tamā le alo ma le nganga pa ia. Lau lava vi inga. Ile neitu aso. Maso umalava e lea unoa. Amene. Sāmoa e lea tunu pele loto ma le nganga na uwha whakalo tātou tunu un porkalame whale nganga o mōli o le amala ni tāo. E ao le porkalame sa uina atu e le sunga e le. To ina, Reverend Tauina Ola Tofilau.
Ia ole proklame na wina atu ila solusu tasi o kuso e le tausanga luafe se fulma le tolu. E le manatu, ia po le alava tausanga ma le teimi o le foi proklame le opua ia le tua e fau mai lea i lea tae au ma lea tae au. Ia ta hofo ili fe au fo i o le nei aso e le proklame o le moli o le ava. Ia to e tu ta mau le proklame le veas fau i te masani li tu la se fulu. Ia ai o le la vai atu tato proklame e le pesbisenga fale nganga. Ia por vinga o le tuma le kale sia PIPC Newtown i nā vivi i tato nei. To e te liu mai proklame o le upu whai o malo. Ia wha fongai foi i se proklame o umon tapeneina wa fod wha fonga me o tato tunu. Ia au ina atu nei teimi o le tae au. I nā vivi atu ia i lo tato li mai le PIPC Newtown.
Ia, i le nganga whaanalo mātou te fia toi wholofa ma whaatalo whātu Sāmoa le atino pele. I le nei tū laun tai au, mā lo le sui fumanuia, mā lo fwoi lon sai i le nei fwoi vāenga le tai au. O le soonga neo le tātou polo kalame o upu whai o mā lo le nei fwoi vai aso. Tali tana noa tuai i mata upu tauri si usio manga o porkiki, i upu whai o mā lo, upu whai fwoi whaaloto i whale i Aotearoa New Zealand nei. Ia, e fo iniso mata apu tātou tatanoa i Sāmoa, ia ma niso i tūre lalangi. Ia, ma sani ma twa soa tue mele fionga ia la wano ati lawa i tai ao aso lulu te tasi. Ma natu ni leiva yaso, ia, ono niso tūtua ngia whale aingo lo o whia ngai mele fionga ia la wano. Ia, o lea la mwhaiona o tatanoa mwha soa atu i le fita whaafonga mai fo o le tātou tunu. I le soonga o le tātou proklame o upu whai o mālo. Mau manatu ele nei tae au, mana i le tātou taratanoa. Ia, inisio matau pola o lawa lunga ia tātou talafou, ia mai se fo ia o lo o silasila mai moa le tātou sino i lunga o penga te whailangi, ia le ngate fo i lea, ia i polokalame o talafou i a fiafi i lunga o le TV tasi, ia po le TV tolu fo ia New Zealand nei. A la tātou a mata i le tūlanga o whaamamonga lata mai o le inflation po le taunga tālo soifuanga peona o mai fo i tātou talafou le so e Savlina. O la so nafi lea sa whaalau i loa whaalau i tele mai ai le Statistics New Zealand. Ia polo matanga luenga lea la tau te whaamaupupuina fo inu mera. Ia ale malo New Zealand i le telo mata upu. O la sola na file na whailo mai ai. Ua si i tia i le whātesi maritasi pasene le taunga tālo soifuanga. Ia po le fuo le inflation o le malo New Zealand. Mana ia le tātou toi te peitua po le ale inflation. A le ale nei fuai. Fuai le taunga tālo soifuanga. O le inflation o le fua lea e whaalia le si i tia o tau o loa. Ma ua unanga i tono le atunu. Rono wingo a o ma aloe whaatau. Ai o fo ila le tau o unanga services e whaatinoina i tono le atunu. I so se atunu. E le nao New Zealand e au fie fo i Sāmoa ma so se maa lola langi. E iai le fua e fua ila le tau o loa ma ua unanga i e whaatinoina i tono le atunu. A mawalunga le inflation a si tia le tūlanga o le taunga tāno soifuanga o lona winga whaafainga o fie. Wa whaiti tia le malosi o lau tupe po lau tupe e whaatau wai o loa nei ia po o unanga nei. Manutua o lau seleni o lau tupe whaatau wai o loa whaatau e fwoi o unanga i e tātu te whaonga ina. A si tia la le taunga tāo le soifuanga ma si tia le rates le o inflation. O rono winga o whaiti tia le malosi o lau tupe po o lau tā la lea e whaatau mai ei a vaianga maasani e whaatauina. Mo se whaatita inga whaina ma whaina e whaatauina mea ai i lau se lau tā la i le tausanga taluain. A tonu la i le si tia o le taunga tāo le soifuanga. Ua mana o mia la le tusa ma le se lau ma le whātā la ma le se fulu sene e whaatau waila valea o loa. Peu se wala whaafai ngō while na ua whaiti tia le malosi o le tā lansa i ei mumua. I le tau le ua si tia i le teme le ua taunga tā atula. E fua i tausanga i e fua fu i maasina taluai. I le si tia peo le taunga tā le soifuanga. O le tele la o loa ma unanga. Le tau au whai e le malo New Zealand ma fua i le inflation rate. Ia fia umai tūlanga i o le elitise. O le suaru. O mea ai whaatau fu i e whale o loa. O vaanga o rates fu i a pule ngā nue a fia umai tonu i tūlanga o le whainu mera lea. O le elitise, pia na tā ua. O vaanga o le taunga tā o le tongino pili fu i a onga. O pili mo le whale mai. Pili talavai. Tele i o vaanga o le insurance. O insiua a fia uma fu i tūlanga o le inflation. Pe o services ia ma goods nei po o loa ma au unanga e whaatau e le molo telo le atunu. O le whainu mera faula lewa i ei tātou, tu sai me laso nafi ma le whaalau iloa fo e le ofiso whainu mera. O le inflation whaale tausanga lewa si iti e le whaatesi ma le whaapasene.
4%. Ato e te palai tua il inflation il kuata o aperila ia iuni. E tasi 5%. Tasi 5% lea sa ti tia mai ai. Al kuata mua te usanga na le tolu tasi pasene sa iai. O le si tanga la le mo lunga atu na ilo le mea na valo i e le to telo tangata to mai tau to mau ainga. Ma le whainga malo, sa iai le whinangalo le malo. E ono o atu le tolu pasene pe a. Whinangalo fo e le whale tupe tuti tonu le Reserve Bank pe lata le tolu pasene le inflation rate. Ia ai o le whaanoanoanga le iei tūlanga foi numero. Ua si iti el fate si matasi pasene tusa le ua maulunga atu lo le meana valo ia pena mate foi lau fai tō whai mta upu tau tamau aingo le atunu. E le tatano nei foi numero pasene ai au te iloa le mo le maulu tātu tunu le te malama il whaingol pakete lo ainga. Ia e le wha asoa fo i lewa yaso. Ua le to tu sa lau ta lale na alu i whaatau. I telo isi o loa i wa i le vanei vai tau. O le mena e maasani ne whaatau wa i le sfuru ta la, ia usi i atu le sfuru tasi ta la. Sfuru lua ta la, ua e whaatau le sfuru lima ta la. O le mena whaatau le lua sfuru, ia au whaatau le lua sfuru lima. O i nae te moli mawina i le alu whaatau i o loa i whale o loa. E o el pensini la tau ia. Ia o tātou i loa umam moli mawina le teimi. Le taunga tau le soifuanga. A tātou mata i tūla i le whāte simaratasi pasene leo tātou iei nei. O le mau le Statistics New Zealand, o le mafua anga pito sili o na tele o na siti ai le inflation po le taunga tau le soifuanga i le nei vai tau. Ia, o le fai mai le foi numera New Zealand, l'officio foi numera New Zealand, o le tau o le suahau. Ia, o le tau o le suahau, petrol, ia, e wasi tia le lua sulfitu te si malimpa sene le si tanga o le tau o le benzini. O le sua ule o le diesel, wasi tia le fitu sfurtasi te si maletasi pasene. Ia, e te ma ofa i foi numera nei pe ae wawa i nei ei. Penisini to telo tātou i tātou tāwale liva tasi, o le iwa lima foi, lua sulfitu te si malimpa sene o si tia ai. A le tiso la tau ia o moli mawina alfa inga tā o le si tangale i fitu sultasi te si maratasi pasene. O le foi numera le au mai e le Statistics New Zealand. Ana le ei le taunga tā o le sua ule i le teimini. O le foi numera po le pasene ono e iai le inflation i le teimini pe a tu atu i foi numera. E le o atu i le tolu pasene, lua te si maratasi pasene. O le lai tutonu le vale sa mate ma valu ia fo e whainga malo ia mes fo il ofisa o le wharatupe tu tutonu New Zealand Reserve Bank. Lua te si maleiva pasene e ono iai pe ana whai e le isi i lunga le tau o le suhau. Ia lono winga. Ana nafi la whai lo mail whati si maratasi pasene ia manu tātu tantanoi le lua te si maleiva pasene. Ai ona la o foi numera leo si tio o taunga tau o penisini la tau i marasuau. Ia, lua sur fitu te sima lima ma le fitu sur tasi te sima tasi pasini. Fai asi na taunga tau si tanga lea mortu lango suau. Ule tatu te moli mawina. Nisi o pampinsini di tau nei o lo o iei le tau tala masene. O isi pampinsini lefa o ngale kaad. Ia o la loifo le tau tala i le lua tala valus fulu sene le te leo nisio pampinsini. Ia ae ele o tau maua ni penisini fo ila lui fo lua ta la lima sursene se vanga na se aso fo ile fa pitoa mo nisio pampinsini ela tau pa o fa pitoa e masani na fai. O lo wingo telo si tanga o mafo mai tau ngata o le suau. Mai o le mau mua le tu loi na le whainga malolo tu na le foema le minista o tupe a Nicola Willis. Lana alea mau lo tau loto ma whaasoa i le nei teimi. O le tūlanga mua i lana mai tau. O le tau ale i se sa i tu tonu leo a fia i le sapalai o le sua hau. Mai le pepelo lea tūlanga leo tātou muli mawina. Le poloka o vai nuu lea i le Strait of Hormuz i le whangasolo a i o waa la o sua hau. Ia e wha ngasolo mai i le vaengo lalulangi ma le vaengo lalulangi. E isi mafu anga le au mai ele minister tupe nafi
Mai lana saunoanga le aso na fio isi vaenga o mafua le siti o le tūlanga on inflation o la fonga po tariffs. Le ufa e mai le president o America Donald Trump i o loa mai isi atunu. Mai taun tele o atunu is 10% le tariff po la fonga le tutongi o loa ia a wina mai i tutonu Amerika ia po o lofu ia mai. Lela mai tau atu le si mafuanga le mawal ala Millstown tupi mai le pepelo foi o le moni mfa maoni e ile taimi o la matanga o tau sanga ia le mai tau atu foi niva yaso ua toe lui fo el president o Amerika le ono toe fa tupula ia i tu lango tariff se po la fonga tu ilungo atunu pe ona ika nata le na mai tau atu le niva yaso e tu lango le tau ngata o le soifuanga e meso o loi fa tau mai o le si vaenga o le fetena inga le tau whaatau inga i lalolangi ia ua ia suinga ne niva i tau le tātou muli maua i tūlanga o whaatau inga i le vāo le antunu uma le antunu ua amatana toe o isi atunu e toe soalau pule ni mali lienga o whaatau inga sa loto pe o free trade agreements pe nei ini tia malo New Zealand i nei vayasu le imvaya atu nei lena tau nu mai ile pāle mia o intia ia Narendra Modi. Ni masai ni ai le malienga leo le whawhetau inga sa loto. Tu so leo tum whai malo e o e sa lau pule nisi au no o manisi atu no o nisi maketi e mwhaina whaatau atu e lantu o loa. Ono le whetau na inga la nei tūlanga o whaatau inga maisi malo a mesa malo te tele nei. A tonga tāla le tūlanga o le sua o le tātou te mautuina. E taunga tāi whi malanga inga, ia o le whalaua inga o loa, o awhianga na, ia o whai whatuanga ia awhia foi, o whangotanga, o company wa lele, ia ana tātou mai tuina foi le muli ane, ua si itiaila le tau o loa. O tātou wa aila le follow mai o le tūlanga leo le, o le si itia le tau sua au, ai tele i o vaenga e o no awhia ima, tūlanga elena le tasi se a awhianga e o tūrai mai. Si tira tau o sua au, ia, le whewa ini ni loli si asan whewa ini loli matulang whapena mor whela o inga uta. A whewa i fo iwa si iri tau ole, o lau o loa le la mai mo pisinisi ma company. E umai fola, wa si iti ai le tau mo pisinisi, ai wha solo mai la company pisinisi lungo tangata wha tau lea, iei oe maa. O tātou tano no le tai ao mata opu o lo tātou tano no ai o tau tāno soifuanga ma le inflation in le taimi. Ma iei lisi vaanga o le tātou wha asore nei aso e tua tu ia utafa o whai eiso whina ngano o wale anga ia tūlu ma le whinga whiriwhiringa o le nei tausanga. Wai o le pai ngā pāloto le nei tausanga, it's a cost of living election. O se whinga whiriwhiringa po se whinga pālota. O le ala walunga ia le whawhi taule ni o tau tāna soifuanga. Ai a tātou mātai tūl vaanga nei. Whela uinga o loa, whai whatuanga, whangotanga, company wa lele, o aunanga umaia a fia i le tau tāna soa o lewa tātou mauti no i le teimine nei. O le whesiri la, pēna o Donald Trump le mafuanga. Ea, ua a fuai o na si tia le tau tāule. O le soifuanga, marfoi numera lewa tātou ilo nei whātesi maritasi paseni. Aluma tau roto le whātesi maritasi paseni. Ia a ewa ai le tau ngatālu penisini, o e loa whātesi maritasi paseni, ewa ai le tau o loa whātesi maritasi paseni, le tau ngatālu soifuanga. E ui lava la o lo iea a fianga mai fafo. E ui lava o lo iea a fianga mai fafo, tua ia el Millstown tupu New Zealand, le president o Amerika i la fonga ma terrorist ma vampia nao le tau ale sa e tūtutonu. Ai elena o le paule o le mafuanga e mafuanga si tia le tau o le soifuanga. It's just one part pa mai tau atu. It's a significant part o si vaenga e matua a te lelo na afianga. Ai ai ki si vaenga lela tātou o tuere neia a vaenga o le tātou polkalame. E mana e tātou te au taratala le vaenga le inflation wai telen tātou tarano le tau tātou soifuanga. A le ala ta va ayo nei mea, a le ase vaenga me fai ona e mauti noi. Ia ma e taritonu inai. E eia a fianga o minei mea uma. Au fea fo ila e ta oto ai se fina ngalo le tātou tunu. Ine au wale ta whaina tātou fo i ai nei vaenga.
I tō whāma le whaututanga o le tātou tunu I lau whaasoa, I lewa yaso ma lewa yaso. Te iloa, tō whuata tō ma pāketi, ma mana onga I tono tātou ainga. O lo manta I tūl whaasoa ina ma le lufi ina o le seleni, I a hau lau tupe ma lau whaasoa I lesi aso tongi ma vai pena. O le whaatete inga le ala mato le si mafu anga ono si ti ai le tau o le soifuanga, e ese mai le tau ale I sa tutu tonu, ai mese la fonga I al President America mal fitena inga I whewhato inga I vāo atunu. O mafu anga e mawhai ona wa ele atunu I tonu ai o New Zealand, o mea la ele tupu I whafo, le tupu I loto I whale. E te le tau au tilo I whafo e tali mai ele whawhita aure ni lo tanto, iai whateta inga. O le pili o le tise po le mōli, o le mea lana o le mea whaaloto I whale, lua, council rates, o la fonga I tonu I pulenga nui e pe ona I po rua, o tona alala I Hutt Valley, o tona alala I Wellington. Council rates, e whai o le tongi lau la fonga masani le malo tipi lau tutongi maungpena. Ala ave se fo iau la fonga mo tulang o le pulenga nui. Teimi nei la le wei tiaki wai lewa ave se riswa vai. Ia a lea la ua ave se tiaki wai le pili o swa vai la tau ia. Ala e tongi al swa vai maisi au nanga le te whaonga I le pulenga nui. O le si vai ngai fuai fo I le taunga talo so I fuanga o insure. Teo leo tātou ia whaia tātou insurance. Ai mai tau teimi nei le insure wa si tia lunga premiums le tongi le tau e te tongi ia le insure teimi nei. Po le insure ta vale, po le insure fale, o le insure mea tō tino fo ie. O tele yo vaanga e whaatino ina I o life insurance o le insure fo le mo lo soifua mo lo wala health insurance insure o mo le soifua malolo ina. O si itia mea na o te iloa nai te iloa I le tele o vaanga o lafa atu lau pepa tusi le meli I vai atu ia. O le ua si itia mai le whaataita inga whai tutongi ina luasu tā lai le a luwa yaso ia le ututongi le luasu lima a mo lau insure lea. O le si vaenga tātou te mata I tuina o le tau o whale. Tātou mata I tu tau o whale le anga I lunga o tau o whale. O whale o tau o tāna wha tau whale le teimi nei. Ia maisi a o unanga le ua si itia le teimi nei o lono winga. E rena o mea o lo tutupu I whafo. Wa a fia I le inflation. E rena o mea o lo tutupu I le lalolangi le teimi nei. Wa a fia I le inflation. Wa a fia maa ia tūlanga fo ia e oi mea whaanotu I whale. So I la lea e mai tau atu fo ia e whaalongo atu o whai mai ia le whai ngā mālo ia. Whātesi matasi pasene le wa iei le inflation. Ia o le taua le tupu mai se sai tutu tonu. Ia o le tonga tā o le sua au. Ia o whetena inga ia wha le whao mālo I tūlanga whawhatau inga o la fonga malea. Yes, o mea nā le tupu le teimi nei. O mea la le tupu I whafo, a iei la mea tupu ai le loto I whale o tātou I le nei atu nuu, pe nā fo I Sāmoa maisi atu nuu. O mea la nā lea a fia fo le maa fo e si tia le taunga tāno so I fuanga. Ia mana e tātou te mātai tui nai le nei vaenga o le tātou porukalame upwhai o mālo le nei ia vai asu. Mana tu e mani tatano no pe le taunga tāno so I fuanga, e mesela le pasene le ua whailo mai le ofiso fo I numero le aso nafi. E iei le upupo le term o le na a matana o whaalongo le niva yaso o tala no ele tai o li tua ngai o le Labour ia Chris Hipkins. I se tasi o whaatanonga ma le RNZ li aso nafi. Alo le aso nafi o le aso fuan o whaalongo ai I le whaatanonga le tai o li tua ngai ma le morning report. O fesili ei la ia Ingrid o le tamaitai leo o te olua ma John Campbell po kalame le morning report. I le taitai o li tua ngai po le aso na fina ngalo le taunga tāno so I fuanga le wei ni teimi nei. Ai a whai fo I lai tū mālo I o ani mea ma whai ona ia whaia e fo I le whawhita au li leo le taunga tāno so I fuanga. Whao ngalo e Chris Hipkins le term leo o le administered inflation. Administered inflation o tau e pū lea a fia I le mālo. Ia o alfo ila iau sue po le hale le vaanga le altala Chris Hipkins ma nei fo I whawhai ngō fie fo I lea. E iei vaanga e mawhai o na
na la ai pe o ai le malo si anga ma le pule al malo. E te mawhai e whai ti ai a pe wha mama a venga i mo le malo te lo le atunu. Alona winga e mai tau atu administered inflation po o le tau e pule ai a fianga al malo. E iei vahenga i mawhai on na fisoswani ai le malo. O se upu fōlea lewa a mata fo i ona tala no ina tangata to mai a tau tamau a inga. O le administered inflation, ia po le tau e pule ai a inga po a fianga al malo. O le administered inflation, o tau i e fufuina el maketi ai ua whaatulanga pe whaamauni el malo po o pulenga whaalo tui whale. E ui lava la la e fuafua mai mwhaatulanga ina e le maketi lea la tātu tantanoi fo. Ai o tu la fono o ai inga e pulea ma whaatontonu ina el malo po pulenga ia whaalo tui whale. So in a way e eile le ava noa i le mwhainga malo lātou te mātu i tuwai e ni suinga ono whai i vaenga i e mwhaina lātou controllinga. Whateita inga, mō pūlenga whaalotu i whale a your council rates. A lela na il polisi le national, mō le whainga whiriwhiringa nei, mō le tūlang hoile le cap, rates cap, pe taula hoile matali atu le whawhitauri lea o tonga tāle soifuanga. Ia tapu pe eise fua e ngata ai ia le mwhai ona au mai ei la fonga pūlenga no fo ia mō le malautele, no winga ele si tia mal 4%, a whai e mail maa lo le 5%, ngata il 5% i le si tia atu il 5%. Ta sina a wala lena au mai. Au le si vaianga, o le pili o le tise. O te leo kampani e le tise e iei mai tau antu, e iei le share le maa lo i tūlango. O nanga nei ma pisinisi nei lātou te sapalaia tūlango le tise i tono le atunu. O pili o vai le si vaianga. O lai sene ave ta vale. O tu si fo lau. Ia ma le nisi a pili al malo e tātou te mati tun pili fo i al whan mai. O vahanga ia lae mawhaina i le puli al malo. E leila se tūlanga fo i le whaapea e mawhai. O ofo il penisini la tō ia wai e eini so vahanga na tūla i mai luafe lua suma lua i le taimi o le no fo inga al panami e te sena Ardern. O le taimi fo i ua vivela le tau ale vao Ukraine malusia a fia fo i tūlanga suau. Le lave SCA e le whainga malo, na mai le malo le subsidy, ai pe ama sfulu lua sene lea sa ave ese mai le fuel tax levy lea sa iei. Whaatau ngofe pa uwai le tūlanga o le penisini la tau ia mo le malo te lana tunu. Na o sina taimi asa whaatulanga mai le vahanga na. O inai mo le maui e vahanga e mawhai na whai le malo. O le na ta ua nei ta o polo kalaman ato ta o le sui o le pala mio Peritania ia Andy Burnham. O le vahanga whau le leipa o le o tu malo te minei Peritania. Le na mai nei ta o na polisi fau le ua fua la so mo o ke topa. E ave e seile lato VAT po le lato tax it's the equivalent of GST ni tato i New Zealand ia po le VAGST a Sāmoa. E pe ai 5% na le la fonga na. Le lave ese mai pili ili tise po pili on moli i tutono Peritania. Pe a male fast full lima tala nau sefe mai ai mo le ainga to tasi e le fofuanga le na. O leo tutala no atu leo fa pe a tula fa pe e a ngamo New Zealand mo te mine wa te ulonu mera ma fai numero pe na. Ai o nisi nau a wala lai ma fai na fai ele fai ngā malo. E o oile lato pule ma lato a mawhai fo ile awa noi mawhai na lato a whaatino e nini suinga ile tu lan fono whaatonu tonu waila el vahanga lea. E le mawhai lai tangata on fitu na i nei tau. Ai a whai e pāsi ele malo po le kanto ni si itang e te tau lao te tongi. Pea tātou mai tauina fo ile le teimi nei. Tātou o tu le market inflation o isi o tau e fufuina pisinisi ma company. O la waleisa le whaatau o whalao o susu o lau TV le whaatau o telefoni o lava o tau ia e mawhai au e tu sa pei e tau vai lis pisinisi ma lesi pisinisi. Ai o le mawhai ele malo o na ilo. E whaatuai ni si tanga o pili. Ia pe whaatele fesosoani mo le tise. Le ile tātou winter energy payment lea lo o wha ngā soro le temine mo nei o tātou stua asin sina ia wa lātou maua le pensione.
ia o lo e fo le working for families ia pe fa ititia ni sila fonga pe fe so swani mo ainga mo lalo tu pe maua e tele yo mafu anga fo ia e tato te mata i tuai i vaanga yo no mawhai o na o tuai le lango a me se foi ia aole malo e sui e ni so vaanga e fa ititia mai ai ia wa ona le lua na o ni fa ititia inga le o vatu 5% le wa ese mai la so mo topa mo Britania la to ila lo tai folia le leipa Andy Burnham le a Palamia Britania pe a man fa su limata la le la pa uel pili al ainga ia ilanga ia tu ile fa ungone ni fu tau sanga tau marulu a fa su limata la ia o se fiso soani ia ta o tele o te loe ta o tele fa su limata la ese mai mel pili le tise ya o se tūlanga tātu te mana mia mana o ai tele ia ai vanga pena lua fe lua su malua lena tātu mati tuina ese a mai le subsidy mo le tūlanga o le fuel excise tax sfulua sene lena pa uai le tūlanga o le pensini le lava i tau o mea ne ma faina fai le malo pa tātu mati tuina o mea ia leo o le lato pule o mea ia fafo le mfaina lato a ai mea ma fai administer inflation le lai ma fai ona la toa ngā lue hai. O le vesi pete tau e la ona tau whiere māloni si tanga po o pili e se ia taunga ma venga mo le atunu. Ia sina pa umai lalo la inflation lea. Ia o le tūlanga le na o le wha mua ma le tūlanga e sile fo le minister tupe ma le whai ngā mālo i lea taimi. O a vāanga e ma whai ona wha tino ina. E tu i tia mai ere tango tāna soifuanga. Ia mawanga o manei. Ala vare tātou polo kalame spese. Ia toi taliu mai. Ia wha wau tuli alvanga muli o tātou wha asoa. Au tātou tatanoa i le mta upu. Ia e winga i le tango tāna soifuanga nei vai tāu. Tala vantu le tātou polo kalame o pawhai o mālo le nei tae au. O lo whatara noa ina le mtaa pudi taunga tānu seifuanga le o tātou tana noa i le wing o le upurne o le inflation o le ani fōlinga wa ai o le taunga tānu seifuanga o le pasene leo i tātou le teimi nei o awhianga mai fafo le o mafuana si tira taunga tānu seifuanga pe o nei eile sua o le o si tia maulunga. Le mo le mau le whainga mālo ma le minister tupe ana le eile si tia o le taunga tānu sua o. Mo nue ono o le lua tesi maliva pasene ia le tulanga o le taungatau soifuanga na teimi nei. Ai ei vaanga la le peno ta ua te musola administered inflation o vaenga i o tau o loa maunanga la eile la ia o le malo i vaenga nei pe o le pili o le tise, pili o le whanmai ia o mai si tulanga ma vaenga e ono mawhaina lātou whaia e mamoli mai eise wha ma venga mo le antunu. E whaile tala lea ono le whainga pālota le nei o le whainga pālota o le taunga tāuna soifuanga. O le mata upula o lunga o le nei tausanga o le cost of living. Mai ao ia i tātona mati tū vāinga whaapwhai o polisi o whainga whaavai ma ana vatau. E taula tuai ma pe e talia tuai ia i le tūlanga o le taunga tāuna soifuanga leo tātu ia nei le nei vai tau. Pe ona tā ua iei vāinga e mawhaina whai e le mahalo. E iwa anga mwhaina la tu suia, whai tia ta au while si mea e whai pena e whatu na i le tō whamar whau tautanga mole nei teimi. Ai o le mai tau atu le teimi ni, ia e sea ia le mai tau atu e whiwhilinga ma whai unga whai
ale whainga malolo tūr foil teimi nei. Na o mai lera tātou whaasore nei vaenga o le tātou porokalame o whaio malolo neva yaso. I le whainga pāloto le nei tau sanga o loo tau mawhai ar tātou porokalame e longo pueli le tātou tunu e ele pālota le whaila sa fito November o wane ngalo ya oe e ele whainga whitwhilinga le tātou tunu i Aotearoa New Zealand nei. Ma le waa mata o na whaalauiloa e vaenga wha upwhaia lātou fuafuanga ia mo matau putau tamau ainga o soifua maloloina o onga ia o tau le soifuanga. Ia awane e fiu e te whaalongolongo Sāmoa e le tele o polisi ma na matau. Ia mai whaalongolongo le lei whaalongolongo tutoa o le ase tau o nei polisi moau. Ia molo ainga ia mese le anga iluma. Ia ma tele o isi tūlanga a ei fo ila isi fo ie. E whaalongolongo, te whaalongolongo lisi wang whaufai, whaalongolongo lisi wang whaufai, e au manongi mai fo ile wang whaufai, ma lisi wang whaufai. Ia ona whaileo lan whitwhilinga man whaiunga. E o atu lan so fito November, wailoa le wanga whaufai e lātou te pānota iai. Ia wailoa fo ila le sui tau vā lātou te whinangalo. E whai mo lātou whai pule le lātou i tū malo o lo e nofo ma e halalhain. Toi fo iai tu el vai asoren te nei le RNZ Read Poll ena iai. O le 2% le pa uma iai le vai nga whai le National i lau au lango e le sui nga fau le ena wha ilo mai. O le vai nga whai le leipa leu wha te le ina la tau lango Greens Act New Zealand First Money to Party Māori. Ia lo tawa pia mo le lango tangata pāno te pia ma le 10% nga ilunga le 10 so tasi te sima lima le New Zealand First. Ia ai o loo wha moe fo ila le ma pāti lea Māori por vang whawhai te pāti Māori. I le toe fo i mai o to whae le lima la tu whai pule i no fo i o i tu malo Māori. O mana tua nei fo i numera i loo ni unga o le whainga pālota ai o se ata o loo vali mai ei langon no tangata pālota. Ia a whaila e o ati la sa fito November ai tu la lata fo i numera ia i le por palota e te leo o vaenga o non fai tula i mai ai whenga palota ma tu fo i le o tula lata le vang fai fau le opportunity party pea ma le tolu le fa palota o tau va mai le vang fai le ia le ua mai tau antu e ono sao mai te tonu le parliament toi ta ser pasene au sia 5% le mo mia fa te simaliva pasene le o lo i te minei i le sa ili linga lea le RNZ Read Poll. O la son nafina whailoa i se tasi o whai pule si nia ia o le vaeng whai le national o se tasi whai o minister si nia a le whai tui ia Chris Bishop ia o ia leo lo whai mawhai pule le Hutt South electorate in teimi nei ia mouto umalo alala ina il Hutt Valley ia e lea fia tu ina pitone wainui mata ia me se fo ina i nisi o vaenga o lowa hat. Ngata il tuli manuna o taita, patu a mata tuaila rimutaka le whaipule mai eia le taitai o li tua ngai ia Chris Hipkins. Ai ufa ilo fina ngalo Chris Bishop. Ia wa mata o na talono ina, pe mawhai ona tu e tu mauro na fua pe a whawau pea o na suia mana tu tangata pālota. Ia o le mai tau antu wa whailo mai a ele whaipule ia Chris Bishop, it is highly unlikely he will retain his electorate seat. Ia, o lona winga, o lona fina ngalo le i teimi ni malana wa ai atu. Ai longa e toi tu maure no foa lea ale Hutt South mo le ministale ia Chris Bishop. Pea whai e wha mao nia fo inu mira ni, lua survaru te sima le 5% e lo i ele national. Ia, ai longa e toi tu mau i lona no foa. Ia ai longa foi. Ia e mawhai o na toi uru whale le panemene. Ia pe a whai e le maulunga lo na tūlanga i le lisi o le pālota le vāanga whai le national. Ai lai e le national party list i le teimine nei. Ia mo le anga ia tu i le whainga whiniwhininga. Ia o lo na tolu le whaipule la lea. Ia lo winga. A whai e le manuia mai lo na fua wha i tūmalo o le Hutt South. Ia e ono mawhai ona sao mai tonu o le palemene. Ia i le whainu mera. Ia o le pasene, 4% o le lātu vāng whau. Whai e mana tua whai la. Ia e a o fo ia pelo na tolu fo ia.
E ava ngai ono le mwhai anu te sao mai. E masani ona sila tangata i tūlanga fo i o tangata pālota i e susu e ngalata mai e mai tau atua. O mata upuane e mata i tūina i tangata i teimo le pālota. E ai o e mau. O le tau oro soifuanga, lua o ngā luenga, tolu o fale, wha, ia o le soifua māloloina, lima, ia o le whaatinonga le mālo o unanga ma le, pei o mata upuai e le la ulunga. I lea taimi. Ia mo le mele masani ona vea ile tamau ai mata pui pe to Sicilia. Ia ona tau i tau sanga o whenga pālota. Le wo mai fo le tau sanga o le mata fo ila le wala walunga i le nei taimi. It is a cost of living election. Sāmoa ia after fa manatu atu o le aso fito November le whenga pālota tele New Zealand. Ta ua i o lo ristala a whaiu a tolo sifulu varu tau sanga o oi o sitiseni po si tangata no mautu mau i tono New Zealand, ia e te tau ona e mwhai ona e ristala we anga wa e ristala ai a whai ua sui lau tu atusi e te tau na toi saki pe ua sao au wha maunga mau wha matalanga i lungo le vote.nz vote.nz toi wha manatu atu le vote.nz a siasi i lunga i nā a whai ua sui lau tu atusi e whai na toi saki ma toi update ma toi sui au wha maunga nā nei fa pe ua e mautino fo le masa no salo tau mate po meu e ristala pele ai po me vo ristala o suila no fanga tianga ia ta ua tele fa mau tu langa na lua te fa mana to lua pa lota tasi o pa lota o le vanga fa fai party votes lua o lau electorate vote ia po le pa lota le ave mole tangata te mana fai mau fai puli ia i te tonu o le pale mene i li tu ma lole na o lo ai o le nei balota e fufuai pe fiona fo e maua e vaanga upfai party votes lea ta hua i o le vaanga lea. A o le whiriwhiringa lea o le sui o lo tu malo i o le electorate vote. E ta hua tele le vaanga lea. O lau palota ia Sāmoa o lou leo lea. A whai tele palota i o tu inatu isi tangata lewa no e whai le whiriwhiringa mo oe. O lo pumoni ale na a whai tele palota ia o laua e tu atu isi tangata pe o mātou i e mātou te whiawhia palota. Ma tu e whaile whiriwhiringa mo oe, e tu sālai pe tele malia i vaianga le o mātou whaia, ia ma le vaianga o mātou anga i. Ia o le whaingataa i o le mawhaina whaari i sofina ngā e ala i lau pālota. Ia pe ona tā ua te lo teimi o Sāmoa i e wha malusia lau pālota. Aotearoa New Zealand e le wha malusia o lau lava pule whaitalia. Ia a iei onga ia maa whianga e ono tula i mai ei. Ia i lau le whaatino ino lau pālota te wha manatu atua peleanga ia tuluma. Le aso le pālota, aso lusu 5 Oktopeng wha ngata ai lewa noa, mo ristala, mo le whainga pālota. E le mawhaina e pālota, ma ristala i le aso le pālota. Ai anga ia tu wha le pālota e ristala, oe mai pālota e le mawhai. Luinga te whaatali mo le si tau sanga, ia whaatua mwhaile ona whaile o sau pālota. O niso matau po e pa i aile tātou polo kalame ai le i taulunga le tātou whaasoa i le nei fo i a solulu i le polo kalame o whai o malo. Manatua o lo o wha solo pea ia nisi o fo i o iloilonga ma tūlanga fo i mata i tua i lea taimi le whatupe tututonu o Reserve Bank. Le official cash rates polo OCR. A whai e tu mau pea le maulunga on inflation e toi ono si itia fo i le Reserve Bank le OCR. Ma o le vaanga le aona e malamalama o le official cash rate o le fua le whaatau ai martu petu mao a inga i tono le atunu. A whai e si itia la OCI e si itia i la tului o no ngā tupe. E tau ngatai no kesi. Ia mao na whaanga singe si ailta mao a inga growth e tono le se atunu. E ila inflation rate le tatu tala noi nei e voi la OCR. O la OCR la po le official cash rate e tau la umai a la ia vaanga umai le lai fa popo to ila man inflation le tanto te tantanoi le nei aso. A si tia la e ono si tia fo ila le OCR i se temi lo te mamao la tato mate tu pea. Wa e ia e afianga o tūlanga ia mai se al interest po tulu yo no ngā tupe mai se e mo kesi. Ia mo to telo la tunu o lo tongia la tu mo kesi. Ia ma tato mate tu inai. Fa ia sina fa ngese po le tele ngese o le ono si tia o te mao aingo New Zealand growth i le anga i luma.
Vaenga lo lua council rates, ia le ua wha o peona si tia, vaenga la fonga mo pulenga nu se vanga naila, ia tātou ni Wellington le mai tau atu. Lea wa mata me la so mumuyu lai masina nei na ese ia pili velu suavai, ia mo vaenga umata suavai, le ua avel tiaki wai. Pa wala le mele wei ua ese la unanga le utongi la upili le vai, ia au fia umai tūlanga na, a lua po uru tūlanga o la fonga, ia mo tūlanga, ia o pulenga nu ma rates, e fualai le value o lo mota ma lo lawa, evaluation ia whaatino ina, i le tau sanga, ia e tā ua tele le whaimasi ake o tūlanga na po o langa tusa le value le teimi nei ma le mena e tongi. Wanga fo ia mo rates a pulenga nu le tongi a wala, i o paka o whalitusi o le whale au nai te fie te aru e awai, ia o taota o whamaino o si o manga mga pena. E te fisilia o e pe ua, pe tau ia si tanga i o e teimi nei ma le tūlanga pe mo whaina tongi si o tau ainga. Wanga umane i lea a fia umane tonga tāna sui fuanga pana tātu me tāu pune nei aso. O le wanga lona tolu o tau o le tise, tele o ainga ua mai tawina si te o pili o le tise, ia, o mafuanga e au fia i o le tau o le ngao sing o le tise la tau ia, power or electricity generation, ia, o wahanga umane, ia, le, e te oto uma il wahanga ma loma, tūlanga fo e tūla fono, ma pisinisi ma kampani nei, tele i o polisi o whaalongo e te mi nei lena mai vile greens, anafi whampea mai, o la whaile kiwi power pe ala tūtula i mai, fai ese company a state-owned enterprise, ia, esau i lono winga. Company e pule el malo i le share el malo i tono vanga nei. Ia o tele foi esau i el malo i foi pau i company il tise. Ia o lo tonga tahala tu il tise le nei teimi matulanga pili mo le tauranga o singa. Ia e isi vanga e te fa le leila no il tise ia matupe fa halu mo atina e fo. O le mai tau atu na te tala levo no mo le Genesis, I think it was, po le Mercury, wa le mwhaina manatura teimini nei. Ia au le tūlanga fo ilea na te tala mai eile ava no mo lau whaisea. I tutongi atua ia latu tupe i tono shares ia. Ia tātou mata i tūwa e ei vahanga ia mai tau e ono tupu mai. Ia i leanga i luma. Ia mo le tupe whaalu mo au nanga nei. Tupulanga telavou ia ma le palota ia awane i ngalo to tele o tātou tangata i lalo i whasura tau sanga le mātua wa ngā vaa e palota i le whainga whirifilinga o rei tau sanga i le luafe lua se fulu ma leono. Ia mamana tu el tātou polo kalame ia o le hawha pau mai i se tātou polo kalame e i se vaenga o se tātou tau tu i se polo kalame o lomana i o na wha ilo atu fo i tele i o tātou sui Pasifika ma tangata Sāmoa lo o a tau vā mo le pāloto re nei tau sanga. Ia o loo mai tau atu i fui. Ia o loo ia la tau vāhanga e mwhaiona a whatana noa ilungo o niso Porokalame. Ia mai lea vāhanga whaamwhai, lea vāhanga whaamwhai. Ia ae tā ua tele le whailo atu fui o le tātu Porokalame le ia so whai o mālo. Ia o tātu talo fau. Ia ae o le fisio swani fau le tātu tinu ia mālamalama i niso mtau pe a whea o tātu o langa. Tau tāno so i fuanga na inflation le tātu tara noai. A fianga mo tātu ainga, e whai e mālo, mwhainga mālo e whai unga. Ia a fia i lau pili matulanga o me tutongi. Ia mai tā oi o whainga paloto nei tau sanga, e whiri ai tai, e whai a whai unga. Ia, e ta oto i lau whina ngalo Sāmoa o whea lava dhanga whai. Ia o lo te oto i lau lango, e mei seare nei vai tau. Ile me tau pule ala lualunga nei palota o le taunga tau le soifuanga. Te maule sa ponga le tātou Porokalame o whai o mālo le nawa yaso mo nei teimi mātou te whātou whāwhai soi fuala o whātou Samoa Sāmoa.
Toi whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga o le laumua. Au whanga solo le whaatawanga o le masino o le National Tradies Health i New Zealand. I New Zealand ma Australia, e wa whaalawilo ai fo ini whaamomonga fō. Wa tā waini whainga e pe wa masani ai, o se popo lenga, e onoa a fiaile o la lau le leo tangata whainga luenga i o tradies. Po o e ngā lulue matata ese, ma ua whaamamafa mai le tūlanga mo umia, o le whaatala noa whaalawa i tele o avenga mamafa o whea ngai, ma tradies, po le o whai pisinisi, i a fo i ngā luenga. Ini whaamomonga fō mai le kampania le Tradify i Australia, na ilo ai, e lata i le tasi mai le whaani pili po o ni invoices, na lafo ina ua te ale lima i le afiafi, po o le luas fulfa tesimal tasi pasene le tausanga luafe lua lima, ma le lua tolu tesimal le fitu pasene i le tausanga luafe lua ono, ai beto sama le tasi mai le sefulu pili po invoices, na lafo i le te au le valu i le po. Wa whaalia foi e whaatali tradies pe lata i le valu i tū lai mai aise ngā luenga, a o le i la foina se pili, ma ua ta umai ai e le ngā taimatua mo o miela lata au aunanga, ai u whaopopo atua i mai tū lai le whaatinonga o ngā luenga whaale ofisa, ona o lata lava ia e ana ia pisinisi, na ta ui se pepa o whaamatalanga a le Local Democracy Reporting. Wa amata foi ana wa aia lea whainga i tutonu i New Zealand, e lua iwa te simal tolu pasene o pili po invoices, na tusi e tradies i whafuato i tū la maasani whainga luenga i le vā Januari ma Juni lua whilua ono, ai lata i le tasi mai le 5 pili, na tusi i le te au i tū la whainga luenga maasani i le pili o talawa e tasi, au whaamalu i nai le maasino le National Tradies Health, o whaatawa i nai fo i le ola lau le leo tangata, e ngā lulu e le whaatinonga o ia ngā luenga o matata ese. Wa whaaloto te leina le Tradify i la tōlo o ngā lulue ai, ina ia toi wa ai mamau i le mamafa o ngā luenga o lo o la tō whaatinoina, ma toi mana tona tu i le avenga mamafa o lo nā tia mai i a lava ngā luenga, i onoa a fie le pāleni le lei o la tō ngā luenga, ma le soifua maloloina, ia whaongani polkala me tāla whea ngai, ma whaititia ni ngā luenga wha ofisa le mo mia ina, mai ma whailava e ei tu ai ngā pisinesi o na wha avanua nisi taimi se tele, e malolo ai.
Ele itala ina lava le manumalo le Powerball e lua se fulu miliona tala o se pepa na whaatawina le whale ulo le Post Shop and Stationers i Blockhouse Bay. O le Powerball le ana whaia i le aso to ona i lua lima Iulai na vailua ina i le wha se fulu miliona tala i tangata i to lua. Na laki se ulungali i tala voi au kilani le isi afa peitai, ele i o atu lava le isi tangata na manu malo i le isi afa, na saunoa Will Hine o le loto New Zealand. Ele masani ele umio na taatio se ilonga te le, a ele o atu le tangata na manu malo ai, masalo i mo umia le toi wha manatu i le ua manu malo, ina isi akila na pepa, o le toi la fono le loto, e te tauna se fululua maasina le umio le avanoa, mai le aso na se i ele wha ilonga, e te tawaiono o atu waile tangata, e ta palo na wha ilonga, ale maua le tangata na manu malo pe atua na i le taimi o na ave leo le tupe i whaaputu ngā tupe mo nisi whailonga i le lumanai na ia mautino e toi whaafo i lava i tangata taa alo i isi taa longa e le tataona te wina i le loto o se polo fiti pio na taa ua i le One News. O amata le malo na whaatala no se whainga sa ili matuli mata i ei kamupani e tosoina laina elitise a o fou pe valo i ele siti ai o pilio elitise pio na whaalia i le One News na whaalauloina ni fuafuanga mo suinga i se pepa o whaatala noanga na wholasia ina i le jaiawana leila. E le matanga luenga o pisinisi whaafotunga o mae fau mga luenga po le embi na tāwai pepa o whaamatalanga le valo ia i e kampani mo laina elitise le whaalunga o le silia ma le tolu se fululua piliona tā la i le silia ma le se fulu jausanga. Ai totongi e tangata lau tele le pili o tangata o lo whaonga aina le elitise o le tele o ia tupe whaalu al kampani o la whaaluina ia lato ngā luenga te tele e pei o pou elitise ma waia e whaatupe ina ia kampani e ala i le tufa atu. I tangata tutongi pili ni tau, e peo na wa ai pili o le elitisi, a tangata taito o tasi. Wa fesili le mtanga luenga i tangata lau tele, mo ni fina ngalo ni suinga i ono whaia i la fono, o lo lima taita ina i ngā luenga kampani o laina elitisi. E lua se fulavalu kampani e tosoina laina elitisi le atunu ma e ese umavaenga o le atunu o lato te tau tuaina. E ele tali tonunga o le MP, o nei kampani umai lua se fulavalu i le atunu e mawhaio na ngā lulu e whaatasi, ma whetuna i le whaititi ngō tau, na sauno le minista mo malo sianga, Simeon Brown, i le BNZ Business Breakfast, o le ailo ilo le malo, pe whaapewheo na whaatu la fonoina le lei company o laina elitisi, o talo sanga ina le embi tangata lau tele, ina ia tu ina atu ne o lātou finangalo whaalia, ile nei mata opo, e mawhaio na tusi finangalo whaalia lunga, o la lātou upenga ta whailangi, au le ia o ile a solua se fululua o se tema. O le asonga fua le vai aso nei, na whaataunu uina i toi sauninga o le sunga ia Morris tau sanga fōu mo resi, i le malu la ititi po le chapel i le Pine si Wellingtone. O le taitai o le sauninga o le sunga leli i whaifi au ia Reverend Chris Kalele Moresi. O le whaletu o le sunga ia Morris o Judith na whai i langi le whaulonga i nei tau sanga ua mawai atu. E to o lua o la alo le sunga ia taula papa Matthew Moresi ma le tamaitai ia Amanda. Sa ta ui muli maule soifuanga fie nau le sunga ia Morris le alava sa muli mawina i lona soifuanga o se tamali i e fia i le musika. A o talavo sa ia taina le kitara bass. I wha ili manisi fo i o tamari Pasifika e au fie Dave Parker, ma Tim Salaka, manisi o ali i papalangi. Sailonga fo ila na tautua mo tangata lau tele, i ale ngā luenga ma pisinisi, e pei o le mana ia pā i Wellingtone, ma le Osman i Bitone, ua lau sila fia e le to tele. Sa tautua fo i ale pisinisi tau i ta avale la iti lau pasese, ma Dairies, po o fale o loa la iti. Wa tele tau sanga o ngā lue le sunga ia Morris, mo le official komisina sile o Sāmoa New Zealand, mai lawa i le taimi au avele fionga asi Blakelock ma komisina sili o Sāmoa. E o mai le taimi le fionga le asi papali i Tommy Scanlon. O vi ingo le sauninga na langi na lava ilo na ainga langolongo sua i aile Lamua Sound. O le taumafutanga ina ua mai ale sauninga na whaia lava i le Pines ma whaafifia i le Lamua Sound. Le wha ili ale si ufafonga o le Lamua. E tu umalo le neita maalii o avea mataki i taura o le malu po o le base i le wha ili ale si ufafonga o le Lamua. Mai tu malo Morris ua valu se fululua tausanga o lona soifua.
O le amatanga le vai sone na whaalauiloa aloa ia le tamao le pule anga katoliko i Wellington le fionga aki epic Paul Martin le tuumaloa i o le fionga le li pele pitelo pa tele penehe pa tele hio po Father Pene i para umo e tuumaloa le fionga pa tele penehe wono se fulufitu tau sanga o lona soifua walau sila fia le tele le fionga pa tele pene i lana tau tua i le pule anga whaapele lau telo le maftanga o tangata Tokelau, Sāmoa ma Pasifika e le ngata i New Zealand nei ai whaapea fo i mawhafo atu. Pe ona whaalau loi le tamao le pule anga i Wellington a ki Epic Paul o le aso tofi nei lua se fulo au kuso i le ono i le afiafi e whai ele taulanga pa i o le misa po le Vigil Mass i le Our Lady of Kapiti Church i para umu. O le misa sao na toi sauninga po lona fale la wasinga o le awhaia le i le aso wharaile lua se fulo tasi o au kuso i le itu lai se fulo tasi i le tae au i le palisi na tu umalo o ngalue ai le Our Lady of Kapiti Church o wala au le tamao le pule anga i le kalesia ina ia manatua i tatalo le angango le fionga ia pātele penehe tatalo fo i mo whaamawhanawhananga molo na ainga palisi mai uma ua whaavau ono o le tu umalo ai o le fionga le li i pele pitelo o lo uta oto neilo na tino maliu i le marae roa marae mo tatalo o le losalio whaapea leonga o le afiafia nane o la whaatasi atu ai le kapela na sia Sāmoa mo la lato whainga leo. Na whaato e sele pale mia tu i sinave maulu mo toa Christopher Luxon, whaapei ma le minista mo le atina engoanga whasotai, Louise Upston. I tangata penisiona ile i maua la tau tupe whaapitoa mo le tau malu lua le nei tau sanga po le Winter Energy Payment. Ona o se sasi le suinga o le tu la fono, le ane le maua ye nisi o tangata mātutua la tau tupe, ewi e anga waa iai. O le suinga le na whaanatina tia na pasia le tau sanga taluai. Na toi whaamautino ile tūlanga o ye le soifuanga o tangata pensiona, pēta i whaatasi pēsi le atofo i te tono le ta ilimas fululua vai aso, e pe o le supported living payment, o tupe fsosoani mo fale, po le accommodation supplement, ma le alauni o le disability allowance, ina ia mautinoa o lo anga wa apea i la tau. Pētai, na le iau fiele winter energy payment mai le tu la fono, ai sa tatawana autometi lava, le maua tangata mātutua ma tangata e maua le benefit auto lea la na laiona le maua nisi tangata lea tupe na whaalia le leipa e mafua na o le whaanati nati o le tola fono peitai na tali le minista o le atina engoanga whasotai e mafua o na ua ave ese mai le polisi na ta ua le matanga luenga i le vao le aso mua me ma le aso fito au kuso e toa se fulu whaafe valu se lau wonu se fulu lua tangata mātutua ma isi na awhiea la tau tupe o le wsosani mo le tutongenga o pili o le tau malulu po le Winter Energy Payment. E o maile tae o le sto nai o toe tutongi umatupe tangata na awhiai peitai na ioe Upston o se sasi e le talieina ma sa ia whaato ese ai. Na sauno fo i tui sinawe maulu muto tua e le talieina ia i tu ainga sasi peitai na ia tua ia fisota inga whaatea konolosi ai le o le swingol tu la fono pe ona ta wai ele le teo New Zealand. Ua whaailoai whaamaumau aloa ia o le lua vai aso taluai, ua whaamauino se taimi pito sile o na mawalunga ili whai numero tamaiti e lea o onga pe afua ile tolu tau sanga ua toa nai, ona ole mamai, pe ona whaalia le matanga luenga wa onga. O le vai aso taluai e lata ili se 10% o le taimi o le vasenga, sa le maua ile atunu atoa, ona o mai o a afia ai whanau. E tasi le aso o le vai aso taluai, e tu samale lua se lau o teine a onga o le Napier Curls High, po le 20% o teine tia onga, na lea o onga, ona na mamai. O le aso ananafi, e to ofitu se fulu ono tamaiti le ia o onga, ile a onga le Terrace School i Waipukurau, ai to ono whai a onga, ona na ngase. Na saunole pule a onga Chazen Miles, o le whaalaputupotonga pule a onga New Zealand, i lunga le checkpoints, e to o tele atu tamaiti a onga, na whaanoi ona na mamai ile nei tau malulu peitai, sa sili atu na tele whaafitau le fia ngai maa onga, na ngase ala tau whaia onga, ua mamawhai fo ile avenga mo whaia onga le tau mau, ai mai se lava i kolisi pe ona Sāmoa Miles. O la lato fautuanga i masanu na whailoa ia onga, ina i tahau fita maiti o lato ainga pe a whaia mamai, a ia toi vave ia onga pe a toi malolosi. Na Sāmoa Miles, e pule lava pule a onga le vaenga o polisi a onga, pe whaongani tali pupuni o fufonga po masks, manisi metotia, e tausi ai le tō mama.
Tala fau ia mai le si ufonga le lau moa mo le nei au au li. Langi mama le soi fo mau lo tātou tino leisi fo i le nei wha o poponga o tala i meo lo tutupu lo tātou tino i Sāmoa se mai i le whaafonga. O se tasi o tō whinga wha al whaavae, wa whatau tō ina lulua i usuia o le pāne mene le vai aso nei. Leo o tō fie le whionga wha moe tau loa wha sa valu a Sirlin e a vea masu e tu se siri al malo. O se tō whinga o lo i lano le whaavae o le mta au puiva suma le fitu pui pui tasi ma le pui pui lua o le whaavae o le malo tuto tasi o Sāmoa tasi iwa no se fulu. Na fauto ine le whionga le pāne mia le whionga le au mamalo le malo Sāmoa. Mo le whaamao nia le tō whia aloa i o le whionga ia whaamoe tau loa na te tau aveina le tō whinga fau. O se te mali ua loa tau sanga o tau tua le malo, mai la tātu i le lusa ful tau sanga o lan tau tua i le ofiso le pule masu e tu Sicilia le malo Sāmoa. Ma o tere fui tau sanga o whaururu i e nisi o vaenga o le nei lava ofisa. O lo ia umia le telo nisi o whaelonga ma tu spasi tau waloa. E au fie le tikiri whaaloia, whapea fure tikiri le whaapisinisi, e fito i tonu le whaatau situsi ma le tamau ainga, mai di Universite o le Pasifika i saute. O ia foi se tau situsi alo ia ma le sui foi, o le whaala popotonga su e tusi a tau situsi a le atanoo. Na whongaina le manelenga whaamanuia mai le whionga i le au mamalu le malo, e le whiliwhilia o le nei foi tamali o le atanoo, mo le tau aveina o le tō whinga māwalunga le malo. Whapea foi le saunuanga whaamanuia, mai le whionga te tai o le atanoo, la ule le mali atua pola te Valfosi Schmidt. E lua ni mu me le motu tele sa la whai le ua ripotia se pepo whamtalanga mai il pulengo tine mua le atunoo. O no whanga e lua le wao matua o le whio ango samalai ulu. Na so solo i mu i e lua, na toi wala au umaile au whainga ruenga tine mu ma manawa, e le whesoswa ni ane le tau tine i alo so solo le afi, whapena fo i a lima whai pule ma le malosio le noo le whio ango samalai ulu, na tutu whaatasi mga alulue tine i le afi. Mulmule ane toi maua leisi wala au mai le whio ango whale a lupo. Wasa solo e fo i leisi afi, o no tūlanga mātūtū ma le mango le mutia ma la au, mai i le vai taule nei o le al nino. Whai loe le ofisa siri o le pūlenga o le tine mu i a tanawasa pe tone maunga, na mawhai o na tani wawe atu le au whaingaruenga le ofisa au tū i a pia, ma awina tuai le to o se furma le lua le au whaingaruenga senior, o se tasio lo li vai, ma le tasio ta avale fui mu, e fesoa swani i le whaafi taulin tūlai mai. Mai na fesoa swani le tua mamwhai o na tineia ato to uma le afi, i ia wa e ngai lua o le motu tele sa la whai, mai le fesoa swani le o le savidi ma le mango le mutia, na vavei o na sasolo le afi, e le temi na tupu ai. Na mo mori fo le anga whaaftai o tana vasa, i a li mwhai pulo le fio anga whale a lupo, na fesoa son tele, e le ngā ruenga whita le au whinga ruenga. Ma uto e fautua ma losi mai ele pulenga ili malo le atenu, ina ia ta ofi la pisi sunu mata fnai, ma ia mata i tu wina so se awala ma so se vaenga, e ono tu lai me ye se mui whaalanga i nai mea to tino taha ua, ai me se foi o se soi fua. E to ono minista o kapeneta le uto e vai atune ye tiu te tau ave o ngā ruenga whaale malo, ma o ia tiu te tau avel to e whao popo atu le ia i o nisi o matanga ruenga la tau wawa ainga, e au fie me le whionga le te tai o le atano. O le ofisa o le whono a wau fai tu la whono ma le ofisa o sulfa inga, o toi fitu nai nei sai le wa ainga le whionga le pāle mia. Ma o ia matanga ruenga o wha se atu nei le wawa ainga le whionga le minister lango le ua mai on wha tautoina, le whionga tea to ala peato. O nisi mtanga ruenga tu mo oti te tele le atunu e pe o le sua vaimale e le tise. Le kompani va alele le Sāmoa, le pūlenga o malai va alele ma le whaalapo pitonga va ale atunu o mtanga ruenga umuia, wa whase e atu e wha popo i tiu te tau ave le whionga le pāle mia. O isi matanga ruenga wa wha popo atu i le whionga le minister so i fua maloloina, le whaalapo pitonga o whale le malo o le Comitios Col Sipi.
O leisi minista o whaopopo atu iei o na tiu te tau ave, le whaalapo butongo kasino ma ta alonga whai tupe, wa whase atu i le vainga le fionga le minista o tupe, le fionga muripola na Rosa Alemolio, wa whamawina aloa ia, le a vepe o ia masui pāle mia se ia mahe ale paea inga. Mai le whaangasolonga le toi suia e le fontanga le pāle mene, wa whatau toi nai, le fionga le whaipulo le tumalosa whata numero lua, le fionga tui apu o le toa. Ma ua tō fia i foi e a vema ministana lango o le ofiso sulfa inga, ma le ofiso le fono a wao whaitula fono. Ua whasilisila whalawe tele nei le ofiso leo, whalpui ma leo la toi fuata ina le manu le antunu, ina ia toi sila toa, i le tele o whaasara lango tau whaasase lunga o pengta whainangi, wa whaonga ina ia nisi le to mai whaafolinga le AI, e whaia ini ata man whaasara lango pepelo, mai ua taliton wina i nisi. O le whanonoanga le matanga luenga ua whaonga ina i lātou nei, le pine le matanga luenga o leo, whapea fo ima whaamatalanga whaamaumonga mai le ofisio leo, e whaatino ia whaasara lango se. Ma o se mata opua tuli mata ia nei le matanga luenga, mai o se soli tu la fono le whaonga ina le pine maata mai le matanga luenga, e whaatino e lātou whaasara lango tau whaasase, e lunga oni tu lau, e ese ngoa e whaonga ina ai. O talafowia, manu i tele ne yasu lo tātou atunu, whasoi foia. Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Se la au te le lava E mamau te isi mane ala Na o a o sa nofo nofo
I lalo I fo olo na paolo E le I pine o na oua ai I tanga chapu o fuli tu mai Na o tua e lunga tuli loa Talo lo fia I loa po ai Na o to e mana tua I na lea mama Ua tai tai au I le mea e whai Yesue 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 Pule mai O e lo umachai To se aso Ave Mana tua I na whea nainga Ua umana ta whai Ua auto e fia sola e se Beita I le ma whai Ua e whaama o ni lava A ua ole tu mawai Se amu I lava I o pu Ona o mea nei a mawhai Paapone mole lo ua li Alo whangia lo vai mai Yesue 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 Pule mai O e loa umachai So o se aso Ave ai Lo uona o oe Ule ai Wa o mawaina o le upumoni O te sa o loto ai Panga fo I le alo uali Wai ai fo I le fili Le ai se lo tanga tusa Ese tanga ta uma I ua whakalame lave I si au le nei o le au o mai nei unga Sue mala au I le aso Se ma furi e mai maunga Yesue 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 Pule mai O e lo umachai O se aso Ave ai Lo uona o oe Ule ai Yesue 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 pule mai o e loa umachai So o se aso Ave ai Lo uona o oe Ule ai
tau ina pasi e poloka o tau mai le whalisa. Se wawau whainga maua tau se tau I sami. O le tau whanua ingata mai lava I le pātang tangi. O le tu ingatai, o le whanua o le whaife au. Se whai wha le le o ni wale fo I nei whanau. Se whai mai se tala pe whai pe le tau o. Lea wai no from fasala la I le le tio. A whai la watuai, toi wha fo I mai lo mama. Uma o so manatu pe a poloka le tau awala.
sia ufana ue beila ba utingau na ole feo ai solo la bole ai mai tu ipala o feo se vai o puka ole ai nga umai le o ise umukuka sao le la ba male loko kinga uma male fia faia ba a fai me ai o kele ai 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 kuria o ke asuai ile mama ole ala o ke fiu era o ke le lo peka ke aka o i mai le fale nuru lo ka ulu o ko fo inga ulu ai ai uma kano fai fa pe o fia ko o ko funge ma piuki se suma o sini ona fa uma o so mai fula fula ilo fa ku ile umuka tau choma senga ele o se polonga saulo ka fa ko fa umalo fia fa ya ba oke mo ile po ai ko e va bela awa ele ai o se ma umanga e ko akene kama ole sifio kaka ole makua pa yela a o anga aka ka senga olo aka e fa akuli filiala e o ina kaulanga ole va a o mala ai misi ma se kupe se kanga Marie mai o sunga ole kongulenga ole a o foi kwa mala o kala lenga e fa ilo kama ele kukusa uma faya va sa o kausilava male fa ama on ya va ai on o woki na ole o mai ai uma mea ai ele o o se ai suha vai se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo i male suka e jam chonga senga ele o au se polonga saulo ka fa go fa umalo fia fa ya va se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo i male suka e jam chonga senga ele o au se polonga saulo ka fa go fa umalo fia fa ya va se suma o sini ona fa uma o solo poco ma waluma koe o vai fo i male suka e jam chonga senga ele o au se polonga
Ia, ua toi wha minutu tene ona tale uli tu la e tasi, ia, Sāmoa le atunu pele le loto ma le nganga manatu. Ia, o bai temi tātou te wha mawai lungo le tātou wala leo le tasi ono te sima le tasi wha mō. Mo le ia ua uli o le aso lulu. Mo le atu le ngā wha teima wha malo le tātou, tunu le tātou mawtanga mai lava li tu lai fitu, ia, o mai le teima le aso manatu. Ia, sa wha fifiina ma wha mali ina lau tō wha whota poe mai. I le nei aso. Ia, ve vole no mātou te aso tu malu i poenga I fina ngalo le atunu. Ia, I se tautua wale tau tamale, I se upo se talo se ngana. I wala vale me la aloi lau whaafong mai Sāmoa ia mātou te wha malulu atu. Poto lava le tautai ia e se lava la nātu yama. Mulu te rina fufuanga nei aso ina nei a wuli. Ia, tai au ena litu lai fitu te masani. Ia, to te wheloi whamarasunga le ao ia tu wafiso. Misi whala au wa awa fori tautu ino lutu, ia malutu malu. Mon nei teimi mātou te whātou whāwhāsui whalau whāsui saunga I lunga o le tātou ala. Leo wha o lunga o le tātou Facebook, YouTube, ma website te te pai ali tu lai lua I lea wuri nei tau tumo o le tu whonga lomua I Wellington.
Goodbye, Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye, Joe, I'm gonna be rode down the bayou. Oh, my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, jambalaya, poker pie, feel it come on. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Big guitar fills the jar and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are, I feel anything me manaya. If I'm a low mo, fa'ala vela vea, pese maya. Oh, matata tape, baila ala a million na ualava. Una sa we are tapa atofa ualava lea. Fia teles pata ualoa e matata ata. Itau si pele le olona va, ifapo matangata. Saolope, yo se meo tu fai mo oe. I telefisu papa una patapa a telefo imamo. Oh, jambalaya, fish pie, I feel it come on. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Oh, big guitar filled with joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are, feel anything me manaya. Fa'angalo mo, fa'ala vela vea, e pese maya. E matata tape, baila ala a million na ualava. E puna sa we are tapato fa ualava lea. E fia teles pata ualoa e matata ta. E tau si pele le olona va, I fapo matanata. Saolope, yo se meo te fai mo oe. Wa televisu papa una patapa a telefo I ma boy. Oh, jambalaya, para file cambo. Oh, 'cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Oh, big guitar filled with joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Here we go. Oh, jambalaya, para file cambo. Tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
tu mau pele alofa Lele ua fai mauanga salai aso uma I se sua umano sala ile pongisa e o fogina fo ilo uola e leo leo ya te oe pe a e malolo e moe omo ya mawa fia fia ta te ba futai ile neolanga wa ia to mai se wailo ta ainga ina ia tu ulangona tu mau pele alofa tu ulangona tu mau pele alofa
lo fa'avalea sa whaia ta'upu ana eha wana oloi mata sa osu e inai so ufia fianga lo fatua tae wa o misia lo suafa la pele moana o e watasi la
sei sei wana o au Angi mai se matangi se momoli atu ai o walofa nei Ila o pele wale mawhai lo atu na takalele Wa o misi a oe tawangi na mate lo whala moe moe Tate tali tunwele lua pungani a vio Se punga ua sili o ele manongi mai Ila au masa o ia ne ai Ilo ila au malo te pele Sasala mai a osu Ola upese Tangi mai se matangi se momoli atu ai a walopane Ila upele wale mawhai lo atu na tatalele Wa o misi a oe na wawina mate lo pawanoe Tate tali tonu ele lua pumani a wioe Sasalamaya osu ola upese Angi maya se matangi se momoli atu ai na walopane Ila upele wale mapai lo patu na tatalele Wa o misi a oe na wawina mate lo pamanoe Tate tali tonu ele lua puani a vioe Angi mai se matangi se momoli atu ai a walopane Ila upele wale mawhai lo patu na takalele Wau misi a oe ta wawina mate lo pamanoe Tate tali tonu ele lua pumani a vioe Tate tali tonu ele lua pumani a vioe Tate tali tonu ele lua pumani a vioe Afaio se pese Au alofa Ia tusia ili upu Ia ngawa ia ila ngona Se ua pele I loto mama natu Au ni alofa anga I ai ngama o Ai ani mafutanga Ubalai o mao Usu te pese malie Usu se pese manaya
Manatu le tau lau Usu te pe se malie Usu se pe se manaya Ese patu pula mona Ese patu pu fia fia Ese pa malu ai la mona Mai le besen mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai ma mai I musika kama matu I o ai Awale so o ma fai si I mo lima pati pati po I o ai Wa au so ai na mona fia fia e vai Vai ai o vai ma e isi mai sau I ai O se pusu mai le besen mai jam mai le weke seki mai o fika fa ai ma mai I musika kama matu I o ai Awale so o ma fai si I mo lima pati pati po I o ai Wa au so te pe se malie Usu se pe se manaya Ese patu pula mona Ese patu pu fia fia Ese pa malu ai la mona Te pe se malie Usu se pe se manaya Ese patu pula mona Ese patu pu fia fia Ese pa malu ai la mona se aso e te toilo ai o le sa
Sole. Oh. Kemo. Oh. Okay, mo kau kau. Pai, Kiko. Oh. Ngawa orang bakal ngomong kemo. Ya. Lalas kala ko kemo. Lalas kala ko kemo. Leo makala ngo, leo kau fresh fa la mbapu ya ngai. Awani main konga. Ya. Baba, oyo sa kingiva ko ina. Oyo sa kingiva lele ko ina ba kau ma ko. Fela kingiva ngala mo ina. Ya la yo ya kele ko lele. Ya. La ya kele ko lele. Ale vanga makwa kula sao ya ni melau. Ele ya sili kuri manga sava. Sole. Oh. Kema kwa kele ga wasa ko fala ngapea. O fa zel papao. Ola le papao. Ola le papao. Papa ya ka ko pa fango nge ke fo ko ngo fa ma kong. Ko kasi ala pa fango le ko la paunga. Ko la paunga. La paunga. La paunga ho la ka ko bo le sia. O la se singa lampu. Ya wallahi. Ai sao mi mai. Pa mi mai ya ku mai ya ba mai kama la ngale mo kwa kinga ai nga ko le vai le nga yoi. Ngi ba. Ngi ba ku. Mai ka ko popo. Yo la ko le popo le ko. Ya. Ole o po le si ko le popo. O po nga. Yo. Ya le ka bi ni mo se ni. Apa lo ngal ba. Apa ngal ba ku. Mai ka ko sea. Ya era lo puxa la suelta. Ale mawa ngo ba telo ko. Ya. Le la kurba. Ya, le ko fa. Alo fa kulom kom kumai ya.
fia ata ata ua manaya. Tamai ole musika ata uma wasisiva. Tanga ese ilunga ole foloa ua umbalala. Ise fia ile wosi siva malifa amaoni. Onise fia ile rock and roll siva mai so. Ote fia siva ise teine Samoana. La ufofonga fia ata ua manaya. Ote fia siva ise teine Samoana. La ufofonga fia ata ua manaya. Solo ane ole aweva siva ilunga ole foloa. Malato matatoi apa umai. Hey bro, give me 5. Siva mai ile reggae. Tama eva tama lele. Fa susu ele coca-cola. Aua ete vavi sola. Ote fia siva ise teine Samoana. La ufofonga fia ata ua manaya. Ote fia siva ise teine Samoana. La ufofonga fia ata ua manaya. Nisi fo i o tamaitai ese pi atama